se fale angi mai per fita tau leilo ia o abele la Milo milo sia o ingalu fatia uma Lo mataie lo fa mai lau fo lauma O le sawa le fili ua le alofia Le tele o toa, tele o sale ua le petia Yesu e a whaio a unei na e fili filia Tau tai mai pea no a nganga paia Yesu e talia mai la unei ta talo Aia wale whaia lo loto au lo fina ngalo Aia au mai la au na ia la me loto maua lalo Yo sao atua i lo mano Oh Yesu e talia mai la unei ta talo Aia lo loto au lo fina ngalo Ia au mai la au na ia la me loto maua lalo Yo sao atua i lo mano Solo per la unei vai Il tuo tele o lo au fa solo mai E ma ligi le muani o unei noi mata Yesu e o lo mana le walai Le walai nei la unei tatalo O mataia ia whamua pelo fina ngalo Ia tuma pelo nei whaatau raa Ai fo ia tu levi inga i lo sua wha Yesu e talia mai la unei tatalo Wale whaia lo loto lo fina ngalo Ia au mai la au na ia lau le loto maua lalo E yo sao atua i lo malo Oh Yesu e talia mai la unei tatalo Aia wale whaia lo loto lo fina ngalo Mai ate au ia lau le loto maua lalo Eina yo sao atua i lo malo Oh Yesu e talia mai la unei tatalo Aia wale whaia lo loto au lo fina ngalo Sāmoa,
o te whatalo whātu i le tunu ule nei tai fau whamalo o lau tatu ia i le aso lua le nei o le aso sifuru mla iwa o se tema lua afe lua sifuru tolu o le tautua amata le si fonga o le laumoi Wellingtone alo mai o le tātou saunga lotu o le ataita ia i le sunga i le whawhengainga Reverend Nove Vaila au mai le kalesia whapototonga ke wisiano Sāmoa porirua si mai al whafonga. O te whatalofa ma whawhero i atu i le ala whai mai, ia male malei fua mai o le tātou o tunu ni nei fui tai au fau. Ma lor so i fua maua male langi e mama. Sa tātou tā oto ma moe ma malolo. Lewa whangu ina mai e le tuolo tu so i fua ma le tātou ola. Ia maua whaupopa mai fōle nei aso. I le whaitaunga o aso o loutou so i fua malo ola. Ia o le tātou tāpo inga whale a inga le nei tai au. Ia o tātou tālo. Mātou fia lava e o atu i o luma i le nei tai au. E nau e whangu ina mai so i fua male ola o lau whanau. A mātou tā oto ma malo loma ma moe. A wa fina ngalo a lofa oelo mātou atua. E te whawhangu ina mai mātou ma whaawaulo mātou wola ngā lulue ma leo le tau tua mō lau fio. Tiu te mawhaiva o e walau ina ai mātou. O la mātou tapo inga le nei tai au. Au ai mailo o nganga e manui ai. Au au mātou te tālo alai. Lau lova suafa Yesu le li i mal whaola. Amene. Whaita wina o le tuspa ia. Tus whirwhireo mō maile e wangalia mātai o ilona tā upo e lua sifurma le lua. Au te whaita wina mai whai upo e lua su tolu e whangata mai whai upo e tolu sifurma le tolu. O le aso o mai ai a te ia sa tukaio. O e tā ofi e leise to e tū. O la tau whesili mai i a te ia. Whapea mai leo a oe. O whai mai mose. A whai e oti se tasi e leisa na whanau. Ia whaila nā wā, mā wā lo nauso, ia tupu ai se ngafa, mō lo nauso. Sai ate mātou le uso e tō fitu. Whai a wale un matua o oti fo o ia, e lei fo isa na whanau, o le entu ina tu waila nā wā, mā lo nauso. Whapea foi o lona lua. Malon tō tōru. Mo o lava i tō fitu. E mulia i oti foi i whawhine. O le nei. A hao i le tō tu. O aiso la tō o le tō fitu e whai mana. Le a wā. A wana whai a wā o mai. Tali atua i leo Yesu o whapea atu i a te i la tō. O tō se lava. Ina o tau le loa upo tusi, ma le mana o le atua. A wā ao ili toi tū la tau te le whai a wā. E no fotane. A la tau te peo a ngelua le atua o ile langi. A le toi tu mai o e woti, tau te le whai taua i ea i le fionga le atua i a te utou o whapea mai. O au nei o le atua o Abrahamo, o le atua o Isaako, o le atua foi o Iakopo. O le atua e le se atua ia, o e uoti. Ai, o e ola, o whaalongo ai le motu o tangata. Nā tau whai ofo ai lea i lana mata upu. Whamani mai lea nganga o le atua i le tātou whai tau mwhalongo longa i a nā fionga mai a tu mau atu ia te ielo na lava vi inga. Nei se ia o i le whawa vau. Hia whao ngā ina le whai upo e tōru sifuru. Mā tai o ram tā upo e lua sifuru lua al whai upo e tōru sifuru e. Au mai aini mā whau whaunga whale nganga mo tātou neri tai au.
A wā o le toi tū, lātou te le whai a wā, pe no fotane, a lātou te pei o a ngedua le atua o le langi. Sa au tā ua le mawhauwhaunga whale nganga o na nafi o le manatu ao le vai aso lo o a ngai mata upu o whetena inga. Whetena inga i le vāo Iesu mata i tai o le lotu i utaia. O whetena inga lava i mata upu whale lotu mata le tonunga i le atua. Na i uai ina tau pule pule tai o le lotu i utaia e whasioti Iesu. Le asona nafi sa tātou whaasoa i le whetena inga i winga i la fonga i le malo Roma. Le ana whetalai e Iesu i le au Farisaio na o ane malefesili e winga i la fonga i a Kaisara e ave mea Kaisara i a Kaisara a vatu mea le atua i le atua. O le whetena inga na mafua mai o na o le taupulupulenga le au Farisaio. Pe maua se o se la fonga Iesu e winga i la fonga tangata mo le malo Roma. Sa i linga lava ina ia maoso tu la fono a Iesu e so e mori tu ai o ia i luma o le malo Roma. A le whtenga inga lewa a lia e le tai au nei. O le whtena inga na whama ite le au sātu kaio na lātou langa ina le whesile winga i le toi tū mai le oti. Tangata nei e ta ua sātu kaio. O tangata e le tali tonu i le toi tū, pe o na tā ua e mātaio. Ai o lewa lātou langa ina le mata upo le toi tū e whisiringi ai Iesu. Tangata foi nei e ta ua sātu kaio. E whau mai o lātou tali tonunga wha le lotu. Ia o ngā mose o lo o iulua i tusi e lima o le tuspa ia le ta ua o le pene tātuka. Me foi leo lātou whao ngā ina i le ngō mose. E mo moli eila lātou mau. Le foi lātou whao ngā ina i mamata upu wha levi tiko. E winga i le toe no fotane o le whawhine i le uso lonto lua. Pea whai woti. Ina ia maua ini suli o le a inga maso solo ele ngafa. O ni tau pula lea, o moli mau mai mātaio. O le ua vea mawhtena inga i le vāo le au sātu kai o mai Iesu. O le mta upo olu ngāri. Malo lātou sota inga malitoe tū mai o e woti. E lua me tāua o lo whaasa o Iesu i le fesili lena langa ina le au sātu kai o. Mai le fitalai ngā Iesu i le au sātu kai o. Ua outou se lava. Ina ua outou le i loa upo le tusi. Ma le mana o le atua. O le se mua muala. O le se i upo le tusi. O le upo le tusi o lo ta ua Iesu. O lo whata tau i le tusi pa ia tangata i utaia. Le tusi leo ua whamauina i le tusi pa ia o le whenga inga tuai. Wa o leo whao ngā ele au sātu ka i o le ngō mose. Wa mata upu wha levi tiko. E wha mautu ai la lātou whinaunga e winga le nofa tane wha solo solo. O le whawhine iuso o lonto o lua uoti. Ina ia maua ini whanau e whai masuli. Reo o tali e su ma whai mai. Tau te lei whai tau ina ea i le fionga le atua o whapea mai. O au nei o le atua o Abrahamo, o le atua o Isaako, o le atua o Iakopo. A wā o le atua ia e le se atua o e woti. Ai o le atua o e ola. Leo whao ngā Iesu le whita lainga tū sao a le atua na whai a Mose. Ina ua i loe Mose le la au na ona mumu ai le whao matia. E pe ona maua le tusi o e soto. E tali ai le tau pulupulenga leanga le au sātu kaio. E ngana e peru. O lo whao ngā ina ai le whao punga lea i le ngana o le teimi nei.
e na o fitalai le atua ia Mose tali e le fesili a Mose po ai ia e alu e tau i tangata o lo i e kupito. O le whaongaina lao nga ngana o le taimi nei, a e leo le nga ngana o le taimi tua nai. O lo atangia ai, o le fitalai ngā le atua o lo whatatau i le ola pea o Abrahamo, mai Isaako, mai Iakopo, i na ua whailan fitalainga i a Mose. O le whasaonga lea e Yesu o le lei loa e le au sa tukai o mōli mauma le tuspa ia. E fia tala lasi i upo le tuspa ia. A la tau te lei loa le fina ngalo moni o le atua o lo o i tusi. O le melo na lua o lo whasao i Yesu o le mana o le atua. O le whaolu ngali, ma le whana nau mai o tamaiti e mau aini suli, ma so solo ai le ngafa o tangata ola. O le moni lea whale lalo langi nei. O mea te tupu i le wā whaolu ngali i le lalo langi nei. Ai le whape nā le whaalinga o le mana o le atua o le toe tū. Pa mai e su i leu sātu kaio. A wā a o i le toe tū. La tau te le toi whaiawa. Pe no fotane. Ai la tau te peo angelu le atua i le langi. O angelu. I le whino nofua. Pe whana nau fōini a la tau whana. E le ai. O i la tau o na o sāu nia i le mana o le atua. E o na ina o ia malona malo i le langi. Le lau mōli mau Yesu. A whioti tangata mato tu mai leoti. O i la tau o angelu. A e leo ni tane mani whawhine. Leo wha sao Yesu se selo na lua o le au satu kaio. E ui lava na ona tali o Yesu i whao so songa al ti apolo na ia whao ngā ina ia whio ngā le atua. E whato i lalo ai o na whao so songa. Le fōu whao ngā Yesu a whio ngā le atua. E tali ei tau pulpulenga le anga le au satu kaio na momori ane i a te ia. O te tonu, le wala foi lea tātou te manu malo ai. Pea tātou whao ngā ina a whio ngā le atua. Fato i lalo ai le fili. Seo tātou te tālo. Mātou whalongolongo i lo whetala i mai le nei tae au, lo mātou atua. Ina wai a mai foi ai mātou. Ina ia o mātou malama mai loa o fionga. Mā wao mai ai ai mātou. Pea au ina le mautu ma le mautonu o mātou manatu ma o mātou langona e teita ina ai mātou. Ino mātou lei loa o lau fio. Mātou whaftai o wā alfa i mailo nu. Ma o mātou wa ia foi lo mātango fio le nei tae au. Sāu ni foi lo nu i le ta ape atu. Ne ulu fafo ma le ulu fali. Ma le whenga iei ma le soi fua ngā lulue ma le ole tautua mo lau fio. Mātou whaftai mo whamanuianga o le pō. I la mātou malolonga. Ma ua toi whau inai o mātou ola. Mo le nei foi tae au fau. Mo ala whai mai ai le manuia. Ala whai mai ai au whamanuianga. Mātou whaftai mo mātou ainga. Mātou whaftai mo lau kalesia. Mātou whaftai mo tāleni. O le poto ma le atamai ma le loa. Mātou te ngaru lue ai. Mātou tua ina lau fio. Mātou whaftai mo au fionga fola mai. Mātou whaftai mo loa nganga pa ia e mafuta mai pēr. Teita ina ai o mātou ola.
Mātou whaftai mō le tongi o la ina o le tangatanga sala. Ina wai sau nia I lo lava lo fatunoa. Le whao le tanga o le tangatanga sala I lo fio mai I le laulanga. E ala I lo lava lo pele o Yesu Keriso. O le ua fo ina lona soifua e whai matongi ola. Ma leo to soifua manu malo mai le oti ma le tunga mau. Ma wai au mai ai le wha moe ola moe mātou. O mātou ola I le mau mawina I le laulangi nei. A ola ua e saunia ma te pena ina molo malo e wha vau. Mātou whātou ese ma wha maulalo I o mātou se mga sala ma vai vainga. Ua umalamauna I sila fia, mātou te tālu, ta mai wha mangalo mai mātou. A mangalo le papa uolo mātou uolo whale anganga. Malo mātou uolo whātou tua I lau fio. A mangalo lo mātou le wha maoni. Whaiva matiu te matāleni ua e vala wina ai mātou. A mangalo le teita inga o mātou a inga. Ma le teita inga o lau I kalesia. Mātou lafo I atu I lau a fia o lo lavalo fatu noa. E mangalo ai mātou umalava teito tasi. Mātou tui nāti o luma le nei aso maono whamoe moenga. Soifua ngā lulue, ma le soifua sa ili. Le ulu fafo ma le ulu fale. Le fitalo loa I ma le whemala ngā I o utangata. Mātou titalo pui pui malu. Lau fio mo I mātou uma. Mātou titalo mo le nei ala leo. Malana tautua ina ia e whamanuia ina. Mātou titalo mo lau kalesia. Mau au ona tutofi mo lau fe au malau ngā luenga. Ma le wha lau tele ina o lau tala le lei o le wha o le tanga. Ia e whamanuia. Mātou talo mo nai o mātou tamam tina mātutua o e o whata o tolia I a inga. Ma mauta ngā sengase ma whale o tangata mātutua. Mātou te avatu pēr I o luma. Ina ia e langu maluina lo lātou whata o tolia. Ma ia e whamanuia ia I lātou. La mātou whalongolongo I lo whetalai mai ia o fionga I le nei tai au. A o mai, ma o I mai, ma whaapoto mai mātou ia o fionga. E vea I pē whai masulu I o mātou vai, ma se malama I o mātou ala. O ia mātou te talo. Ma te talo lilo, ai le lilo I lau sila whanga, whai alo loa finangalo. Ai le o mātou loto o au mātou te talo e ala ia Yesu Keriso le li I malwhaola. Ameni. Rā tātou vi le tua le pese ua saunia.
Kia whamanuia le tua i le. Whenga iei ma tiu te mawhaiva o le nei aso. Ia i ulava le so i fua ngaru lue whai ma vi inga o le tua. A tātou whai u tālo. Tu mau mai e o mātou lunga. Ma lunga o lau whanau le langi a toa le alofa. Ma le file mua lau a fio le tua lo mātou tama. Le alofa sisi le ese o Yesu ke riso le li i mal faola. Ma futa ina i mātou e lou lava nganga pa ia nei se iau i le whavavau. Whavavau lava. Amene. O lea ua whaafonga le tunu o i tātou saunga lotu o le nei tai au, na taita ia le sunga le whaafengenga, Reverend Nove Vaila au, mai le Kalesia, whaapotpotonga, ke usiano Sāmoa i Porirua, ia mo le toa le whaafteite le lava le sunga le whaafengenga, whaaftai mo. Tā pinanga fo le nei tai au, le pulfona le tua, talo whaamliang fo i mana tunu, ia maa talo fo le ianga le lei atu le tua le sunga, whaamliwi atu, ia mdua fo tua no whaalo mesul tapo inga le Kalesia, whaafteite le lava. Ua luas fulima minu tau te alfitu, o le vi inga o le tua, mai le whakasa Porirua, a mai alea iau tātou se atu lole le polokalame le ata o le tai au, tā alofa lava, si ufonga le lau mua, so me le whaafonga le vi inga o le tua.
Miss Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tai au. Sao le upo le pese le tai au Sāmoa se wa tunu pele au le ola fa no nota tau le tai au ia me se fo yo aso so ifuanga i wa fa tupu mai fo ia tatou mo fia ma tatou mafuta mai ia wa mo alo fia pe mafuta mai tatou kala me ata le tai au tatou tali ma tatou tali noa ia ma tatou fa me fia ia fa tala fa tu ia mo lungo le tunu ia o mafuta mai fo i lungo le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fol tatou maftanga i lunga ala tele Facebook mo le YouTube por si fonga lo mua me se o tatou app le Sāmoa Capital Radio app ma lo so fo manuia ma lo fo le folau tatou tunu ia le o tatou ia i le aso lua le nei ia le aso fu mo le val masina o se te malua fe lua se fulu mo le tolu ta lofa lava ia manga lu me sa tu fu le tai ia wa fo tu tu ino lo tu ia mo lo tu malu ta lofa fu ma lo le usu ba lo tasi tai le lo fo le iwa mo volo taola tau toile tino ya tonu foi ya lo mo via fo tapo inga yo ya o mai ne ta yo manu va tai yo ya pia o por pese au tu ti o fa no ta tu o fia ya sa o le ya e o al mele le mo ta o le e o mele tim ta tu o fia ta ta tu na te mai fia tu ata fa fita uni fale ta fa fita uni ai na ta u ai le a fia vota inga e ta mai ata u ai ta te fia ai u te taule lango ina lo mana no le maftia u te le o fita uni ina o lo te amo ai jo fita uni o ya na lo tala wai le a fia ta u ai inga ia ta te to no ta fa na ta fa fita uni o ta fa fita uni mo me e wana ia le la ta te mai ia fa te el taimi el tatu sa ninga lo tu ta o fia ta u le ta mo le ta ma le fo sa ninga lo tu le ta ma ia pero le fo fe lo ai masi fa finga ya wa is fa tatu sa ninga lo tu e ma o lava me a la la dai fa pe sui dai fa finga ya pero le ta o le ia le tatu fe lo ai fo i mal sunga fa finga no e ma le fo tatu tal no mi fa so me lu po le li fa no ta u fa fo le tu no ya mo fo ya ma lo si ne ya so fa o nga lo mtit ya te tonu ya le fo ya so ya le tatu ye la so sui vo se tema ya o le peo ta fa tu na fil tu va ya so ne wa on al fa na no tu u lo le fa to a pe o man no tu ta moti ya o tatu va ai tu u ta fa ma ya ta o le krismas ma tu so fo fa mo tu so
Ia pe tātou tanono lo tua tamaiti. Ia tātou lo atu Christmas. Ia sa o le ia. Ia nei whanau a onga I mālo hoi wha mālo losi. Ia onga fo I ni tau sanga. Ia ai o le tau sta whatalofa mune tunu. O ia nei whai sta whatalofa. Lo e whatu awhi mera uta awhi upaka uta awhi. Ai isi o tātou pāanga lai lotu atu le awara le sauni ngā lotu le whai. Au biri rana whamana whai. Sole anu le whai le lotu. Ai whatu awhi la uta awhi le lumu le awara. Pea sole le leite le tātou pāanga ali e whaalongolongo le leiti o I tono ta awhi. Ia mana lotu atu a ia ma o e tūri le teimira ngā lue. Ia rafa pel pāanga la isi lo whai anga le lotu. Ia nā. Ia tātou tua. Sole. Nā me wai tua I le lotu. Le lan tau amel tatu paanga le fa talo fa tu malo ho le lotu ya te ole nana vala o me tia le ole na umo me lotu ni ta ya va me tatu sa ni alo ta ya ai fa talo fa tu tatu fa tu no ni ta ya ya vi le lo fo le tua ya un fai fi on tatu mafuta I lunga le tau tua la wala le si fonga la mo Wellington I le sua yo sunga I fa fengainga o au na le tua o fai la unga le tala lei ya fa pe fo in fa talo fa tu le tapo inga mau nei ma tua ia ua amata foi ona tu I le mulipanga ia I le nei aso ia o tapena foi ia nei whanau I pona fuanga ia tu le to tere o whanau mainga ia I ngā ruenga o le nei aso mahalo le tapuai mahalo fo le talo ia e whape foi ona whaatalo whatu le lo le tatu atinu ia I latu foi wa anga ia tu foi ngā ruenga I lunga le awala le nei taimi ia whape ona iti whanau longo mai lau ta awale lunga le awala ia mahalo la wale on sai ngā ruenga mua pelo usaonga le mu au e taumwhai atu ai ia mai anga ia tu ia I ngā ruenga o le nei fo iaso. O rungu fo tātou penga tawai langi so se vaenga le lalo langi, ia o mafuta mai I tātou paanga, ia e whaatalofa atu, ia o lea ua te o tere o tau nau a mata o na whaatalofa mai nei tai au, ia I lungo tātou Facebook mai YouTube, ia e whaatalofa atu fo tātou pokalame, ia o le ata o le tai au, ia tātou mafuta I le pokalame o le nei pokalame a mata si fonga lau mua, ia o le la tātou se atu hina pese lea mai le kōrenari, ia o na whangasola tu e leo le tātou pokalame, ia pe mai ala tātou pese nei leo toi 2 minute ona tā leo le tūra e wāru le atal tāiao si whonga lau mua I Wellington.
Ia whatala whātu i le tunu usi men whaafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au. Whamil official vai tau e langi le lei le tau i le so. O le aso a tai au e pāolo. I le tele o teimi o le aso tofi langi le lei le tau o le aso whareile. O ringa mai ina i timu na mataleo na langi le lei le tau. Pe e langi le lei fo le tau na mataleo na ina i timu. O le aso nai ia e ina i timu i le aso nai. Langi le lei le tau ka piti manua tu whanganui mtau naki. Langi le lei tau le so whapefoi. A Marlborough taupo Hawke's Bay mawai rapa mtua langi le lei ia le tau le aso le nei. O le maunalo le fuole malulu whamawina lo i se fulu, sfulu tasi, sfulu lua, sfulu tolu, inu una uta ua. O le ea mawhanwhana ua o tunele maulunga i le lua se fulu ma le wha whamawina Hawke's Bay. Lufulu tasi o lo i Marlborough. Mawai e tufu iau kilani le soe langi le lei le tau. Ia, wawai le motu i saute le soe langi le lei le tau le tele o vanga le motu i saute. O le malulu le whamawina e ono whamawina i Queenstown e mawalano na. Ea mawhanwhana le maulunga i luas fulu whamawina Kalaistete, lufu tasi Blenheim manu ulatane iai. O le au te lenga o le atunu ne iaso i fōringa mai e langi le lei le tau le tele vanga o le atunu. O pia e langi le lei fōi le tau lufu le valu fō le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fō le lai le so Wellingtones fulu ono minute te ai leono na ne le fiafi. E oso ai le la tai au, e le sifuru tolu minute te ai leono le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington manu tua oi, olo iai i le sifuru lua ma le sifuru tolu, o le ea mawhanwhana, olo iai le sifuru ono wha solo i lunga le sifuru ma le iwa. O le tala o le tai mo le au whangota le nei aso Wellington e sua le tai, i le toe tolu minute le valu le tai au nei, ia la hua matana sua, ia ai toe tolu lolo minute i le valu, te tau lolo sua o le tai, pe le tai, te ale lua le awa uli, to e sua le tai te ale valu nane i le pō. O porirua, ia, o le fia utaua foile, mo le utapua i ma le au fia tau mawhai pāua. Ia fsosani le au whaiwhaiwa, na le lima pāua le whatanga mai lo fisa whainga whaiwa le taimi nei. Lima e ave le fale, sua le tai porirua i le lata i le sifurulua i le awa uli nei, pe le tai to e 2 minute le ono i le fiafi, to e sifuru 2 minute le ono i le fiafi, pe le tai, to e sua leo le tai te o sifurulua nā nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai, ia e awhai e lafo lau tupe i le so, ia o le fisuia inga leo le tala le tupe, e peo na whailo mai. Tasi tala New Zealand, mau lau tupe Australia, Iva Susene, ia por tala lea sunga Eddie Jones. Iva Susene tupe Australia le so, tupe Amerika, 5 fitu sene. Tasi tala New Zealand, mau lau tala fiti, malo fiti, pula vinaka. Tala tolu tasi ia sene po tupe fiti. Tasi tala New Zealand maula tupe Sāmoa e tala 5.5 sene ili aso le nei tala 5 sene. Tasi tala New Zealand maula paanga tonga ia mo yolo asolo tu malosi tonga. Tasi tesi lua ival paanga tonga ile so ia malola valanga lei. Tasi tala New Zealand maula tupe Sāmoa e tala 5.5 sene ili nei aso faftai. Tele lava. Tātou whamlianga wa soifua, māsa whanau, tātou imeli māsani lamanana, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele o tō aso soifua, o tō na soifua mai ni aso. Ia po se aso whanau, fwoi o se isi o whanau, manuia o lātou aso whanau, aso sfrui vana masina se tema. Ia whamlia tele le atua, ma ia whaopopo nisi tausanga se tele, ma fwoi pera malosi, wa fwoi whianga iei fi au mga aluenga. Ai ole tusi whaitau, mau mai lea, le tusi o whaalinga o lona mtau po e tolu, alona fai upu e se fulu maritasi. Whaalinga e tolu fai upu e se fulu maritasi. Whaauta o te vave alu atu.
ia e taofi mau i le mea ua ia te oe, ne i avea e se tasi lau pale. Whauta o te vave alu atu. O te vave alu atu, ia e taofi mau i mea uma ia te oe, ne i avea e se tasi lau pale. Whaalinga i tolu, whai upo e se fulma le fitu, se fulma le tasi. Manu ia tere o tau aso i fuan pese nei, mani ta nifo le vao mo o tau.
E fatala fatu le tino o le vainga foi lea o tala foi o tala faso le pito la langi ni aso tatu i le aso sifuru iwa o Septemba. O le sol tau sanga e tasi valu iwa tolu na sainia ai le tula fono le ani usila o le Electoral Act tula fono fainga palota ma vatu ai le avanoa i le tu pao tina e palota ai mo le taimi mo mua. Ma ua whamawina i fo i o ni usila le atunu mua mua i lalulangi ua palota le i tu pao tamaitai. Ia o le sotu sanga e tasi iwa whaono sa whaia ise la unga le taitai leo Peritani o Winston Churchill i le Universitea Surridge o ina le na whawaina i loa le Council of Europe. O le Council of Europe o la tau mata whaioi o le whalapaptonga whaavao malo lea la tau te tu le ia mauna ia mata upu le aia te tau o whainga whaakte mo kalasi mai whapea e wha se furufitu ia nuu awai ia e pea malevalu se lau luas fulu miliona tangata e whatauteia pe operate lalo o le council nei ma le latau paketi tau sanga e pea male afa biliona euro e whaanga ioi e whalapaptonga nei aina whawaina i le so ia pena a mata o na whau mai i le mai au le launga a Winston Churchill le taitai o Peritania. I le aso nei tau sanga te siwa whaono, whatoa whaavai ai la le whaalapaptonga lea o le Council of Europe i le tau sanga te siwa whaiva. O le sol tau sanga te siwa lima fitu na whaia i whaata inga mua lava le malo Amerika o pomu wha niukilia e whaia lai lalo ele. Na whaia lai tuafa leo Nevada Desert. E luas furuiva whaataita inga na whaia ai. O le sol tau sanga e te siiva fitu walu na ofi e tuaile atu Solomona le tato uso fo le Pasifika i lalo le whaamalu a malo au whaatasi. O le so na lulu aile mafu e tele lava le tau sanga te siiva walu lima e le nuu leo Mexico City e lata i le lima afe tangata na maali li waile aso le nei. O le so o ni ali isto alua suafa ia John Burr ia me Mark Summers o la ua na la filifilia le aso le nei e whapea e mana ia fo'i ai eisi aso whaapitoa se tasi o le tausanga le ana amata mai le tausanga e tasi iwa lima e tau tatala i tangata le ngana wha a pirate ia bole au whao mea le la e mwhaina latu suia le upu le hello i le upu o le ahoi mi hati ia ngana na whao mea bole au pirates le uli ia te wa iwhiwa i waa e ia vasa na o le lalulangi e atu tama ia wha salave i whenga malanga a va asua uu ma meli ia fa mai ma na ia foi fa nga o le aso suru i vo Septemba e tau tala i tangata e le ngana tama ia i Sāmoa o le aso nei i tau sanga ta si valu i valu na toi fo ia tua i polu ma ta afa Yosefo le maea o le taimi na fa au no uai i Marshall Islands. Ia o tātou tala nā te maua lawa noa te whaafonga iai i le taimasani le aso a tai au.
Fia toi whātala whātu lo tātua tunu umalau whāwhonga e nei fui a so fau se isi whao poponga o tala fau I meolo o tutupu I se o tātua tunu. O le ofisa o tausi māwaenga o se tasi le ofisa o lewa o nei ei te tono lea tunu, len a matalia mai ana au unanga le tausanga e awhiwa se lau lua se fulu, e na ua whaatuina e le pūlenga ani usila. Na whaaweina maai ia wha tu la fono le ofisa ina ua wha mamaluina tu la fono au tu, o le ofisa o tausi māwaenga e le awhiwa se lau fitu se fulma le lima. O mta whaioi au tu o le ofisa o tausi māwaenga, e pe ona ia I lalo le tu la fono au tu o le ofisa o tausi māwaenga awhiwa se lau fitu lima, o le wha ma ape ina leo e stete, po meto tino e ua maale liu. A ia I o ngā ruenga wha tausi māwaenga, e au fie le pule ina o mata au po tau tamaiti matangata e leo ato o toa le mawhau maisi. Te pena ina ma le tūsi o māwaenga po o wili, ma le waaia le lei, o le whaafai ruenga ina te tau tupe mai e stete ma māwaenga tausi. O le toe whaama oti na mai e le nei vai aso mata whaioia le au o nanga. O le taruai o le ua toe si ti atu I lona ofisa fau po le no whanga fau. Lea sa iei mo mole ofisa o whale wa si itia lona no whanga fau po le housing. O le nau te ingo le nei si itanga fau. O lo o onga tasi ma le sini maa walunga. O le si itia leo le whaatinonga o unanga lau tele po le Better Public Services. O le fōwhanga al pūlenga ma le o unanga. Mo le tausanga lua whelua se fulu le lua whelua se fulma le lima. O lo o iei le ofisa e maise le ta iala mo le lumana I manui o Sāmoa. Len whaata oto le lua whelua se fulma le tasi, se I o antu I le lua whelua se fulma le ono. O le whionga le sui pāle bia, le whionga tuala Iosefo Ponifasio, o iele na sau no le sau nuanga o tue te tālalo iai, le no whanga fau le o si itia iai, le ofisa o tausi māwaenga. Na whisiringia o telefou le ofisa o le pāle mia ma le kāpeneta, mo se whaamauninga o visuia inga o minista o le mtanga ruenga o leo, whalpui malo le toe fua ta ina, e na whaasala lau e nisi lunga o peng te wha ilangi e swinga. Whaamaunia mai le sui o lo ofisa o le pāle mia ma le kāpeneta, e le iai se whai ungalo ia whaapea whaia le kāpeneta, pau ngā ruenga māsani e whaatino e le kāpeneta, pe a whai e malanga se tasi o minista e sana fontanga e tunu I whafo, e se e ane se minista o se isi matanga ruenga, e nā te waia le tu mau lea matanga ruenga se ia toe te liu mai le o lo malanga. Na whailo mai au telefou le tau nei e le sui o le ofisa o le pāle mia ma le kāpeneta, o ni whai unga umo fontanga le kāpeneta, e maua leo lo lātou ofisa, pe a o ina pasi alo ia mai le pepa, ma o lātou whaalawi loa whaalawe tele mai ai. Wa whailo mai ele komisina o mtanga ruenga o leo, a wa pa aulongo I Tino Filipo, lātou te le tu file muina le iai o ni mata opo e o ngaonga, e whaatino ai nisi ni sori ngā tūla fono, e mai se lawai le piti o le tūlanga saonga le mua soi fuol tangata, mai ni whaatino ngā nisi po ni whinga tau whaamatau. A fuol fina ngalo le komisina o mtanga ruenga o leo, e whaatatau le mata opo le antula I mai I se tasi o fio anga I sala whai. Le o tau fia eni se to se fulmaltasi mai lea fio anga, e na wola tu sai vai ma lima o se ta mai silia ma le fitu se futu sanga o le soifua, ma amo anga ia ne I le malai o lea fio anga e se whaasalanga mai ana mua. Whaamauni mai o wapa au, wato e te tala I tua le to limo I lanto e tahdi e lea so lua se fulma le limo le maasina le nei, e wala au wele mata opu I lumo le whaamasinonga. Ai wale mawhai o na toe tari mai se isi o lea fio anga pe o na fisota I telefou. O na sau noa se tasi o matai o lea fio anga wai lima o leo le mata opo. E to tasi le matai o lea fio anga o lo tau fia nei I le whalipui tan malala. O lo mori e lo na umia leo se au penga matau tia. Ma le tau mwhai e wha o le maliu le ta masa fia. Wa fautu e na ia wapa au le mamalu o pule ngā li I mawhai pule o fio anga. O lo o iai le whaamsinonga whanua masua whaya ngā iai mata opu o ngonga. Mai o lo iai fo le tūla fono po le lātou fo I au nanga. Ai me se lawa I pūlenga le leia matai. E whai ei ni whaai unga tāla whea ngai mō le nofo file mō o a fio anga te tasi. Ma awe au telefou mai le matanga ruenga o leo. E ono iai fo I ni mō le anga mō lena ia po e ina le ata. Ma whaasala lau I lunga o upenga ta whai langi.
E leo matua manino mai le mafo ang o le si itanga fau pasese mo le wa alalo, e whai malanga atuai o tātou tangata mai le wafu i pia, a nga i le wafu i pangpango i Amerika Sāmoa. O lo iei lava maso salonga o le si itia pe o le tau o le swau umai atanu i fafo, o le a fua fu iei le si itanga o pasese. O le masina fau ia o kitopa, o le asi itia le se lau fase fulu tā la le pasese o tangata mātutua, mai le se lau dua se fulu tā la lo iei le teimile nei, ai valu se fulu le valu tā la mo whanau, ai fase fulu tasi tā la mo pepe, ai o fua i le company va a Sāmoa mo le tausanga fau, e lata atu lava le lua se lau tā la mo tangata mātutua, se lau se fulu le lua tā la mo le whanau, ai 5 se fulu lua tā la mo pepe. O lo tālia le autustala se whaamalmanga manino, o iesi tanga o tau fau o pasese, mo le vao Sāmoa mtutuila. Ma le tala whaiu, wa sawa tu nei sui e to o lua si ua mea mamafa Sāmoa, le tamaita ia Uniara Sipaia, ma ton o pelonge, e tau vai whai masui o Sāmoa le Olimpeka le whai ei pale i wharane i le tausanga fau. O le anga vai o la ua i le tūlanga e tau vai le Olimpeka, e no o la ausia le mamafa o kilo e whaatulanga ina, e a mata tau vai tangata i lunga o le laasanga o le Olimpeka. E ui e le i whaamanuia ina i la ua inipine auro, i tau vanga si o mea mamafa lalulangi, lea sa whaatautai e Saudi Arabia. E na whaai loa le whaia onga lau si o mea mamafa i atua au pepe Cherry Wawalk. E lua ni matatia na ausia ma whaatuina don o pelonge lea tau vanga, ai tasi le kilo kalama na misi ai le tamaita ia Uniara Sipaia e na te mawai le pine auro. O Uniara Sipaia o lo tūlanga ono le whaasolongo o tamaita i lana aupanga i le lorolangi, o lo i le tūlanga valu i le tūlanga o lii i lana aupanga i le lorolangi. O tala fawia mai Sāmoa, manuia foli ni yasol tātua tunu i whiau matiuto le a whenga iai, whaasoi foia. Talo falava o telefone e le si fonga le mua i Wellingtone. O le poana nei lea ua whaatulanga e amatai o na silsila ma whaafonga le tunu i le whaatalanoina o taitai o pāti ma vaenga whaaupuwhai au tū o New Zealand a o lumana iai le pālota tele i le māsina fau. O le avanomu mua nei o le a wheilo iai i se whaatalanoanga whaafinaunga po se debate ia Chris Hipkins o le taitai leo le Labour ma o le pālimia fo i lea i le teimi nei ma le rio Christopher Luxon taitai o le pātia le National i le televise po le TV tasi e amata i le tū lai fitu i le fiafi. O isi pāti la iti o le amaua fo i lo lātou a wanoa ai maise o lātou taitai e whaatalatala noi nai i le TV tolu ma le News Hub i le po o le stofi o le vai aso nei. O lea wa amata mai ia se solo po o se hikoi te te maori mai Northland a ngai mai ai le mauta o le Parliamene i Wellingtone e whaari aino lātou te ena leo polisi ma whainga whaamae ua whaalawa i tele ina mai e le pātia le National a e whape ai le pātia le Act e whaata tau i kengi ma tangata o loo avea ma sui awai o ia whaala potopotonga. O le tina Maori ingo ia Matilda Kautia o loo te iulu i le nei hikoe e awhi aitangata e toa se fulu o loo malanga mai i se pāsi. O le whamoe moe la tau te fia a whea Maraio Maori ato ai mawhale e whamautu i ai kengi mo le whaamala malamaina o le lātou mau ma whaasaini mai aitangata i le lātou te te alo ia le e fia tu i nātu i le Parliamene. E lenga te lea, ai o le atau mohoi hoi lātou e una ia ma whautua ina tangata lātou te wheilo ai ina ia pālota e te te i pāti nei o lo whaapongai i ni whainga whaavae whaasanga tau i tangata o lo a vea masui a wai o kengi i tonu o New Zealand. Se ripoti le newspaper le Herald na whaali ai le te maitai o lo ta iulu i le hikoi Matilda Kautia o whainga whaavae umanei e pei ona fola mai i le National Mother Act
e le mawai se le lei, ai nā o māsei, ma e te tau o nā mana i ai a inga ma whanau, a tangata nei o loo i te tono kengi, i tā penanga o ni whainga whaamai, mō lea ngai luma, a wale manuia o tangata uma, ai le nā o se vahenga. O Stasia Polisi wa umo na whaailoa mai e le National, e awhi ai le te tau i whaamasino, o nā mana ia le veo se tasi masui a wai o se kengi, i na ia matua whaamama whaiaiso na whaasalanga, i le taimi e whaiaise whaai unga, i sana solitu la whono e mō lia ai le whaamasinonga. E lenga te lea, ai o le a whaasafo i le National, pe a whai e tūla i mai e te itai le whai ngā mālo, le toe waia o se sui o se kengi o i ofuina se toninga, ma whaia se pine o lo i eile ingo o se kengi, ma whaatapuna ai ma wanoa mōnia lātou whailo inga whalau i tele fia whaia. Whailo mai e sui o mtanga lue ngā leo leo, o le malanga le neipo le hikoi o se ngai o inga file mu, ai o loo mata i tui na pēr leo leo, a wha ngā solo mai ai, a ngai mai i Wellingtone. O lo i ele wha moi o lātou o lo wha ponga iai, e maua se a wanoa o pāti o lo wha sanga iai le lātou te e lātou te whaila ai matala no hai, i le taimi e tau nuu mai ai i le pālemene i Wellingtone nei. Ua whaia se lapata inga whalawa i tele mō tangata o le ai o Queenstown, a to ai ma le pito nuu o Frankton i le motu i saute, ina ia whaapuna le sua vai tā mafa, taluai, le tula i mai o se wha mai e mafua mai le siama le e wha ingoa ina o le cryptosporidium. Wha i loa mai e le pūlenga o le ai o Queenstown, o le nei lapata inga e a fia o mai tangata ino nofo i le tono o whale o lo wha o ngā ina ai le sua vai tā mafa, o le lata wa aipo o le nuu o Queenstown. Ua whautua ina tangata uma a maise bisnisi ina ia whaapuna mua le sua vai a o le i wha o ngā ina mo le whonga tā mafa a toa mo le sao nia o tā mafa po me ai. Toa walu tangata ia o mauti noa ua wha ina ai le siama o le cryptosporidium e tusa o se ripoti mai suisi nia o le pulenga o le ai o Queenstown o Tony Avery. O a unga o le mai e mafua mai i le siama le nei e awhi ai le manawa tata, wha aniniva ma le wha aswati, ti ngā o le ulu ma vai le tino ma le fia ai. O lo wha autua ina so stasi o no a fia ia tulanga, ina ia wha afsota i wawe se fo mai, ma aua le alu i le aonga po o le ngā ruenga. E le o iloa le mafua anga o le a wha ina o tangata nei i la le siama. O le tūna i ai o winga lolo wā, ma le whaare tono le tau le whae ngora vai aso, ua so o ma le wālo i a mai o tūlanga vevela, o le ao i ai le tau i nisi vaenga o New Zealand, i e whapea ono o atu i le toru se fullu degrees le mau lunga o le vevela, e a awhia ai. O matangi sa a awhia ai nisi vaenga o le tunu i le whae ngora vai aso na te nei, sa o tu lawa i le lua se lau kilomita le sao sawa i le i tūla i le taimi e tō whaatau tau mai ai, mai na tele i na pā uaipo mōli mala au, whaalenga i nai nisi o whale, e mai ui ua mai tau ina le whaiti tia o le mara losi o sovili, aina ta ua lo fiso le tau, e toe mara losi fo i matangi i se taimi o le rei vai aso, ai le ngata i lea, o le a ngai ina vevela i a tūlanga o le tau. O le a omi se taimi e toi tau whaatu langa ai e le kompani wa lele le Air New Zealand le whaaso longa o na malanga i ana tau fia ma le whaatau nuina ona o winga lo wao le tau ma le malo losi o matangi. Whailoa e se sui e le kompani o loo tau mwhaile o whainga luenga i se vave mwhaiai e toi tau whaatu langa vanoa o pase se nā whaina. Whailo mai e le vaenga o le tau i le whaalapo tonga le niwa. E iei vaenga o New Zealand, o le ao atu le tolus 40 degrees Celsius le vevela i se taimi o le nei vaea, so ai maise lava o nuu i le talawhatai i se sae o motu umai lua o Aotearoa. Ua whanga solo le taimi nei i suenga leo i le whaalawelawe elena maliwa i se tangata i le nofuanga whaatari pasi i Albany au kilani i le awauli e le songa fua ananafi. Whailo mai le lita ita i le leo i a Callum McNeil o le ofisa su e wai te matai whapea. O le tangata na manua i le whaalawelawe nei sa a wina ane i le whalewa i tele i au ki lani mo tonga fitinga
peitai na umai ia lona ola, ma amata i loa ma le suenga e pei o na whanga solo i le teimi nei, o lo o masalomia o se naifi na manua aile nei tangata, ia mai o sa i nei le tangata na whaaponga iai i la lea whaalawe lave. Na siasi le taitai o le Labour ia Chris Hipkins i le ai o tāranga i le aso nafi i se vaenga o na malanga ta milo i tu ese o le tunu o mo Paul Kalame whaatosina a wale pālota i le maasina fau. I se taranga ma le newspaper o le Bay of Plenty Times a i ta wai i nisi o mata upu o lo ave i aile wha amamafa a lana pāti mo le fina wina o le pālota. O ia mata upu e au fi aile whea ngaingo o Waitangi o le mata upu tau i la fonga te tongi, wha fi tauli o le tuwai o le whenga soloa i o ta amale a maise i tāranga. Ai wa pe fo i le tau mawhai ina i e tau sisia e supermarketi i e le tau wha atu langa ina o loa a toa ma le wha fi tauli o le malangatu te ngata whai ngā luenga i Australia e no nofo ma whai ngā luenga ai. Ta ua ai e le i pālemia e le o se mea tāla whea ngai le mana o le pātia le Act e whaia se pālota whaapitoa e winga i le whea ngai ngā Waitangi whaaria Hipkins o le whea ngai ngā o le nei ua se lau warus fultoru tau sanga talo na uma o na seinia mai o loo mawai e Māori o tau ia o loo mawai Māori mai ia inga o le whea ngai ngā ua na o sina waenga i titi leo a lātou mea tau tino na whāoa e wapālangi i le amatanga. O le asanga fuana nafi le ana ta tala ialo ia le unua i whale mai o le Medical Center a le whanapautonga o le Salvation Army i te tonu o New Zealand. O le whamoe moe au tu o le tau mwhainga ina ia mawai se fiso sohani mo tangata o lo sulfa i atu iai mo se fiso sohani whaafi tauli tau le soifua ma lolo ina. O le vaenga le sale se pei o na lau sila fiai e te leo lātou whale loa op shops i tu o le tunu o, ato ai mā lātou au nanga, ma wai mea ai mo tangata lima vai, ato a fo i maisia lātou au nanga soani lau tele, ai o la lela ua se atu i au nanga tau i le soifua mā loloina. Whailo mai le whaatono o le Salvation Army o Rod Carey, o le whanemai po le Medical Center le nei ua de tala i le Royal Oak i Aukilani o le ahava noa mo so se tasi lava e fia mawai se fiso soani i le whao ngā ina o la lea fo i au nanga fo a le Salvation Army. E tolu afe ma le iwa sfuru lima le a whainga o mai fo o le COVID sfuru iwa ai lua se furu la whai tangata na mali liu ona o le wha mai e tu sai o wha maunga mai lo fisa o le soifua malo loina mo le vai aso ua mawai atu nei te tonu o New Zealand. O le afe tolu se lau lima tasi o nei mai o tangata na maua mua fo i le vairusi ai o la lea ua toi a fia. E o mai i le vai luanga o le po le sa na tenei le aso sfulfitu leo se tema e to se lau walu sfuru ono le a whai o la tau sa ta fia i whale mai mo tongo fitinga e o fia i le to lua i vaenga o ngase tinga aina. Foi no melo le vai aso i ono tua, sa atula i mai le tolu afe, fase lau lima valu le a whai o mai fau, ai se fulu lima le a whai o moliu. To tele pase se sa le fia, i le umi o laina na dutu ai, i a pase se tau nu mai i a tunu i whafo, ai mai se ao le po le sa na tenei, i le malaiva alele tele i Aukilani. O stasio pasese na taunu wana i Aukilani mai Sydney i le toi luas furu minute i le lima i le fiafi ai e kuata e te ai le fitu i le po fa ato a te ese o ia malavaenga i siaki ai visa ma pepa malanga fa apea o mauta. Na tili le fiafia le to te leo pasese ona o le ai o se fa alinga mai le pulenga le malava alele i le mafu anga o le so ona o umi o leina po o kiu se tu wai pasese e whaatalitali le siaki ina o lātou pepa atoa ma ato. To tele pasese sa fia ia whaafita auli le sai Aukilani na lātou whaalia whapea o le a tā pena ina matu inatu ni a lātou whaitio ngalo ia i le pulenga ona o le tūlanga sa mōli mawina i le po. Sina tala mai le Pasifika, lipo tia mai le whaia le malo tu walu o se teu teunga i lona whaavae,
e alo iai i le winga o lona malo i le anga i atu i le lumanai. O le nei teuteunga ua whaamtalaina whaapea o le malo o tuwalu o le atu maupea i o i le whaamavau e tusa lava pe suia ma leto i aiso na lau ele ona o tūlanga la matia i suinga le tau e pei o na adi ari mai nei. Whailo mai e le li whaipule o Simon Kofe le sa avea mua ma minister le vai whafo o tuwalu o le nei suinga e mautino ai po o le a lava le mea tupu i le lumanai ai o le atu maupea na iai ia se malo o tuwalu mo ona tangata i le anga i atu i lunga. Ma le tala muli ua de tala nei se whaalinga tele o ata o Sāmoa i le whale mātaanga o New Zealand, le New Zealand Portrait Gallery, le te pukenga whakata o le nei whaalinga po le exhibition o tangata maata o Sāmoa mai enu mua whaulutalaina Then and There, Here and Now, Samoan Portraits. O se wainga i asa o mawai a toa i fo i mataimi nei mai o loo whaataunutunuina i le whaalinga le nei il tamai ta i sue o Dr. Annika Sippel na ia ta ua o le nganga au tu o le whaalinga ina ia si le fiai po tu mau ia tu maanganu o sa iai i asa o mawai pe o iai se swinga ai moise i aso nei i te tonu o au te roa e whaawo pere nei whaalinga o ata se ia o atu i le masina o te sema. Ia o le whai unga le nā o telefou. Ia o nau whaafunga le tino ia i tātou tala mai Sāmoa, tautua sunga tā sesa lem sem, ia mesi o tātou telefou, pe on tāpenina le whionga la wano ati lawa, li tu laiva le tau nei, whaafunga le iai leo ulus fulu minuto te ai nei le valu, Kalame le ata le tau si fonga lau mua, lungo le tātou wala leo le tasi ono te si ma le tasi whamo. Ia whapifo i lātou lo mai mo mai lungo le tātou Facebook, ma le YouTube, ma lo lava. Ia sa nei tai au, ma lo wha ma losi ngā luenga amata. Sao le leia. Te loe leo langa le tau la nei Sāmoa tasi e. Ia. E ia i lātou voi e a o i me o ia i, whe mai altala lo matua ma le toi. Tu se mea i mastamala e whai ngā luenga. Ia. Tu mea i mastamala e. Mo. O tata wela lai mafofau le ainga tua o ngai. Pe wela teimine le ua mana wanga luenga. Ia watu tata le sa whai ngā luenga nei tai. Ia lai tu mai le tono pusa i sanan me tau sa min whai e tina le ainga. Ia po whanau fo i po i lava. Ia o tatou masani leo langa ia soi. O ai tangata o tatou ainga i le manatu le ainga i le aonga. I le tu o isi mea ai o kia whanmea o le vivia. Ai sao le ia ese fo i whaalongona pe ata whaalongona nei to ina mana i mātua ia solai Sāmoa. Se vai atu la o laua fo lele laua whaasanga po laua wali o se uro mea ai se wali fo i sa ta whawhaua ala whapea. Ala lai man tua to ina man lo matua stamala i tala manga. Tati whaalonga tu la. Sole! Se mea ai ale tamala i tala manga. I uma fo ina tau ai ale mea ai. Awa ta o ma ai o me tai. Se me ai le tama la utele manga. Ya talala. Tatou masani uma ya. O mana tuaile la tama le ngai tala mai ele na e. La tama le. O ma tanga la tama. Tangi ai. La tama le. La tut vale le se me ai. Ia. O le ana tol de mano, fai mai. O me de mano. Tu isu e tu ile feito ala e moe a ia lato ango. Tinga ina tangata momoe e o melina. Ia inga ta o gari be ia. Ia malu la so fu le wa. Lua su fa minute o te del valu. Ia la fa la tu vol le tai au ia o ani felo inga mal fo mai ia. O movement ma o fe la vo fa tu la ngai. Ia uni ngalo ne yaso. O le si tu ia. A fa fo ye ma tu ele au ai. Ele le ona fa so ta ye le au ia tu la no ni strata. Sa o le le. Ma tu ina le tai mi ia wa to nga wale tele o nanga fa so ifo manolo ina pio tala ya umai o atu fo ile after hours po va ia fa mai e umanga venga la fa o pe pio ke de pu
Ia. Fi ai tu la o no fo fa pe fo la to i le va fo le emergency. Le tau no i fa la ve fa fo sei. Ia. Ia o tu fo i fi o no fo fa tal. Ia mena mana ia lo i se me ti nga tino o no vai fo mai fa le ainga. Na. Na lo fa tal ia o nanga i o le po. Ia te fi o te no o i so la to mo mo o le valu i tu la fa tal. Io. Sa. Fi o ko e o no so le valu i tu la na tu sa la umare le malo no ngal po o mare o la no fo fa tal. Ia nena ta wai le appointment. Ia une tolo ina alu e fai lo appointment. Vai ia appointment voi ta fia vai ia so fa tari ia te ua. La tu foi to tolo na ta ia na sa wo live na puk mai lo appointment. Ia sa. Au le si vai nga ta une na mai palota. Ta tu New Zealand. Ta ua ta tu palota. O lea ua fe wa i solo ia party fai la tu fa la wido. Ia ta ua lo leo, ta u ta tu leo. Ia i fai nga malo ne tunu. Ia sa le ia. Wale o le na tala noa tu ta yo le pa ta tu ritio. Ia ta o manino pacifica le palota. Ia. Wala te leo le foi ta, ma fo mai la mo fa mo ngai palota ta usa mo vai. Na. Ia o ata tu ai nei fa la o o fi i fa la no i fa i party. Ia. Le ma fo anga ni o fi o la ta usa o mele te fa ia. Mo. Ia wala i loa e fa te inga la la to fa la lo ta o mele o la to fa ia manu i tangata. Ai foi fala no ta o me la te faia o me o fia i trata. Ia. A pe mo te tu mai no me le ma tu te fai. Ma nei ai o me la. Na. E fu ai il palo tal tangata. Na. Ai fa pe le ta o mai. Ya na e aluale i ta inga vo le ai te o mama tau te le o mama ma po a me tau te palo tanga. Na. Ma le fsili tu sa o le sa no le tatu pu le fionga le pu le tu sa o le palemia. Tau na se malanga tu sa o tu nei Wellington e fa sa o Sāmoa se ta tu taria la ia po la tu langa le ipo ai la tu lai mai ia ma te ro se fisili o le fisili na la tu le ita o le national pe mo se no ta tu ia sa ta o ia ma ta si ala vai se malanga lu tu nei alu Sāmoa ia ala tu ia fe tonga tu tonga ia awal me o umi fo te mi na ia ai ma nei te le ai lua di malanga lua tu nei alu Sāmoa pe tolu vai as ka mana ia so lu sa o nei sa o nei ole tonga tai o le o ta to nga pe fu tanga te yo kila ni o Sāmoa ia ia la e mo la tol pase se ono se la ta la le alu sa a tu mai Wellington e te mo le va se la le ifa se la po le a no fo la hotel ia hotel malo ia o va tu fo i lunga tonga na sa pe yo le se ngana le a fa i nei ta to nei ia mo le mo tu saute na ia ta sia wa o lau fa tu pun manatu ma fo o te ta le palemia ia ia lo pe la ma fo lo to ia i le taule amo i Wellington e pe malanga al Pacific ia mo ia ta sia yo ia se ta to ana no sina pese le ia na fa so le ta to proclame ni se ona fia fa la uloa sa tangelo na ia ingo ta ta no da mai le ni ia am fa sa ta fia le ta ya Sorry. Fa. Moa, moa, ia, moa. Sorry.
iai nei se avanoa e te lua malanga i Sāmoa i Australia, whapea masatina utupe awhe tāla e te lua tāwhawhau ai mai le Digicel. I lana whaapitoa fau ua amataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tāla pe sili atu fo i mai se dairy, supermarket in Pampensini, ma lafo i lo wainga i Sāmoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma vanuatu, mo sou avanoa i se se i aso whareile taitasi. E maua fo i lo avanoa pia e whao ngā le tautua, a le Click X Pacific e lafo ai au tupe i le My Cash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tāla pe sili atu fo i, mo sou avanoa e te tawhawa i Australia, mai le Digicel. E ia inga o le nei whaapitoa. O te lei pālota mua, na o te manatu, e leo o whaatawaina o manatu. Ai le na o au, pe a whai e whaali uma o tātou manatu, i mata upu e tā ua ia i tātou, ma o tātou alalawhanga, o le a matua ma losi lava, e sa oa. Se i tātou tamawhai, ina ia amana ia o tātou manatu, e ala i le palota, i le whainga palota lau tele o le nei tausanga. Ua wina atu le nei whaasalalaunga, i le komisi o whainga palota. O le teknolosi, e mawhai ona whaatupula ia e le tele o suinga le lei mo oe. A whai lawa e langona, o ia te oe si suinga le lei le aso, e suia e fo ilau sila sila mamao mo ata e ao. Hello tomorrow, spark.co.nz. Ia, o nisi nā o whaasilanga manisi au nanga whalau iloa. Le ua toi 25 minuti o na tāle o le tula iwa. Alo. Lo lava. Ma le fuelva vai atu i le pio le nama ni tatu telefou. Ia. Le ua se e atu le ua unanga le Salvation Army. Ia ua unanga whafo mai. Ia. Whafale mai. Pio le tasene ia ua unanga ule vai ni usila. Anu tele i olo na sao le soifuanga o tangata lau tele. Ia. O na e peo ta iala le lima ta ita ina ila ua unanga Salvation Army. O le e ta ita ina na nato ua unanga i talitonunga whakeusiano. Ia. Whaavai lungo le alofa i tangata. E nei tau sanga ma vai. Sa fe wa i solo loli nei podi lua loli fo i e whataui o loa fo i e ni tau. Le lau tatu vai temine o nafi fo ina o whetau i e le taavale Salvation Army ne whea lua i solo. Tu sa o le ua mai Salvation Army la vea i tangata i ma whatia i loli i e sa fe wa i solo. Ia mo. Mai a, mai telefoni a oe, ne wha mai e lima tā la alwa yaso. Fia lolo tangata i telefoni. Ia. Ia lo pe lima le ono tau sanga tongi lima tala na lima tala vas. Uma e ia to tia to wa fe tala tongi le tata. Piso pe o mai le mama ta sele na fa nga la o li e fa ta o lo ni. Fa se ta to. O le vai so foi ai vai nei ta sile. O le ata mai o tangata I fa ta o lo ni. Te lo po e fe lo I se tangata e. Ioi. O fe lo e o kasef o upu ta mana e mo. Ai whawhai ngō fie I ono ta se e tia. I puta mana. Ti ngā anta whai atu ai, oi le mai e, o le mana atu e taum whai mai, tu e taum whai. Ai, o le sia wala I te vai le tama mai o tangata I e whai ere ngā luenga no le whaatau o loa, fie wa iso. O le wala e maua I oi. Tu se, e su e lau vaenga, wa pe oe tele fie I le lato tala inga le duatu whatangolo. Lau te su e a se me maua no e te tū mai e. Ale te au fa mai mane lo tingono a mata mai lo ina. Ia. Peva mai. O mane lo fu o e se Pacifica. Ia. O peo la tiro fu to fu na te fu ai tamana ilana se se ngava. Mane lo fu o ela le telefia tal no. Ia o se fu mai le Pacifica. Ia e tu lo ia o fu pa tau mai da mai ia. Ia. A mata lo no tal no. O poto yo tamai su ela wala. Ai e o fa mana tu fu le mo tato tu no. E iei le mea sa tupu iau kilani. O se tina sa le whailana whaatau nānu la I Sylvia Park. Le mōru te lea na ina I Mount Wellington e tua. E lua tu la tina lea. A le tu mai a te lo tangata fo I tu e whalau loa o loa. O le lau la tu lo se tina ai whai e le li lea. Whalau loa o loa le o lo fu I mo kulimi. Whaau le I fo ringa e wha. Whaaforinga pepe I tangata, mana ia e tuuli tino e. Ia o le tina la nemu to I se e tia al whaalau loa la tamale. Te lola. Na fo I tina al whal. Matua tangi ai non tōru, ala whaamuli mani whal. Aisa. O wa male ono se lau tāla, nā lua tina al whainga al whaatau.
I le va ile. Ile. Oh, sole. Ea, o matua mafatia tina, o le winga le mafatia tina. Ua li usua vai le loto tina, matua I maua le matase le ala utamalea. Ia. Ile whaatawina to oloa. Whaatau lo le tina oloa na te le mana o mia. E tau maua mai le aganga le me mole. Ia, lala o mela na whain toi o lea tama alo ma le fina toi whafo I oloa toi ma le tupe. O lea lai fia whai atu o te tonu. Ia. O lea le maa losi o ia te oe mawhaina te e a isi o loa I te le mana o mia. O watu ni lo ala te tue whaatau mai mo meo pulu mo fulnifo, po meo tiao le uaiulu. Matua isusua upulana na lein ko leni oi. Le ala wase ei maa. Whaatau lo mea ia. Ai tu uai whaatau o mea ai olva yeso. O lona wing, o le whiau le mori mai. O le ale maa losi o ia oe mawhaina e le tali aina mea ia whaatau mai ia oe. E te le mana o mia. Ia. Ai sa. E oe. E pe fia foi ni olo le mana o mia e whaatau e tātou ono whaalau loa ia. Wālu e le tupe. Ai ei le vaenga e tā ua e tau ni whaalu e le tupe. Ia na ngā ua le tupe le tina le ala tu le whale tangi lon to odo mai. O le o sau ma olo ni u te le mana o mia. Ia, toi olo le atu e whaafo e ma le tupe. Ia, ua laki o nai ei le polo inga mwhainto kwa isi olo a isi au unang. Fa mai ele isi le mwhainto e whaafo I le oloa. Ia. E o mea umala na tau te mataala I tātou. E iei alfo I tau e maasane e. Customer is always right. E sa o ar tangata whaatau. O le ala na whinau. A iei le tangata e ngaungo fielo na loto I se tangata na te whaia whaatau inga. Ono le susua o na upu ma le lei o na whainga o whaatau inga. O tangata e umana ko leni le lei. Ko leni le lei. Ia onga le tangata e whainga o ko leni inga. Ia. Ai mo oe lai la ofisili a oe. A whapea te rufta e mistanga te whapea. O lewa nunu tala noa whaasoa. E whawhia ona e alu ese mai e te le fia tali e. Te le etas. Sa o le lei oe. O umi fwino tau lai leo langa. Wata I loa fo le me whai. Ia. Na o tu le se o le e whaatau ia o le pawa a. Whaatau e atu I tu I whale ai. Aso le te nei te ia le tuo to lauri. Ia. Hello, o le sui, o le suamali, o le whaatalofa. Wow, le alum tau mai. O le pawa le whati whaftai te lea. Ia umatua mana ia le pawa ne. Ia inga mai e mausi awa noa e whakulea I langu marunu. Ia e whaangaso no tu isi. Ia inga lai whaftai te lea. Le ua lei al mato pawa whaftai la. Ia lo upo misi kofi na le marunu tau. Ia na oa lea. Tu se le wata ia o ina voita ija. E whawhiona tama motua to inga tala inga ia mo me olo whaatau. Ia ua tama ia tala la voito. Na tu mai a whapeolo ua lo ulu whafu. Halo le vua. Ia vailana na tu watu ale ulo tama le tonu te au tala. Ia su mai tanu. E ile si teine en sau mai Sāmoa. Na o ia le whale. Ala e ola le a inga i whainga luenga maule a onga. A teine na lea. Ile vansa. O le u whainga luenga. Te ala mea tupu. Na saine teine le pepa mai telefon. Ele I pa I telefon. Ala wela u wahanga ia. O tau mō mai. No fo ma saini le pepa. O whai wea tala inga la wahanga. Ia saini le pepa. Tusi iro ingoa saini. Fai mar kopi tus for lau me uma. E uma e. Ia la tipi to to. Ai le I va ese telefon. Te vai lai. Ia o nei fa manatu tau te mata ala ia tanga te o. Ia mis foi nei tatu ainga ma le mo mai no fo mau ni Sāmoa. Fautua ia ma avele. Ngai sa o le ia o tamai e tu fai to. O tamasa ni vai e. Wa ta te lo le ia e tanga te la tu lo fale. Ta te lo tanga te le la tu sa se fe au. Ta tau ma tanga te le la u atu le laptop fo le. Ia e ma sani mo tamo ai luta usanga tanu se vai melo sa vali atu ia se tangata vo le fa tu fai to na o la wai ia me na pini me fai pele ala fana o ni forma mal por tu i lumo le I tono fai to e non tu ia tu fai tu ia por tu ta tu I vo le por tu ia ila fa longo tu le pat tu mal por tu ia te ia vai tu se vali inga le fa pe so le tangata le pe ia la cole fo so se tau Ai fo mesmo. E nga vo tato faso. E se tala ina vatu ne tal fo ti faso ai. Tato tata no tolu valu lima no fatas. Ia male o fatolu. O fatolu valu lima no fatas no mela. E na vili mai ai. Ai ole pe ole mtabu na fital no to fo famanato. E você men tupu fa pe ya. O la fo na fa ya. Ia mo. Ilo aviole o loe te le mana o mio na we se tia upu ola u fata o loa.
Ai mana tua, e le isi anganga o po kala me tau te whao lima i tangata i e watu le ai. Wha manino le vanga le o tangata a sesi otu. Ia e mauti no o la tofu ina ia tau e wha tau olo i au ala tu i whale. A oe, au ale wha oso i lau mai le. Tali le leipea, a ia tātou le poto tau te tali e lai tangata ia. Langna ia o onga le uli ia. Wa tamana vai mai au te le fia au wai ala e tala noa mai ama mai tami mai le sipito, tami mai le sipito. Sa le le ia. Ai wa pena. E le si aso ngola tala vulele o na o latu i le whare tupe. Ia, lo latu la o mela le o tau whavalea, no musu e lai e whai e totongi le e vole mulmule o le vaenga e tauna o le account number na mai e avi i le tupe. No musu la whai lunga le app o no te whewhi mele o le scam o le au tau whavalea. No walu la le whare tupe, whatu ia o le account number le, se isia kia na e pe o tau pe sa o le ingoa ma le account me o mai le i whaia le. Ia. Tu sala ua fao uma le fine le fa tupe le ava noa o le tala le fine fa mai ele ma fai me le tu sala ua sa ua ia fat tina e ma fai tu mai e sa va noa se tau tala tu ia u lau tanga fa tau ai fa longo na i loid oi off ia sorry o tala noa to o e ma fai na fat me fai na ta ua to ia ngalu ma ua ia te le sta mi to te fa longo ai e wale ua e tau tala mai o tu a ua ua na ta ale ua fai mai ele mafai ale uma voi sa o mafai e mafai na fa wale o fa tupe le New Zealand ai pe fa fiela na fai wala isi no mela e tele o te musu e fai le ia fai na voi le a pe no wingo na tala ai alu ata to foi le ia o nanga foi o le ua te tele mel tangata le o na ma ia oi ai ata to voi ta to matala fai ai fa mo fai na tu mai se va no so tau tala tu ai na e mala mai le mele o te sa wa na ilo tope a tātou toi fo i mai. Ai leo mama lama tangata la no fo mai o ta buleta te anu atu. Ia na tū lolo le fide mai, oi, ia o tau tala tu lo mai, oi, te ilo la, ia e mawhai. Fatu ia mena no fatu ela mtanga, fatu ele ngata ia o ngai atea, wa ia o ngai istangata i o mai tō whare tupe. Tu uleva no tau tala tu tangata tau te mala mai, ai leo le tau tala o tō. Ia, na le ilo le o tō le me leo mai i tangata. Ia na umalu fine ia fa malia tu sa o le ia fatu iwe. Fa pena tu sa no si tau tala tu tangata. Ai no po se le vai se fine. Fa pes fa fine. Ia o tangata le voi sa le mo te fiu tu. Ah, fatu foi vai tangata fa pena. Inga be ala tu. Sa tangi no na. Inga na tau ga me de ia. Ia, wala mai tātou tala noa. Ia, rā. Mai ngā fo i sā tupu ia te. Oe, ngā mō tātou umalama. O tātou tangata whaatau. Ia tātou le poto tau te malama ai whetu nai. Ia. Ai alu fo i whese mata upu se po whela whese au nanga la. Sā wala tau le o mawhai malia lo whina ngano. Pe mai se whano so tau tala tu ai. Ia no pe te sāu noa tu lo mo. Oi, leila sā o la oi. Ia wala sa wala to e tau tu mai lava no. Ia, so se unanga me o fe unanga fa mai pa se ki fo mai. Wala fa vai me lo fo mai ate o lo fo o e to helu atu. Ala lo fo mai o lo mai ma sani fa le po le tingalo vai. Ia la ta no me fo mai fa ia on me ma sani ya. Ala lo fo mai le lo tau au le te la tu ia. Io sa o le. Ta wa lo ta no fo mai tu mai se no ia te oi. Pe se li na aviona el matu e fo ma pe val vai. Tole la ma pe val vai tanta e lu. Ia. Ai le la tamale. Mala fo vai le fo la pe. Well, il tatu vala. O ia le. Ia. E fatalo fatu la il tatu vala. Ia. Talo fa vala. Talo fa vala. Talo mai. Good morning, Talofa. Oi, Talofa, Katarina. Oa mai na eo. Ia lo manuia fa aftai. Mana ia le aso le ali a. Ia. Le ai, mana ia na upu. Ni eo. Si faso atu fo I mea ia o, sa le le atu fo
o isi tangata e manga o e foi e favalea e tangaka ia e fia sea tu foi tau foi ma tasile le mena tu pusia tama la tau faleli le weekend te nei le sa wele ta longa Sāmoa ia wa mua ai o se a se on tolu wa le local fale area le o area o fale fo mai I trenfe ma ai la fa mai wa malama le tai o la sa wale ai se a foi se aki ole wale ale matam sama ai to amala tua po le ule la sa ai ole pona fa mai o wa ko ia e ka mai ke foi le va ai uma ka vale foi ngau se ka vale ai wa ko le fale le ole makama wale lo ka e fa fingi le ve a ko ko la ele wale le ako kupea ale le ia for mai ai la vili lo le tank ma ia fa mana tu foi a nga foi me ia o ke ni a ka mai o ka lo foi wa ave mo le wale ave le la ele ia tank card la sengi ole ka foi le alu foi le passe ale me la wa kupu kwa ma ko lo ele le fia so ele kai ole so fu o vala a wel kamale ai ale fa tu la tala le me foi yo ka so ele pay way va ia ai la vili a e se kama I leo li lo le peng ia ole a fale ole le kolse la ai anga mala malo ka ole sa olo le ile mole lo hat ia wa lo le sio wa foi pay way ngali ia e foi le sale le ia le foi le isi akangaka e nenge o ka e makoria le se pin number mi ia lo wa ia le ka pe o ka fifi ale me la fa sta e tu fu mata o nga vini lo le tank le ensi ko fa como me coupe e ensi e fa pe wi ka fa kai e ko inga wa va kule no vila kule o leo me fa penga ai fa mai le ia ila ko fa yo wo loka ia le fa pe mo neo ia o le whakamala a tau me whakaile a kua fōlile ia whawhai ia e kawa kua kāwale ngarang whakawale li o e kua kāwale kong la whau e Katrina o le e te ta awha pe whalau tele al suenga e mau e me po e ata o whale o loala na o whai le pe wave le tu i ele kād e mau e leia e me po e ata po o waila ua ina whai ele a mionga le ia sa o tala na leo fa mai ele se mai ai fa mai la ia fa pero o ka se ia ai ko nga me foi fa penga foi la ni ma kwa inga ai fa mai ko inga la ko I lo hat mai o mai se so me li si lo la ki mo ia ai o mai le lo hat se so se ku li skolu o ko yo titoni fa mai wo aku ele ka nga o wa tapote ka nga o le pecto a wo aku luma aku kule le fa ko fa mi il mal ko inga e o lalo ai fa mai ai mai e me ale la ki po fa mai nga apa me le sia li il apa kupe ka fa mai nga ka kwa mi no male lima ko I male ka mai ela I ke ka mai wa saule ko fa a le sia li na fa nga alu lu fa mai la nga le me lunga li fa nga fa e saula se pe o kama foi pe o ia posse mo ko fa mai nga sawa le nga lunga fa ko nga ka kwa ku le fa pa ka puni pasi ai ka lo o mi me nga e ka o leo fa pero ka e fa mai wa ka se koko mai fa sole o a ngia ka mai ki penga se ka full call sul fa atia ka o kai ye sa o ngia fa wale ia pa nga fa nga foi le sa le ia fa mai o laua fa ku ia fai ma o inga nga mia pa wale me ole makala ma fai wai ni foi ngai ngia ole fasoa tuna tai mo le fasoa rufte le atu montina ia bangui a foi caro ngai weekend welo ia le ole nganga le fasoa stina ya Katrina al ta o le local le ta vale poli moi wa o lo le tono ta vale o fato sina le ngau a tono fale pe o file sa ia wa
o vai tau tu foi le isi tala lea o tala no ai le i lato ea tama mai whātu la ingo tupe. O le mai tau atu i tausanga uma. E maa e tupe maua e whale tupe a Australia le tonu usila. Fia se lau miliona pe o al piliona tupe ma e lau te mau. O le fasili la. Ai se aile e mawhaina lato uto e tuto ngia tupe a tangata i e ave whaanga oi e istangata. Wale lava lato tupe mau. Ona e mafua mai. Ona ole au nanga le whale tupe na mafua ina alu tupe i fafu. O yo le tano mai i whale tupe. Whale tupe. Tu sa ila urungari i na ngau lato tupe le tau whavalea. Ai lo le tai mua le wanga witanga te tau whavalea le tasi e whati tainga awa peo le. Awa peo te ufungala au le uruma. Le whai le tau whavalea le whale tupe a le tasi. O le foto e sau fo te ufungala au fo le toi whavalea le sfoi tangata. O le whale tupe a le tasi. Toi sau fo te ufungala au a le tasi. Toi tau whavalea fo ma ave tupe le sfoi tangata le i. O le mela le fi na ui tangata ta mai tūlanga tau tupe. E te tauna to tongi e whale tupe tangata i e ngau lau tau whavalea. Ona ele tasi ele lua. O la tau le... O la tau le ma tau tupe le alu le account al tangata lea. Se umana le tawa lau fo. Talo whale lau. Tau ru mai. Alo wakati mkuhui. Alo se fua. Alo fa. Nanu, de iamba ka kwana wasoi mea ngau kanga hui e whakau hui e inuma me o lori hui e soi. Ia, sa. Ke noi, hapau sa hui a ui e ngā mai ke mi pole valu se fu. Ia, ne mwanga wha mei e si o wainga le, ngai o ango ngo voi. Mai vai le lori le ke alo e whai mei whakau mei o ramarama le malu mungi au ia afu me mwhapera. Okay, no la. Ia ka me anga sa fai. E ke no voi la ku fuema. Ma so le mari ko la tio me anga so. O le mari. Ia ale me la. Se e foring e ko fie. So de ai un mare ko ka sanga ko kon nge wa o mai ama me voi o me ka ku ko la ka un to me o mai ki la. Ia te ia me anga a so la. Ia ka iro ya ko wale ko inga me I ma ko mo fonga. Wa ma ko ba ai mo e ku fu e pe la wo ku solo la wala wo ngai por nga wo me kai ko ka ku me fai ko ku la na wala ku fai sa ma sa le ya la sa o tau le ni no li talu na ma wo le malo ma fai ia fu al malo ia le la wo me ia to wo na na wala wo ma wala to o Pero menga ya mi so ka ko fa ka o mai se pesa fa ki ko I nga kamba nga yeso yo ka ba ko ka mi mai lo di vai fani ai the street ya bai mai pu yo ka ba ko ko ya ko o I ma ka ye ya pero menga sa fa yeso nga o sa ko ba nga me yeso ni sa le ya la o mai ai tele kwa mangi ar ka wi amma ko no pa no no aku ku o fa so si nga ilanga siang ka mga nga o ia lang o ia fa ka mala sa le ya ane la ko mang ko lo le no fa no ko por va so le no fa so I medio credit card e wa ai nga ma me o mani sa le ya ya no ku mo ka sa o me nga ba ko la credit card e no fa ma ho nga ma ki per se rum ta pena o mal me o fa you know sa fa fer me sa mai el tanque que e ko ki ke ro aka e vangi ho e o ngoma ko ya ale uminga ko ya nga iwa nga umakera nga umar fa se nga ko ni ai ko ku si mai ma le tanque que o lo ko fa po ko ta pa pu do nga sikuase ma sikuase o ve que lo o ka no que el kus ya e ba pe nga iwa ma ai ko sa o sa o mercado o mercado sa wala markat was fukasia que no ku bueno o ka parte de un kipi do ro ka yo la kwale oi esa ole yo que no wa na no wa no ku me do fa so o nga que me ye ro fa para con me do credit card man mastercard man vista card la foi show Sāmoa ai ku pa wa e wa ka ma sa fa ia la ka ai pana o le pena o que fa so ko idea ku foi e meio o hoyo vi saka wa nenga wanu Sāmoa ke manga kuanga wanu Sāmoa vai ke mo ele vechen blue foi la Sāmoa
e ona ko e o manga yo kilo pe fa e fa mai kingi e ko ke kilo fa ku yo wala e fa mai e ko na ela o postcard e mai kingi ne ne ke alo kana mai cash ale kana mai cash ya ga mai na visa card por la Mastercard ko ngi o ga ko no se de ana ko ya ma o wa yo ko wa fa ka ma rum singi mal me ne kana o la era ku pe la card a de que le manga e foi de me va a visa card por sa Mastercard o lo que fica o la era ku pe la pos o le me na o ko o business o ko o business se ma si no se ma que ma popo pero ka ta mai no ma ta wala ko e ma que e foi de awalo me yes o Sāmoa e no na Sāmoa ki nganki ki no mai o Sāmoa ai ka mo pa ku mai nga no e va pa vai ka Sāmoa ai o e ma no vai ka mo ya re e que ma de me sao o va ele se me ko ke kawa a o fo e o fai mai di saka o lo ko fo si na ka pai do wa o lo me ngai sa ya me ala que diga wa o le ye la kupe ne ne yo e do ye e do in come e a wa na pa ku mama o me e ko kala mar que so lo que a era solo par ko fa le podcast pe lo fa ka uma exactly the same thing me ne o ko ya ku wala yo o le ko e to ma ku fa le wa ku le e ma que a vai sa pension foi le ai no te ko me ya me o fa ya e credit card ma visa card ko me le o ma ku no o ku na ya le na ka fa ka ko e ni me le ko ka na foi ngang fa la fa shucks o e ko foi ngang American card e po ya o la ni me ai ko wa ma sa o fo tu ai do le of you all in Macau, me Macau is overseas, yeah. I don't make go I great, but the war, a fitai mo la fa so ma lo la ma na ye tele nga uma mo tatou ya lu tele atu ma nu ya so fo fuanga they like fa so fo ma na ya debit card le we termine ya e mo faina tong ye passe se va le tong ye un tao fa tau ma fa tau ya le message sa le ma fai na le credit card a tau le credit card o le tu pe talaf ale debit card ni o la wa tu pe o ma fo e pe o wala so so ni fa sa o le tinga inga to tongi ni me o talaf o te no le kana tatu statu suile o kilani lo po vai tu le peng va pe to top up le fitu a fe o le millionaire tanga tele ya na wasa wana anwe se ulu anwe se ulu e umai fo ima sa le mala uma lo le tupe la val mala o le over lo ita la fulo yenti ga ina le tong tala ma sa mo le uta le va ya usi mai al fa fonga Fie toi whātala whātu lu tātua tunu umala wha fonga e nei fui a so fau se isi wha o poponga o tala fau I meolo o te tupu se o tātua tunu. O le ofisa o tausi māwaenga o se tasi leo ofisa ua lewa o nei ei te tono lea tunu, len a matalia mai ana au unanga le tausanga e awhiva se lau lua se fulu, e na ua whaatuina e le pūlenga ani usila. Na whaaweina maia ia wha tu la fono le ofisa ina ua wha mamaluina le tu la fono au tu, o le ofisa o tausi māwaenga e le awhiva se lau fitu se fulmale lima. O mta whaioi au tu o le ofisa o tausi māwaenga, e pe ona ia I lalo le tu la fono au tu o le ofisa tausi māwaenga awhiva se lau fitu lima, o le wha ma ape ina leo e stete, po meto tino e ua maani liu. A ia I o ngā ruenga wha tausi māwaenga, e au fie le pule ino mata au po tau tamaiti matangata e leo ato atoa le mafau fau maisi. Te pena ina ma le tūsi o māwaenga po wili, ma le waaia le lei, o le whaafainga ruenga ina te tau tupe mai e stete ma māwaenga tausi. O le toe whaama oti na mai e le neiva yaso mata whaioia le au o nanga. O le taruai o le ua toe si ti atu lona ofisa fau po le no whanga fau. Lea sa iei mo mole ofisa o whale wasi I tia lona no whanga fau po le housing. O le nau te ingo le neisi I tanga fau. O lo o onga tasi ma le sini maa walunga. O le si tia leo le whaatinonga o unanga lau tele po le Better Public Services.
o le fuafanga le pulenga ma le unanga, mo le tausanga lua felu se fulu le lua felu se fulu ma le lima. O loo iai le ofisa e maise le taiala mo le lumana i manui o Sāmoa, len whaata oto le lua felu se fulu ma le tasi, sa i o antu i le lua felu se fulu ma le ono. O le whiunga le sui pāle bia, le whiunga tuala Iosefo Bonifacio, o iele na sau no le sau nuanga o tue te tālalo iai, le no whanga fau le wasi itia iai, le ofisa o tausi māwaenga. Na fisiringia o te le fau le ofisa o le pāle mia male kāpeneta, mo se whaamauninga o fisuia inga o minista o le mtanga ruenga o leo leo, whalpui pui malole toe fua ta ina, ina u whaasala lau e nisi lunga o peng te wha ilangi e swinga. Whaamaunia mai le sui o le ofisa o le pāle mia male kāpeneta, e le iai se whai ungalo ia whaapea whai e le kāpeneta, pau ngā ruenga māsani e whaatino e le kāpeneta, pe a whai e malanga se tasi o minista e sana fontanga e tunu i whafo, e se e ane se minista o se isi matanga ruenga, e nā te whaia le tu mau lea matanga ruenga se ia toe te liu mai le o lo malanga. Na whai lo mai au telefou le tau nei e le sui o le ofisa o le pāle mia ma le kāpeneta, o ni whai unga umo fontanga le kāpeneta, e maua leo lo lātou ofisa, pe a o ina pasi alo ia mai le pepa, ma o lātou whaalawi loa whaalawe tele mai ai. Wa whailo mai ele komisina o mtanga ruenga o leo leo, a wa pa aulongo i Tino Filipo, lātou te le tu file muina le iai o ni mata opo e o ngaonga, e whaatino ai nisi ni sori ngā tūla fono, e mai se lawai le le piti o le tūlanga saonga le mua soi fuol tangata, mai ni whaatino ngā nisi po ni whinga tau whaamatau. A fuol fina ngalo le komisina o mtanga ruenga o leo leo, e whaatatau le mata opo le antulai mai i se tasi o fio anga i sala whai. Le o tau fieni se toa se fulmaltasi mai lea fio anga, ina wola tu sai vai ma limo se ta mai silia ma le fitu se fultu sanga le soifua, ma amoa anga iane i le malayo lea fio anga e se wha salanga mai ana mua. Wha mauni mai o wapa au, wato e te tala i tua le toa limo i lanto e tahdi e lea so lua se fulma le limo le maasina le nei, e wala au wele mata opu i lumo le wha sinonga. Ai wale mawhai o na toe tari mai se isi o lea fio anga pe o na fisota i telefou, o na sau noa se tasi o matai o lea fio anga wai lima o leo leo le mata opo. E to tasi le matai o lea fio anga o lo tau fia nei i le whalipui pui tan malala, o lo mori e lo na umia leo se au penga matautia, ma le tau mwhai e wha o le maliu le ta masa fia. Wa fautu e na ia wapa au le mamalu o pule ngā li i mawhai pule o fio anga, o lo o iai le whaamsinonga whanua masua whaya ngā iai mata opo o ngonga, mai o lo iai fo i le tūla fono po le lātou fo i au waunanga, ai me se lawa i pūlenga le leia matai, e whai ei ni whaai unga tāla whea ngai mō le no file mō o a fio anga te tasi. Ma awe au telefou mai le matanga ruenga o leo leo, e ono iai fo i ni mōri anga mō lena ia po e ina le ata, ma whaasala lau i lunga o upenga te whai langi. E leo matua manino mai le mafo anga o le si tanga fau o pasese mo le wa alalo, e whai malanga tuai o tātou tangata mai le wafu i pia, a ngā i le wafu i pangpango i Amerika Sāmoa. O lo iei lava maso salonga o le si tia pe o le tau o le suau umai atunu i fafo, o le a fua fo iei le si tanga o pasese. O le masina fau ia o kitopa, o le a si tia le se lau fa se fulu tā la le pasese o tangata mātutua, mai le se lau dua se fulu tā la lo iei le temile nei, ai valu se fulu le valu tā la mo whanau, ai fas fultasi tā la mo pepe. Ai o fua i le company va a Sāmoa mo le tausanga fau, e la talata atu la vele lua se lau tā la mo tangata mātutua, se lau se fulma le lua tā la mo le whanau, ai lima se fulu lua tā la mo pepe. O lo tā lia le autustala se wha amalmanga manino, o iesi tanga o tau fau o pasese, mo le vao Sāmoa mtutuila. Ma le tana whaiu, wa sawa tu nei sui e to o lua si ua mea mamafa Sāmoa, le tamaita ia Uniara Sipaia ma ton o pelonge, e tau vai whai masui o Sāmoa le Olimpeka le whai ei pale i wharane i le tausanga fau. O le anga vai o la ua i le tūlanga e tau vai le Olimpeka, e no o la ausia le mamafa o kilo e whaatūlanga ina, e a mata tau vai tangata i lunga o le laasanga o le Olimpeka. E ui ele i whaamanuia ina i la ua inipine auro, i tau vanga si o mea mamafa lalulangi,
lea sa whātutai e Saudi Arabia. E na whaai loa le whaia onga lau si o mea mamafa i atu au pepe Cherry Wawalk. E lua ni matatia na au sia ma whaatuine don o pelonge lea taubanga, a e tasi le kilo kalama na misi ai le tamaita i a Uniara Sipaia e na te mawai le pine auro. O Uniara Sipaia o lo tūlanga ono le whaasolongo tamaita i lana aupanga i le lololangi, o lo i le tūlanga valu i le tūlanga o lii i lana aupanga i le lololangi. O tala fowia mai Sāmoa, manuia fo ni yaso le tātua tunu i whiau matiuto le a whenga iai, whasoi foia. Talofa lava o telefone e le si whongare lau mua i Wellingtone. O le poana nei lea ua whaatulanga e amatai o na silasila ma whaafongale tunu u i le whaatalanoina o tai o pāti ma vaenga whaaupuwhai au tū o New Zealand a o lumana iai le pālota tele i le masina fau. O le avanomu mua nei o le a wheilo iai i se whaatalanoanga whaafinaunga po se debate i a Chris Hipkins o le teitai leo le Labour ma o le pālimia fo i lea i le teimi nei ma le li o Christopher Luxon teitai o le pātia le National i le televise po le TV tasi e amata i le tū lai fitu i le fiafi. O isi pāti la iti o le amaua fo i lo lātou a wanoa ai maise o lātou teitai e whaatalatala noi nai i le TV tolu ma le News Hub i le po o le stofi o le vai aso nei. O lea wa amata mai ia se solo po o se hikoi te te e Māori mai Northland a ngai mai ai le mauta o le Parlimene i Wellingtone e whaari ailo lātou te ena leo polisi ma whainga whaambae ua whaalawa i tele ina mai e le pātia le National a e whapea i le pātia le Act e whaatatau i kengi ma tangata o loo avea ma sui awai o ia whaala potoputonga. O le tina Māori ingo ia Matilda Kautia o loo teiulu i le nei hikoe e au fi aitangata e toa se fulu o loo malanga mai i se pāsi. O le whamoe moe la tau te fia whea marae o Māori ato ai mawhale whamautu i ai kengi mo le whaamala malamaina o le lātou mau ma whaasaini mai aitangata i le lātou te te alo ia le e fia tu i nātu i le Parlimene. E lenga te lea, ai o le atau mohoi hoi lātou e una ia ma whautua ina tangata lātou te wheilo ai ina ia pālota e te te i pāti nei o loo whaapongai i ni whainga whaavae whaasanga tau i tangata o loo avea masui a wai o kengi i le tonu o New Zealand. Se ripoti le newspaper le Herald na whaani ai le te maitai o loo taiulu i le hikoi Matilda Kautia o whainga whaavae umanei e pei ona fola mai i le National Mother Act e le mawaise le lei ai na o māsei ma e le tau o nā mana i ai a inga ma whanau a tangata nei o loo i te tonu o kengi i tā penanga o ni whainga whaamai mō le ngai luma a wale manuia o tangata uma ai le na o se vaenga. O stasi o polisi wa umo na whailo mai e le National e au fi ai le te tau i whaamasino o nā mana ia le veo se tasi masui a wai o se kengi i na ia matua whaamama whaiaiso na whaasalanga i le taimi e whaiaise whaai unga i sana solitu la fono e mō lia ai le whaamasinonga. E lenga te ilea, ai o le a whaasafo i le National pe a whai e tūla i mai e te itai le whainga mālo le toe waia o se sui o se kengi o ia ofuina se toninga ma whaia se pine o loo iaile ingo o se kengi ma whaatapuna ai ma wanoa monia lātou whailo inga whala wai tele fia whaia. Whailo mai e sui o mtanga luenga leo leo o le malanga le neipo le hikoi o se ngaio inga file mu ai o loo mata i tui na pēr leo leo a whanga solo mai ai a ngai mai i Wellingtone. O loo iele wha moi o lātou o loo whaaponga iai e maua se awanoa o pāti o loo whaasanga iai le lātou te e lātou te whailo ai matala no hai i le taimi e tau nuu mai ai i le Parlimene i Wellingtone nei.
Ua whaia se lapata inga whalawa I tele mō tangata o le ai o Queenstown, a to ai ma le pitonu o Frankton I le motu I saute, ina ia whaapuna le sua vai tā mawha, taruai le tula I mai o se wha mai e mafua mai le siama le e whaingoa ina o le cryptosporidium, whailo mai e le pulenga o le ai o Queenstown, o le nei lapata inga e a fia o mai tangata no nofo I le tono o whale o lo whaonga ina ai le sua vai tā mawha, o le lata wa aipo o le nuu o Queenstown. Ua whautua ina tangata uma e maise bisnisi ina ia whaapuna mua le sua vai a o le I whaonga ina mo le fonga tau mawha a toa mo le sao nia o tau mawha po me ai. Toa walu tangata ia o mauti noa wa wha ina ai le siama o le cryptosporidium e tusa o se ripoti mai suisi nia o le pulenga o le ai o Queenstown o Tony Avery. O a unga o le mai e mafua mai I le siama le nei e awhi ai le manawa tata, wha aniniva ma le wha aswati, ti ngā o le ulu ma vai le tino ma le fia ai. O lo whautua ina so stasi o no a fia ia tulanga, ina ia wha afstota I wawe se fo mai, ma aua le alu I le aonga po o le ngā ruenga. E le o iloa le mafua anga o le a whaina o tangata nei I la le siama. O le tōna I ai o winga lolo wā, ma le whaare tono le tau le whae ngora vai aso, ua so o ma le wala o ia mai o tūlanga vevela, o le ao o ia I le tau I nisi vaenga o New Zealand, I e whapea ono o atu I le toru se fulu degrees le mau lunga o le vevela, e a fia ai. O matangi sa a fia ai nisi vaenga o le tunu I le whae ngora vai aso na te nei, sa o tu lawa I le lua se lau kilomita le sao sawa I le tula I le taimi e tō whaatau tau mai ai, mai na tele I na pā uaipo moli mala au, whaalenga I nai nisi o whale, mai ui ua mai tau ina le whaititia o le mara losi o sovili, aina ta ua lo fisa o le tau, e toe mara losi fo I matangi se taimi o le rei vai aso, ai le ngata I lea, o le a ngai ina vevela I a tūlanga o le tau. O le a umi se taimi e toi tau whaatulanga ai e le kompani walele le Air New Zealand le whaasalonga o na malanga I ana tau fia ma le whaataunuina ona o winga lolo wao le tau ma le malo losi o matangi. Whaailoa se sui e le kompani o loo tau mwhaile o whainga luenga I se vave mwhaiai e toi tau whaatulanga vanoa o pase se nā whaina. Whaailoa mai e le vaenga o le tau I le whaalapautonga le niwa e iai vaenga o New Zealand, o le ao atu le tolus 40 degrees Celsius le vevela I se taimi o le nei vai aso, ai mai se lava o nuu I le tala whātai I se sae o motu uma e lua o Aotearoa. Ua whangasolo I le taimi nei I suenga leo I le whaalawelawe lea na maliwa I se tangata I le nofuanga whaatari pasi I Albany, au kilani I le awauli e le songa fua ananafi. Whailo mai le litaita I le leo ia Callum McNeil o le ofisa su e wai te matai whapea. O le tangata na manua I le whaalawelawe le nei sa au wina ane I le whale maitele I au ki lani mo tongo fitinga peitai na umai I a lona ola ma amata I loa ma le suenga e pei o na whanga solo I le teimi nei. O lo o masalomia o se naifi na manua ai le nei tangata ia mai o sa I le nei le tangata na whaaponga iai I la lea whaalawelawe. Na asiasi le taitai o le Labour ia Chris Hipkins I le ai o tāranga I le aso nafi I se vaenga o na malanga ta milo I tu ese o le tunu o mo Paul Kalame whaatosina a wale pālota I le maasina fau. I se taranoanga ma le newspaper o le Bay of Plenty Times a ia taawai ia nisi o mata upu o lo ave ia I le whaamamafa a lana pāti mo le fina wina o le pālota. O ia mata upu e au fi ai le whea ngai ngō o Itangi, o le mata upu tau I la fonga te tongi, whaafi tauli o le tuwai o le whea ngā soloa I o taamale a maise I tauranga. Ai wa pefo I le tau mwhai ina I e tau sisia e supermarketi I e le tau whaatu langaina o loa, a toa ma le whaafi tauli o le malangatu te ngata whai ngā luenga I Australia, e no nofo ma whai ngā luenga ai. Ta ua ai e le I pālemia, e le o se mea tāla whea ngai le mana o le pātia le Act, e whaia se pālota whaapitoa e winga I le whea ngai ngā Waitangi, whaaria Hipkins o le whea ngai ngā, o le nei wa se lau warus fultoru tau sanga talu o na uma o na seinia, mai
o loo maua i Maori, o tau ia o loo maua Maori mai ia inga o le whenga inga, wana o sina vaenga i titi leo a lātou mea tō tino na whāoa e wapālangi i le amatanga. O le asa ngafuana nafi le ana ta tala ialo ia le unua i whale mai o le Medical Center a le whanapautonga o le Salvation Army i te tonu o New Zealand. O le whamoe au tu o le tau mwhainga ina ia mawai se fiso sohani mo tangata o lo sulfa i atu i ai mo se fiso sohani whaafita hauli tau le soifua mā lolo ina. O le vaenga le sale se pei o na lau sila fia ai, e te leo lātou whale o loa op shops i tu o le tunu ato ai mā lātou au nanga, mawai mea ai mo tangata lima vai, ato a fo i maisia lātou au nanga fiso sohani lau tele, ai o la lela ua se atu i au nanga tau i le soifua mā lolo ina. Whailo mai le whaatono le Salvation Army o Rod Carey, o le whanemai po le Medical Center le nei ua de tala i le Royal Oak i Aukilani, o le ahava noa mo so se tasi lava e fia mawai se fiso swani i le whaonga ina o la lea fo i au nanga fo a le Salvation Army. E tolu afe ma le iwa sfuru lima, le a whainga o mai fau o le COVID sfuru iwa, ai lua se furu la whai tangata na mali liu ona o le wha mai, e tu sai o wha maunga mai lo fisa o le soifua malo noina, mo le vai aso ua mawai atu nei te tonu o New Zealand. O le afe tolu se lau lima tasi o nei mai, o tangata na maua mua fo i le vairusi, ai o la lea ua toi a fia. E o mai i le vai luanga o le po le sa na tenei, le aso sfulfitu leo se tema, e to se lau walu sfuru ono le a whai o la tau sa tā fia i whale mai mo tongo fitinga, e au fia ile to lua i vaenga o ngase tinga haina. Fwainu mela le vai aso i ono tua, sa atula i mai le tolu afe, whase lau lima walu le a whai o mai fau, ai se fulu lima le a whai o moliu. To tele pase se sa le fia, i le umi o laina na dutu ai, ia pase se taunu mai, ia tunu i whafo, ai mai se ao le po le sana tenei, i le malaiva alele tele i Aukilani. O stasi o pase se na taunu wana i Aukilani mai Sydney, i le toi luas fulu minute, i le lima i le fiafi, ai e kuata e te ai le fitu i le po, fa ato a te ese o ia malawaenga i siaki ai visa ma pepa malanga, fa apea o mausa. Na tili le fia le o te leo pase se, ona o le ai o se whaalinga mai le pulenga o le malaiva alele, i le mafua anga o le so ona o umi o leina po o kiu se tu ai pase se, e whaatalitali le siaki ina o lātou pepa atoa ma ato. To te le pase se sa fia ia whaafita auli le sai Aukilani, na lātou whaalia whapea o le a tāpena ina matu inatu ni a lātou whaitio ngalo ia i le pulenga, ona o le tūlanga sa mōli mawina i le pō. Sina tala mai le Pasifika, lipo tia mai le whaia le malo tu walu o se teu teunga i lona whaavae, e alo i ai i le winga o lona malo i le anga i atu i le lumanai. O le nei teu teunga ua whaamtaleina whaapea, o le malo o tu walu o le atu maupea o i le whaamavau, e tu sa lava pe suia ma leto i aiso na lau ele, ona o tu langa matia i swinga le tau e pei o na adi ari mai nei. Whailo mai e le li whaipule o Simon Kofe, le sa ave mo mua minister le vai whafo tu walu, o le nei swinga e mautino ai, po o le a lava le me tupu i le lumanai, ai o le atu maupeo na iai ia se malo o tu walu mo ona tangata i le anga i atu i lunga. Ma le tala muli ua de tala nei se whaalinga tele o ata o Sāmoa, i le whale mātaanga o New Zealand, le New Zealand Portrait Gallery, le te pukenga whakata, o le nei whaalinga po le exhibition o tangata maata o Sāmoa mai enu mua, whaulutalaina, Then and There, Here and Now, Samoan Portraits. O se wainga i asa o mawai, ato ai fo i mataimi nei, mai o loo whaataunutunuina i le whaalinga le nei il te mai tai sue o Dr. Annika Sippel, na ia ta ua o le nganga au tu le whaalinga ina ia si le fiai po tu mau ia tu manganu o sa iai i aso o mawai, pe ua iai se swinga ai moise i aso nei
i te tonu o Aotearoa. E whaau pēle nei whaalinga o ata, se ia o atu i le masina o te sema. Ia o le whaai unga le nā o telefou. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Maro whaftai, manino le vaenga nai mea tau whaasala launga, ia e fo i na ia inga ma tu la fono, ia e taita ili mai nai. O le ua luas fulfitu minute o te nei le tu la iwa, o le tu la sfun malua ya o fa fole telefon matala mai Sāmoa ya poklame o le yaso tasi e le nai ta ua nei ia
fasalonga tal le tione le si fonga la mo li mata ina fasalonga tu la fono le usila ya ole tolus futase ne tau sanga le tione ne tonu le usila o le tio pacifica mo ale ni usila e se vi ingon le tio fa mna to tu ni si fie ni si le to mai mo mai ya ele mafaina foi le halu solo fasa launga le na si fonga la mo ia halu la faita ia lo tu la fono ne tu no mo e na wa tu le na nga is fasa a ve la fasa ya e tala la va no ali si la vi fasa na pe un fai lo ya il tato fasa launga o so uma le va ya so lo tu fasa launga ya mo io e da wa te le va na ya me si ia le tau fai unga le tala na mai Sāmoa ya le la su e fo ia ona mo li o tanga tale na po ina le atam tu lunga le fa tu langa le na le fo o ta pe lungo le tu mai sa vai e te lo ia ai ana fa pe o tatu tu e tau te fa tanga ina me ia tu lunga ia en fa no fa tu tatu tu e mo wa isi me ia pisa ni ia mo ia e le ma fa tatu tu o lunga Facebook tatu litio mo na ya lo tatu tu la fo no isi me Pio le tau si fonga lau mua e foi le au tu le mele o le tau si o le file mu. Tau si e tātou le file mu, a tātou whawesi ane le atunu. E le se mele mua. Le tau si e tātou le file mu, tu tātou o ngā tonu e. Ina ia pāle ni whafonga le tātou tunu. O le pōa nā nei le la amatai whina unga pāti pe ve ma sa ne ai fai fi longa ma nei al fa longa ma nei ai o i foi tau te lo ia nga va mo tai tai poto tau tala poto tali fisili ia wana tau no toa o mar te le vai te lo le tanga le na tal no atu i tai tai le Chris le palmia o tanga nei mo tola tau no toa o me o ma tupul mano so ia e sa o le tali le ai ma se tau ma fa so le e sa o le leia lau talana tu fu o ma sa ni o mata i el taimi fo i wa le pale o le fatu a pale le pale mi el taimi nei a sa i sim tanga venga le malo na si fiso le tanga o na o le potol tanga to se el to al tanga a le va ver tau tala al manino ai le mo se fsasi ya mo ai ma na ia o nga va o mai o tanga yo me ne o va mo o fai pule ia poto e tautala, poto e tali fisili. Ia ma ia le mena o le tole. Ale ma nei o le swoi tau ni whaonga e kuis. Le na fisili e fionga msang. Pe mana o ngā lua tasi le leipa ma le pāti le New Zealand First, Winston Beach. Sa tali e le ai. O no le mafuanga nei. Mai tala kuis o le na ia va ai le skaili fo ia Winston i whaingona nei por kiki. Ia pe le upole le pe alu ele me o le tau whaaleanga this time. E mo i palota. I le fie la ia te ngapor kikina. Ia. Ma te no tal noa e wha ala wilo mea le leipa. Ia le matal noa tō no le interview sa whai i le tātou li tio. Ai, tai tua nā tātou palota. Tala pe tātou leina. O i fie vidi mai tātou wha soa. Ia, tōru walu lima no o wha tasi. Tōru walu lima no o wha lua. E wha longa tu ne tala tu la fono ne na mai telefo tāsesa. Ia. O la ova i ona mōlia tangata le whai el whasa launga le ata le na. Io le ua ngala lo nei tala le fina mai tatu telefona o le lui foi man fa mana tu mo tatu e fie pu e ata matu lunga e ia ta foi le sa e foi ia ta foi le ia e pure ia o ia e o tu la fono ia ono va i van fa pena so tala tu la tasi le mole o le ata mai mal to fa mama o le tata e ia istasi o le isa matala no Ola na tala na vai mai. O le whainga tā ia o misi o to lua le whale inga. Ia. Ia o le tala o le tala tangata lea ia uni a whaine fol fina ngalo seis. Ola na o iu te ro lata whamsi donga te ata mai te le tangata lea. Ia. E le ma whaina la pu eni la ata misi o to lua le whale inga ma mea aila te ai. Na tu ule runga Facebook. Foto ala alma fua. Ia. Whainga tala ngā laiva ai mai tangata. Ia. O le karesia. Wai mai mato a inga, wha ma pema. E la, na leo ai whare inga le. Tu sei, o tau mo mai, ata mai tangata lea. E ma maola na wa ai. Mai a la o masio whare tu e lunch pe tina o noni wala uri. E le pu e ni la ata mtu Facebook. O nei manu le mena la e wa i mai tau mai tangata.
ia lofa i tangata lai o whainga luenga le marulu. Ia lofa i tangata lai le ise me ise ainga le ise me ayo ia le vai mele ai le etu ia le wale inga monon tō lua. Peo le tā ua wale le mamao ma tō wha mamao au ili whiese mea. Vai po ai tū le le mai tū le le o na fua lo le ia. Ia se vai la le afia ngosia tangata la na pu ele ata tu ilungo le melen tu mai. E lua me ia la afia tangata le mo mol tu la fo no lua le nu. Ia o le nu. Wale na mo menil fa alinga isu yo nu le nei tai o le na utal noa. O le la afo no nu. O na iloa lo tangata le na pu ele ata. Ia. Ia o ia la le la mo lo la mamafa. Ia. O ata so mai tawina Sāmoa. O ta vale le la vea. Ia. Ala walu tangata fai me po ngata ale fia ola tangata le la vea ta vale. Mo. O le fale la ua mu. Ai le vidia mo le official foi mu. Ai fai mean po ngata ma fasala lau la na Facebook. Ai le vidia mo foi mu. Sa o le le ia. Ia po le fafine foi o le fasilon to lu se to no fa fo mena tu. Ala ta mi no mi le au ta fai la inga ma po ata ma tu mai lu. Ai le se me fai. Ai le se me fai. Sa o le le ia. Ia. Nei vaenga na a mamau nei ma lo loto to fa ta manan fa utanga. E te ilo le wal foi tau sa ia so ia. E ilo le tangata ila na tau tala lo tangata ilo fo ile tangata. Te mina. Le si le me o ni liu ia. E te ilo le tangata iata na te fasa lau ngai nunga na Facebook. E ilo ai na to pe o te tangata la le tangata le. Mo upu na te faia matala na te faia. Ya, le lo fa tonu na tonu na fa manatu fo le tato fa longo e mau le vai. E loto to fa. Ia ma ia ile poto mai le i fa ine me o le te ia wa. Ta ma fa ia tau si al file mu. Mau al fia tato. Ia e se no to ai man. Na, ile fa ina le ta le o tanga to wa inga po la fa inga nga te no fa pu na e fa i tu tari ngai. Ele fa ina ta na wa na tu tari ya o tu tu mo to wa inga mo le messenger. Mo le messenger. Ai le olunga. Se a fia ata ma fia tari e tara no am tari e tu. Melo te le la fa fo tu fo la. Ia. Mau to fa to loto fa uta. Na. Ele te fa sa la wo ya me wa pisa. Ia. La me ma fia ma file mu la tu fa sa la wo. No. Sa le. Ora vai fo stato fa fianga. E ita to por kala me lu al so fu malo lo ine de so. O se furu le spokala. Al se futasi le por kala me. O nanga i fa so fu malo lo ine. E le ngata o ngai Wellington, e ngai so stangata. Ia. Ata tainga ata no fatu. E fa i uma fatu tangata uma tulo. Ata no suka. E a uma mo tato. Ia. E a por kala me so fu malo lo ine a nga mo so seisi a fa fo mai. So se tu lo langi ma so se va ngoni usila. E lua la por kala me fasa lau tu sa au tae nei, al so i fua maloloina. Ia. Ia le la pisi a isteino sa vedina kasiano i fatu langa, ia mafonga i nato, wal sit fia le tino. Mana ia. 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 Tatu woisi na pese, le penino tia fau, ia, sa usa vali, mana ia le tae au sa vali. Ia. Ma sue sa uhani, ia le ni sue ngā hani, si tatu amio. Ma ol whanau lor hani.
Fomani le puni ana va pese fa saur sua vai ia mana ia tele io tu es 50 minuti na tale o se fulu la me atal tale si fonga la mua le tasi ono te si ma le tasi fa mo le vula to o ta to le taimi o munga la ia le so fa alu foi lo sua vai foi le ia mana ia le aso so le sua vai mo tong ta foi le langa le ta to ia o sua vai to ia fa ta ul vai me le we ia ma le foi fuanga Salvation Army ia não fa tu la to e tata le to le la ma le foi le va ve apo tu va lu foi fuanga le si o la to tu
Ia. E pei o le wing o le telefone la mai le fionga la wana. O lo vai mamao ia tuval. Mo la toi lori si o suasam. Ia. E iai le aso pe a alu ava pe suasam i lunga le mai tau a le au panga le ale afio le no tuval. E le toi isi tuval. A ia fa tu mawina pe tuval i fa maunga lang ye o al fa va. Pe le winga na. Ai alu nei Sāmoa. Ia. E te lato le tele o a inga sa no foita i wale inis. A walo fia sa. Ngai te lo si iswa vai. Ia, o le ala mai tau atu. O le futulanga tonu ana le fai tuval. Ia. Sili na vavi fa mau le le ilalo i tala fa solo pito. Pe le to ia ala sto valu ala ala liu samni vai. E vai. Ala mau e fa mo monga malo ia le tunu o tau tuval. Wa o na ia tunu o ia e fausia mali amu. Ia. E tu valu to ke lau. Ia o tatou ia Sāmoa, ia o tatou le fausia mai mo monga. Le ale ina i monga i tatou no. Ia. Ia nei motu ia i maula lalo a. Ia. E le to telefon tangata o mo. Ia sa. Ia talo fai nei tangata o nei tunu tu valu se tu lofu fa fa mai. Ia pe a fa pe o tu langa le a o iai la li lo fia mo le vai mo tau sanga se telo lumna. Ia no vingo le a nei o tangata foi le maliliu. Ia la li lo fia uma ia le se mem fai e. Se mem fai. On mea ia i fwolfi na ngole fai ni usila tauna la vea la tangata ia fai na swingo le tau. I la lo visa yo la usulu fai. Ia. Ai le utalia le leila e nuu nei ni usila. Awa atalia. E mawhaina o mai a motu ia o tangata i tu valu manu ia ua la amatau na lilo fia le vai. E o mai fa usulu fai nuu nei Amerika, ni usila, Australia. I la lo visa ai le utalia la morte minuto. Ia. Ama nei ale mai tau tu fo ila tunu ule o Rarotonga po Cook Islands. Le tu kuki. O le tele o tangata o le tunu ule po motu ia wai nei New Zealand, Australia. Utau le tangata i whanua. Ia. Ai ai la le a inga. O le lato ngā luenga na lai fai. Tau lia la Cook Islands o Fiti e tele lato motu. O isi o tua tele a motu. La inga le o lato me lai fai. E o isi motu Cook Islands e whango ngota ai. Tele o pua ai vau. O so. Ioi. E vai la le me ho mai tau wina i. O le tamau a inga i o ngata i whale o le nuu so. Ia fa fe wa wole te O le tangata. Ioi. E o le si motu e le ai nā ni tangata. Ia vai la mo pua ai vau. A o la le po. I nā le matawhanga, le tele o le ula, o le pa, o le ia. So. E o le ainga le wa le o te muli muli fo i la tau fasa launga o te fia o te matamata iai. A o le ainga le nei e alu le whaiva. Ia e vai lai kula mo me oi a o ula o pa. A o isi kula. Pe lua le tonu po ai vao. A te taua po a whanua. Wai le isi ainga no fo. Te le ala lata po a. Tu lovo ia. Ia fa fea ia. E ni tanga te wha ngai. E ni tanga. Mo sa o loto ia mo. Ia wala te mene tu te tala i nei COVID-19 o toi a turis. Wale lava tanga te whainga luenga tari. Ele tele o tanga te atu i le tuku ki Cook Islands. Tele no mai tanga te i whafo. Se vai. A le paradise me. Ia. Tua ta sina tunu e se le mana i te whao. Te ola ele ise mea, ele ise tupea se mea ina le alu ai whaarot. Ia. Ia, o le ainga foi lea. Alu la tō whaiva. E te vai tasi ua whai le whaiva ua fiu ta malo malo na fine. Meo le ia. Tumu kula aina le toke lalo sa lunga. O malau, o mo meo iara popo a foi. Mana ia. O te ngā ranga le mo mia tātou. O leu se tupea lu se mea ia maua fua mai nā turo ia. Ia, pa fua. Ia sa uno tangi rola. Ia ora i pola langi. A uma tupo kala me la tartai au. Ia. Tato au le la alo te talo Argentina. Na maula mon avano na fiu to mata mata le talo ngai ia. Ia pani mengelani fiti ma Australia. O le matua malo losi au ia pani ma England. Tau le na pai vaso le ia Argentina. Ia. La matua i sa uni ma Argentina fa fito ai tato au. O le vaveao la sto na i talonga. Tato Argentina. Tato Argentina. Afu ia tato. E se le mana i o lau tala na. Afu ia tato. Tonu ma lau tala. To e ki tua ile aso fia nei. Aso sfruiva. Ia.
Ia lau TV. O ali vaenga i lau mai tau ni vaenga i tau tue whale leo tātou au ele i. Saudi mo tālu kone Argentina. Ia mea ia la hele lele disciplina tātou au. Le tūna o te whaftai a lai maa nei ala tau disciplina. Ia amio pulea. Ia, amio pulea. Alto ngā mea whalele o le pa ure polo pe apasi atu. Ia ma ngā lua whaatas. Ta alo whaatas. Ma fai ma whalele ma ora game plan na family fai au. Ma ua te ngā ta alo whalele. Ta alo mai angai mai moa. Ta alo mai ngata tō vai teimi. Ngata i mātou vai teimi mai i en vaenga sai tua tō mātou. En mātou mai loa. Sui a tōle mea nal ta alo leo mai moa. Ia, o tō vui vai te. O tō tini, o tō tini. A lefto ata tō lolo teimi, e se tō tini na kapi, e se o tō tini moe, e se o tō tini ta whao, o tō vai te. O tō tini, o tō tini. E sulu o tō tini moe, na kapi e. La te usi tō inol tō tini, la no le lunga, no tua mai na kapi e. Ia, e ni tō la vai teimi. Ai, ila uia mata. Ia. Nei vaenga e maa, nei e fo ia e whaare lei statu au. Peo le tele o teimi tau whai tatou awhane ta alo mua e whaini whaasalanga fui e lau wali. Ia. E tau le milk, the penalty. Ma nei a e tala noi e tu upera luenga lau wali e whai. A ta alo pia ia. Ia. Wene i ta alo le fiti le na awha lau fiti. So le kiki for ta manale. Aaron Smith. E se a se ai e tau ta tala lau wali ia. Ta alo a pasi le polo pa. Ia. Leisi tu e manda ia o tatou e rei ronga na tu lai mai tatou wingi ta longa le na umatu ni. E pe o tu langa lai te mai ta wina le World Cup. Sifuru lima tanga te tono le malai mutua matari. E leo swai ti onga la uta. E pe o vaenga fwile le whaale lei. O ingala a saunola ia lem te tono wingi. Maseisi wingi. Ia o tatou lei nei tua. No pe te uisi swinga. Tatou lei ngai luma. Almatua. Se fa tata no ta wei ta lei nei tua. Ta rongo mla tintina. O hei te mana ta alo lei nei tua. La lei nei tua la. Ia. Fesi sopo afa ia e nari. Ia. Fesi sopo anga. Second ia le wila. Ia. Tianklo le wila. Ia. Center tu mua manu. Winnie ia lamb. Ia. Ia o leu te le lope o isi si wingi o ye. Tu pe istamale o chong. Ia, tu i aki o, yo awong. Awong? Ia fu peki pe stamale o. Ia. Stamale o e fu yo pa ia ua. O la aula na ala ua. Ia. Tu sala ta ua. Muna fa ta le wila. Second five. Center ia. If tu na i fara ua. Ia. Center ia tu mo manu ia ma wingi na ma fu peki. Ai fa leo mai ia tatu tamo le fano ma. Ma tatu songa imiti. Ia. Songa imiti te mana fa ta alo songa imiti ta longa le. Sa le afa. Ia. O le songa imiti fa polo. Ia. To le lan pui. Na. Ia tu bela fa ya ngasi tatu tali se aso le va ya so la umel tatu au. Ia mena le tala tu tatu le na tu fa pe ma fa le mana tu le le na tu fo lo mo tala por kala mel atal ta. Ia. O fie vini mai ya tatu fa so. Ia o no tatu temi. A malo o lu tapena mai sport kala mel so fo malo lo ina. Mo ta su tasi o le su tatu por kala mel so fo malo lo ina. Ia la vai fo statu pese si fo lo mo to e valu minuto de se fo.
I le tāpua inga a le au whaafonga mai so se vaenga Wellingtone I lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi Sāmoa. Mai se fo inisi o vaenga New Zealand e ala ia tātou upenga so ta inga o le Facebook, YouTube, ma le tātou api ia po le app le si ufonga le lau mua tā lofa lava. O le polkalamele nei o le soifua maloloina pe o na ngā lulu e whaipaanga I la tātou le tio ma pulenga whaafale mai o Wellingtone. Porirua makapiti, ia whapei fo ma le Heart Valley, leo lo ma whaina whaatala noa ai, ma au nanga o soifua maloloina I mata upo, e fesosoani e whaalele ai lo mātou wola, ma lo outou soifua maloloina. O le tai o nei, o le a mātou tala noa tuai, ma Ritvan Firestone, whapei ma le polo fesa langolango ia Mona Jeffries, I sa lātou polo keti o lo ngā lulue I nei e whaatatau I le COVID-19, Le umina a fieli tangata ia pole long COVID. Morena talofa and welcome Ritvan and Mona. Morning. Hello. A pleasure to host you on Sāmoa Capital Radio today. Ritvan, you've been here before, but for Mona, this might be your first time on Sāmoa Capital Radio. So can I ask you to introduce yourselves and your roles? Oh, thank you. So I'm Associate Professor Mona Jeffries. I work at Victoria University Wellington in health services research. So we look at how health services are working for people. Thank you. Kalufalava. I'm Riz Firestone, Associate Professor Public Health here at Massey University. I'm collaborating, working with Mona and her team, who's leading this project. Happy to be on the show again today. Thank you. Yeah, let me translate this for our Samoan listeners. Ia o peono tō whaafonga mai le sa whailo ato sunga ia Ritvan Firestone, ia ma le polo whesalangolango ia Mona Jeffries, leo lo o whaatalo no tai o nei, o Mona Jeffries, ia o se polo whesalangolango i le vaenga o se fuamaloloina I tono le University of Victoria, I tono Wellington nei, ia ale sunga ia Rees, ia o langolango fo i le ngalwenga nei pe o nei la topolo keti, e ngalu I tono I le University o Massey. Can you start by explaining what long COVID is and why it has become such a significant health concern? Yeah, I'm happy to. So we all know what COVID-19 is. A lot of people have had COVID.
And for many people, after a week or 10 days, they feel a lot better. But for some people, probably about 1 in 10 people, those symptoms don't go away and might even get worse, or they might get new symptoms. So we use the name long COVID for when people haven't got better 3 months or longer after having COVID. So what people might feel is that the cough they had with COVID doesn't go away, but it might be that the cough does go away, but they are left with other symptoms like feeling really exhausted, real fatigue, or they might feel quite confused. We call that brain fog, where sometimes you forget the words you want to say, or you forget where you were going today, or you forget really simple things like how to make a cup of tea. For some people, it's more about feeling dizzy when they stand up. So that's a really significant concern because it means that some people can't do their normal jobs or their normal day-to-day lives because of these symptoms. So there are actually about 200 symptoms that can happen in long COVID. And those 3 that I've mentioned are probably the most common, but other people experience all sorts of different things. So it's a very complicated illness. It's complicated for doctors to understand, it's complicated for patients to understand, and it's complicated for families to understand. Because these symptoms can come and go. You can have good days and bad days. You can have a good hour and a bad hour. And so it's not like saying, I can never walk to the end of the road to the dairy. Because some days you might be able to do that, but then some days you can't do that. So those symptoms that come and go, that go up and down, make it really difficult to plan and to understand what's going on in your body. Thank you. So this might be the inspiration of the initiation of this long COVID project. Absolutely. So we've heard about long COVID for really 3 years. So we started hearing from Europe and North America when they were having a lot of COVID right at the beginning of 2020, and we didn't have much or any here in Aotearoa. But as we got more and more COVID, we began to hear stories about more and more people with long COVID. The difficulty is that not everybody realizes that what is going on for them is long COVID. So part of our study is to understand how people are experiencing long COVID and understand how they have experienced the health services that they've received. So in our earlier study, then we did a study across the whole country, and we found people had stories of doctors saying, I don't think this is long COVID, or it's only because this is your heart disease, which is getting worse, or your diabetes, which is getting worse. But actually, we know it's more than that. So we have a problem with not all doctors understanding what's going on. And then we have a problem with people themselves not understanding what's happening in their bodies because they can't get the help that they need. So the project that we're starting now is to really understand people's experiences of what has happened to them in the past so that we can help design what would be a great service for people with long COVID going into the future. Thank you. Now, let me translate this part of information. Ia mole sila fia leo whaafonga ia pe ona taltanoa tono I lavani solo maua mai. E pe ole vainga le sa tano mo mo iai sa whamtala po le ale long COVID ia po le COVID le pe e whaumi lava na afiel tangata. Ia ala fo ile mafu anga wa avea I ma popolenga tele mo saifo maloloina. Ia le alan whamtala ina ele sunga ia Mona Jeffries. O vainga ia pe ole COVID le wa pe o se upule ole ufa ingoa ia lātou. O na ini stangata wa whaumi lava na afia iaunga. Pe o aunga la ia pe ona ta wai e le taimi wa tale ai le toi uma le tale fai matale alu tale matoi foi mai e ini se aunga o tangata ia afia le COVID le pe o le fa tapula elato afa pe o lunga tolu masina talo na afia le tangata I aunga nei pe la ta wa la to pe fa ingoi la to le vaenga le COVID le wa fa umi na afia le tangata o le tolu masina malunga atu. Lea la ia unga ia pe ona taltanoa nei tai au.
E isi taimi wa, e isi tangata fo ia wa maua i le tino le lava, mai matua i le lava. Ia o nisi tangata pe wa iei mea fo i wa ngalo ni ia wa faa maua le niniva, po wa faa lua wale mautonu fo i le mafau i le taimi e faa tino i le mea ma le mea. Pe o nisi au aunga, ale ta wa ia pe e lua se lawa aunga po symptoms, o le whaamai lea po le ngase o le long COVID, ia po le COVID le ua umi lava taimi a awhiai, o le whainga tāla le nā, ona e le oiloa. Ia ona o le fo iwa ta ua ila lātou sa ili linga le safam tala, po le alma fo anga na wha Sofia i le whainga o lea fo ipolo keti le ua o lātou woe, e sa ili le tau mawhai e malama i a unga, ma le langona fo i o tangata wa awhiai, ina i mwhaiona lātou whaua se fuafuanga po se tonu, pe wha pe whea ona tautuaina ma tonga fitia le lei tangata wa awhiai lea fo i waenga o le o whaafita hauli o le soifua maloloina o le long COVID, ia po ngase leo le COVID o wha lava o na awhia i le tangata. Ia lea fo ilana ta wai vaenga ia o pe o le ua amata neina mantua fo i pe o le amatanga mai o le luafilua sfulu le na sawa ia malfa amai amata mai ia tonu ia i fafo ia ma sawa i lawa i tono pe o nei fo ia tonu nei e New Zealand ia ma wha atuputupu ina lea wha ingo tangata ia awhiai. E leo ilo fo ila e tangata po o le awhianga ia awhia ia unga ia po o le COVID le ufa umi o nei atu fo i iso e ngā fo i fo mai ia e se fo inisi tala e whai ane nisi fo mai whapia o yo lea i o lo fatu lea ua wha ateleina o na awhia o na o nisi mafua anga ia e leo mai lo ai po o le tūlanga lea ia unga ia o le COVID lea ufa umi lava ia ona a awhia ia tangata ia ai pe o le vaenga lana o lea o lo oanga ine ia le la lātou suenga. So can you tell us about the other primary objectives of this project? Yes, so there's actually 3 parts to the project. The first part is trying to see if we can diagnose long COVID better, because at the moment, then there is no simple test for long COVID. Yeah. You can't just have a blood test and somebody can say, yes, you have long COVID. And that makes it really difficult for doctors to try to make that diagnosis. And we know that it means that doctors are not very likely to make it because they're not certain that that's what's going on for the patient in front of them. So the first part of our study is to see if we can find markers in people's blood that could help us diagnose long COVID. And that is being done actually by the University of Auckland. So we are working with Dr. Anna Brooks at the University of Auckland, and she's leading that part. The second part was the bit that I mentioned, which was about trying to hear people's stories to help us design what a great service for people with long COVID would look like. So we know that that service is not going to be hospital-based because people with long COVID live all over the country, and mostly long COVID can be treated well in the community. So that will be either through Pacific providers or through GPs or through Māori providers, whoever you normally go to get your usual care. Those are the people who should be able to provide you with long COVID care as well. But we know it's not working very well at the moment. So our research is trying to see what we can do to come up with an idea of how that could work really well for patients. So it needs to be accessible, ideally it needs to be free, but it also needs to have all the understanding of what it really is like to have such a complex illness. And then the third part of our research is happening in Taranaki. So in Taranaki, there is a service which is provided at the hospital for people who are DHB staff. So they work for Te Whatu Ora. And if they have long COVID, then they can get care in the hospital. So we will want to understand about that service to see if we could see what's working really well and if that could be rolled out across the country, because it's really lucky if you work for Te Whatu Ora Taranaki and you have long COVID, because you will get good care.
but in most other places across the country, that service isn't available. And we want to make sure that that type of service is available to everybody. So we're trying to put together all those three parts of the research to improve things for people with long COVID. Thank you. Ia, pe o le vaenga la leo le toi whaamatala i se whaamatalang whaawhaingofia po wani vaenga au tu o lo o fuafua pe wha tatau i eile nei polo keti leo lo o tala noa i a tato malo nei tau pe la wana taua o lo ila to mafo tau whaia malama i aunga i a malelangona fo o tangata na afia i a fo i aunga o le whaumi o le COVID ina i mwhaiona la tau whaia se fuafanga ina ia le leile le au nanga i tu inato ma va ai ia tangata ia afia le long COVID ia po le whaumi ona afia le COVID vaenga mo mola pe ona sauno ele sunga ia mona o le ia sili atu ne awale mawhaiona i loa po o le tangata lea wa afia le COVID ia ona ele o iei se su enga whaingofia le taimi nei e loa ai ma paviona i loa le tangata wa afia le COVID ele peila o le tūlanga le taipe o le mwaenga fo ile su ele toto ma tūlanga wha pēna ai o le lato wha moe ma le fuafuanga ia vavio na i loa ni vaenga la ia po ni maka po o a fo ini mea i loa i le toto le tangata e longo fiei o le tangata le umau le COVID ia mawhai fo i le tonga fitinga o lo ngā luela ma le University o Kilani i se fuafuanga wha apea ia whaingofio na mauai se malmanga ia ma se tūlanga mwhena so ni lea tūlanga lo wha autu e vang mo suenga o le isi vang lo wha autu e lantou saili linga po suenga o le tau mawhai ia wha fofonga pe wha longolongo foi i moli maua tangata e mai se lawa i la tau nei o lo o sa afia i lawa le COVID nei o wha umi taimi na afia ai mai mawhai laona la tau maua mai wha maunga i ala mai i au nanga Pasifika ia o le soifua maloloina ia mawhai ona la tau au ina mai i wha matalanga nei ia mani o ni whaamatalang fu i tangata o lea afia i aunga nei matulanga i le long COVID ia pol COVID le umi o na afia hai ia ona tu whaatsia fo i lea fo ia la lātou tali atu i tūlanga whaapea. O le vaingalo na tolu i o ila i taranaki e le whaatino le o nanga le whale mai ia peolo o ngā lue whaatasi e ma le te whātu ora ia po le vainga fo le soifua maloloina a New Zealand atua ia i au nanga i mwhaiona i loa ngofi e po i tangata o lo o iai nei aunga mwhaiona soani la lātou saililinga ia vave mawhai ngofia i fo iona lātou whau se au nanga po o ni vainga mawhai o na whai ngofia na tali atuai ia afianga neolo afia i tangata ia fo i tūlanga o le long COVID ia pe o isi vainga tā wana o leanga i la lātou polo keti pe fo i ona iai le taimi nei ia maamatai ona whaanga solo. Can I ask, how can healthcare professionals, policymakers and the broader community, especially our Samoan and Pacific peoples, benefit from the information and findings generated by this project? I think we know that health professionals really want to help their patients, but they don't know how to. Yeah. So what we're hoping is that we'll be able to provide some guidance about what will really help. And the guidance will come from understanding people's stories. So it's listening to people who have lived or are living with long COVID and making sure that their voice is really clearly informing our research so that the recommendations we come out with at the end are really informed by the lived experience, so the real lives of people who have long COVID. And if we can do that, then I think health professionals will benefit from the recommendations that we can make. We're really hoping that policymakers will also listen. We are working with some people in the Ministry of Health who are interested in long COVID, but I think there's a lot of uncertainty about what's going to happen into the future. So I think we're making sure that long COVID stays at the forefront of people's minds, because this is not a problem that is going to go away. We don't yet know how long COVID lasts, but we know for probably a lot of people who have long COVID
that lasts at least 3 months, it will last at least a year. So this is a really significant problem. And of course, COVID itself is not going away. And while we still have COVID, we will still have long COVID and new cases happening all the time. So we want to make sure that policymakers are listening to what we do and to know that they are going to have to respond in a way that benefits both health professionals and patients themselves. Thank you. Ia, o pe o le se vaenga tāua lena tu atu iai, ia, o le po o le a se poani whaamanianga e maua mai I a lātou saililinga nei, mo whaiela lātou polo ketile nei, e fsosa nei tangata nei po o I lātou ngā lua soifo maloloina o lātou whaia tonu, ia ma tangata umalava, poani whaamanianga mai, a mese fo imo tātou tangata Sāmoa, tangata Pasifika, o ani tūlanga I manuia mai tātou I whaamatalanga mai ungo nei so enga mal nei polo keti o lātou whaia. Ia le foi lawa tali. O le tā ua o whautuanga e maua mai le saililinga mal polo keti le nei, pe e maua I seta I ala ona e whaanonga o le vaenga tā ua mua e whaanonga longo I tāla ma moli maua tangata. I ona mau mai leo ni whautuanga, e mawhai ona tu I nātu, e tālu sia e whaafonga I lātou o whaia polisi, ia mawhaia tonu nei tū la fono, e mawhai ona fsausoani I soifua malolo I nao tangata ono le tātou te iloa o lo iai bea le COVID e maua bea tangata fau le COVID ma lo o tātou muli mawina lava lea tūlanga. E leo mwhai ona alu esel nei wha mai. Ai e whainga tāwhoi ona iloa le tangata nei po o a wha bea le maua tonu le to ainga a wala whaingo fia iloa I o le tangata le umol COVID e whainga tāwhoi la ona whai iai ni tonga whitinga. Ia matūlanga wha bea. Pei fo ila ona iei le wha umi o le COVID le awhia I tangata, tolu māsina ia pe o tausanga atoa po se tūlanga wha pēnā. Ia e tatau lava ona iei se fuafuanga I whaia iai, ma o le wha moemoenga fo ila lea o la lātou, so enga ma la lātou polo keti, ina ia mawhai ona mawaini tali lele e tu inātia I lātou lo whaia whai unga mwhaia tu la whono mpolisi, e mawhai ona maua se tali lele ma fuafuanga lele, tali e to inga whaafi tāu lile nei o le wha umi o na awhia o tangata I le COVID pe o na tātou iai I le nei fo I vai tau. And how long are you doing this project for? So this project lasts for 3 years. Yeah. So we've been doing it just for a few months. But we also have other projects ongoing as well. So we're trying to get lots of different pieces of research going to really make sure that we're covering all the different areas that need to be researched in long COVID. So as part of that, we are asking people with long COVID to tell us what they would like us to research. So we're going to have some online hui where people can tell us what they think is the most important things that we should be looking at. Then, of course, we can't promise we're going to research all of those things, but it's really important that we are doing what the group with long COVID, who are the most important group in this this area, what they want and need. Thank you. And how can individuals who may be who may want to get involved in a project get access or contact you? So there are different ways. If somebody wanted to send us an email, then they could email me. My name is Mona Jeffreys. So maybe you could spell that as well. So Jeffreys. So mona.jeffreys@vuw.ac.nz. Yeah. And please do say to your listeners that if they want to email in Samoan, we've got Samoan researchers who will, I can't speak Samoan, but will translate for me, and we can make sure that any conversations can happen in Samoan as well. Thank you, Faftai. Ia, tūlanga nā mo I lātou o lo o fia o lo o tatala mai lea wanoa, mo I lātou e fia awai le poloketi nei polo saili linga le nei, o nei mo mia lava wha amatalanga matala e mwhai ona wha ilo atu, pe a wha apea o lena e wha fonga mai, o yeini a unga wha apea o lo o e a fia e ma wha umi sa e maua le COVID. I ona wha umi lava leo na a fia ni a unga iana tau atu le amatanga, e ma whai ona a whaapela e te fia a wai e le saililinga mal polo keti le nei. I am whai ona la fo le email e tolu tau sanga le whanga solo le polo keti nei pe on ta ue mona. Ia e ma whai o lo o
sa ili fo i vaenga o lo fia mawal nei wha moe moe. Ai eile po kalame ile la to o nanga online nung ilunga o penga tawhailangi. Ai mawhai fo ona lafo lau e-maili ile e-maili le sala watu mona.jeffries@vuc. DUW? Ia. Umana toi whaelo atu le mwha amautu atu i te ua se atu le tatou le e-maili le mwhainu toi whaelo atu wa le mwhailawa mtoi longo atu le malo lau whaafonga. Ina ia ave i le e-maili. O le fun sau no mona mwhaina lafo atu le e-maili. O lo ia lato au su e po lato au sa ili ngangana Sāmoa. Ia mwhaina lafo atu fo ili ngana Sāmoa. Ia pia whaapea e whaingata mo tātou le ngangana. Ia lafo atu le soani mo lato. Ia lolo o iei lato mwhaiona whaaliwina vaenga ia. Ia ile nei lava a vaenga o le poloketi. So looking ahead, what are the long-term goals for this project? And how do you envision it making a positive impact on long COVID patients' lives? I think that if we can design a service, a health service that really is informed by or is we are listening to people with long COVID and using their voices in how we can design a service. So we call that co-design. So working with people with long COVID and working with us as health researchers. And together we can come up with something which works. Yeah. Then I think the care and support that we can give to people with long COVID will be improved. And particularly for Pacific people, for Samoan people, if we know that we have been able to carefully listen to their experiences and their stories can also help us design a good service, then that service should work better for the people who've helped us design the service and for their communities. Thank you. Finally, what message would you like to convey to our listeners about the importance of understanding long COVID and the significance of this project in improving patient care? Two things. One is that if you think you might have long COVID, then please do seek help, because there are things already that we know can help you in your day-to-day life. Yeah. There's no magic pill. We can't just make you better overnight, but there are lots of ways that you can be helped. So if you have had COVID and haven't got back to how well you were before you had COVID, please do seek out help. Otherwise, we would love to hear from people who are well enough to help with our research. We're always interested to hear from people, and part of doing this interview is that we are trying to reach out to people who speak Samoan and say, we would love to hear from you. And we can make sure that we have translators for so that we can understand your stories, and your stories can help us with our research. Thank you, Faftai. O le vaengal na pe o le ta ua tele ia fisili fo ia sa tu ina atu ia o le vava ai mamau I fofuanga ia mafa moe moe nga nei polo keti pe fafio na faata mai na ia ave o se tūlanga le lei. Ia mao ngā mole soifua maloloina o tangata nei wa afia le long COVID ia po le COVID le wa fa umi lava na afia ai. Ia ai o pe o le o lo tali mai o lo tamwhai na ia pe design pe fatu pe whaatuina se tūlanga wha pe mwhaiona ngā lulu e whaatasi. Ina ia mwhaiona tali I whaafita hauli nei a whia I o tātou tangata mai lea lava whaafita hauli o le COVID nei wha umi ona a whia I le tangata. Ai o ni whi au tāu o lo tamwhai whailoa mai mo le au whaafonga le tāu o le malama I le long COVID. Ia ma le tāu o fui o le neipolo keti ina ia whaalilei ai le tau singa o le soifua malolo ina o tangata wa a whia I nei whaafita hauli. Vaenga momoa. Ia o leo lo fautua ina tātou a whai o lo o langona o a whia lava iaunga nei pe sa whia le COVID ma o lo o whaawau pe ona whaalongo ina nei iaunga. Ia sa ile le fisosoani e tele lava au wala o lo mwhaina fisosoani ai ma maua ile le tonga fitinga ma o le fisosoani mo tātou pe a whaapea o le langona o lo o a whia ini iaunga whaapea na tō lau mai le amatanga lua.
ia o loo fia maua i lātou se tala mai a tātou pe o le mafuanga fo nan fa ataltan no nei tai au ina ia fa la wilo nei polo keti ai so ta i lava ia i lātou nei se i mai ona toi fa ilo atu leo la lātou emaili le fa ina so ta i sa o lava iai ia pe afa pe o tātou po ai lava le tangata na afia le COVID a o lo fa ngoina o ini a unga fa pe ia mfayan fa so ta i le vaenga lea fa so ta i Mona Jeffries i lana emaili lea sa mfayana uman toi fa o atu lea ia o lo fia mau lava lātou o le telefo tātou manatu tu inatu telefo ina o le tali e maua i lātou ia mafsosoani e whaale leia le tātou soifua maloloina pe on tātou iai i le nei atunu. Yeah, thank you for your time and all the best with your project. Thank you so much. Yeah, have a good day, whaftai. I love it, thank you. Yeah. Ia o le tātou whaatalanoanga nā masunga ia tātou malo nei tai au. Ia pewhana iei sunga ia Reese Firestone, ia ma Mona Jeffries. O la ue o lo ngā lua nei polo keti mo le long COVID. Ia ai tālusia e toitu inatu lawal tātou i meli le so ta iai. Ia ona maua mai fo leo le sosani. Ia e sosani mo tātou uma lava ia o ngā mo tātou nei fo polo keti. Ina ia mawhai ona mo fo isa tali le tong fitia le tātou mo lumana. Ia tātou po kalame na mo nei tai au so i fo maloloina. Ia e eli se tātou po kalame le kuata i te elisfutasi i le vaenga laval so i fo maloloina ai mo le taimi nei wha so i fo ia.
lima lo I taimi umau au whai ngā malanga. Whawhetai lo ua whio lo umotu peleile nganga. A tonu ua e whaalongo I ne a ave atu o tala. O pule ono I sala whai e whai lea ma o mitanga. Ole uku a mali e tua I unga ole I asa. Le matango fiele taatia mai ona tu maunga. E la foi a ona tata I lunga o lona samiti o ata. Maona lima ma fola e fa velo a iso se tangata. A e fiata fa o fio mai loa isala fa. Ai, ona fale tali ma lole lei e te tofa. Ai, ona lima lo fa e tali sa paia lo fio mai. Fasa vili mai loile malu o lona tala fatai. E malu lona ea, e mo o mia lava e tangata. E moli mau I le o la fia fia I lona sio manga. Se I e to foi na lelele o na tau mafa. E felanu lanua I lau tau singa I taimi umalava. O pule nga alima fai pule matua malosi. O mea uma e fai le alofa male fa amaoni. O le tofa male utanga e fa amalu maluai. Aua o lou saunga le mu e fa mua mua iai. A e fiata fa o fio mai loa isala fa. Ai, ona fale tali ma lole lei e te tofa. Ai, ona lima lo fa e tali sa paia lo fio mai. Fasa vili mai loile malu o lona tala fatai. I e te fili sa o loto ai. Au mai lau malo I lo umotu e te tali tonu ai. O te wha fia I mea uma e te whira ngalo ai. A e tu ua lo umotu mana tua I ta isala fai. Se mai lava Sāmoa I le nei wasa. E tau sāwhia e lo whātu I so se tangata. O a umea sina la uanga nu umala unga ngana. A ole atua o lo whaavai o lo umalu a papa. A e fiata whaoa fio mai loa I sala wha. Ai, ona whale tali ma lole lei e te tofa. Ai, ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai.
sa vili mai noi le manu lona tala fatai. Kau ang kongul ngei ua mako suia le vai mangalo. A mai vai le lupe ma le upenga. O tula o le a whai e ngalo wenga. Kula i se sor kamali mwhare upor. Au whangai mangu karkaria le a moi. Ai kau ke lau a fionga le ala i salako. So unga. Ka lolo i se unga karia lau i. Ai kau ke lau a fionga ma le a whai. Kau mafa se apa ma ila ua kamamku. Mora whakalai mai a kisua. Ua mokalo kongkong, ua mokiwa le whau. Whau lau o kumua. Whasawali alu le apa. Suano whio koe le kāmoa. Awe ingu wai le ala kaua. Ai kau ke lau o whionga le maa wasua ma le wai whangua. Sawi! Love
Ia toi whaatalo whātu nei vaenga o tae au, i le mamalo lau whaafonga le tautua masani, a le si ufonga le lau mua, i le nei asolua o le aso sifun ma le iwa o se tema lua a whelua tolu, talofa lava, ia o le Wa toi whaatulanga ina le isi whaatalo noanga o si fo malolo ina mo le nei fo itai mo le tae au, ia le ole amatalo noa toi ma le sunga ia Elizabeth Solomona, o le au onanga a le CCDHP, ia pole pulenga whaafale mai i Titono Wellington e porirua ma kapite taltano inisi o vaenga tā ua iei wha moe moe ia ma polkalame o le tā pena pena atu ia i le whai unga o le neiva iaso ia matoi wha amanatu fo inisi vaenga tā ua e aona lau sila fia le mamalu o tātou tangata Sāmoa lo alala i Wellington i le tūlanga au onanga i tono le whalmai. Tā lofa ma lo lava le soifua Liz. Soifua la Leila Sunga Savelina. Ia, whaftai le tua ua. Mwhaiona toi wheloa il nei tai au, tal noi vaenga tā ua i pefo ina tā ua i le amatanga. Ia, a tal tono lea e maua pele soifua lau Leila Sunga Liz. Ioi. Tu whaatalo whātu sua whamaro Jesu Karisto le nei tai au fo. Whaftai mo le avanoa. Ia, malo lava. Ia, tali tono e whanga solo tal noa ngai vaenga ia pe ona wha moe moe wha lau loa i le nei fo i vai aso. E le lei lava le amata i o le tātal noanga. Ina ne i mai al taimi ai e tauna wha i loa ma wha amanato le tāua vaenga i e wha moe moe fo ia la o tō o nanga i wha atino le wha i unga nei vai aso. Ioi. Iwa le whaftai lava. Wo mato ngā lulua e whatasi ole mawhtanga tinamata mai tae le mato o lotu. Yeah. O mato ngā lulua e whatasi ma le Pacific Health Service Heart Valley e whaile nei polokalame i le asto na i asa o le asa lusu tolo se tema. O le polokalame la o le soifua malolo ina mo tinamata mai tae Pasifika. O le la fai i le matou hall, le palokalame lea. Ia, o le tau titilo le posta, la e tusi ai, you first. O le tele au taimi o tina. E wha mua o maisi tangata, maisi mea, le fai, wha muli ala ato. Ia, e la fai le, e au le na i la wata mai tai. Yeah. O le la, o whaila polokalame le aso le whapea whamua oe le tina, whamua oe le tamaitai. Ai o mai su mai i le polokalame. E whai siaki, ma tala noa i tēne tau si mai, ma le nurse practitioner. O le tangata la leo le nurse practitioner, e ma whai na tala noa atu mea tau whala medications, e ma whai fo ina prescribe, pe ia o le fo mai, wal tela taimi, e whaingatana maua appointments i fo mai o le la fo mai le maone pe lua pe tolu vai aso e whaatali appointments. O le ngaluenga la le nurse practitioner, po le Emma Fai na prescribe mo meo whala au. So o le astona i la e su mel tamai taina ta o le nurse practitioner, e whainto tala noa iai, paino o tangata tala noa iai. O le polokalame foi lea e iei le vaenga le ta o le cervical screening. E launch ele campaign o le cervical screening mo Pasifika. So e o meila le vaenga le lastauna e foi le iwa e iei foi iwa e mantu foi e iei e upu palangi e lenta to upu foi me se lava medical terms. Alala ia nurses, Samoan speaking nurses, e mawhaina whamatala upu la e mele lo cervical screening. O le tala, le whamea mātou, e tau mea mātou whanmai, e whainga tā lava na, e to la iti numera, tina matamai tai Pasifika ma mauli, e o e whai lato screening, lato siaki, le cervical screening ma le breast screening. O le la wo mai lasto nai. O le mate ngā lulue whātasi. O le ave information i tatu tina. Pasifika matamai tai Pasifika.
ma whamatala i le cervical screening, ma le breast screening. E la le poto le whai lunga o le mato ho ma whaina whai le cervical screening. E la tangata e la tu le tina po tu mai tai, le stala, na mwhai lana o upstairs, wele le whai cervical screening. So, o le mata upula na, it's just a little bit, wele le watu mata upuna, wala i tangata wele le whainta o lato wa profession na, e ma whai antala no atu lato, ma ai ene fesili e le whai a lato. O le, e foi ma e whai screenings, ta olo le screenings mo meo siaki. So e o mai uma nurses o le Pacific Health. So e siaki lo toto maulunga, le blood pressure, siaki le mamafa, the weight. E mal tangata, wele le me tau sami, le nutritionist, o le Pacifica mena le leia. Ma e foi ma vaccinations o fasili mena istina pe mfaina faila to booster vaccines o le COVID e ma fai. So e fai uma mena ile astonai. Okay. So e amata ile iwa. Yeah. E mata le iwa. O te talo sanga atu tato community o mai le iwa. Yeah. Mata mana o e alua le taimi a. So e amata le iwa le afo le iwa. E le stalai. Ia mamawai o le o mai au o tinamata mai tai tone le hall, le stala la to ingoa, ma aveela to me alofa o ato, donated by the Pacific Health Service, aveela to gift bags. E ela ma le tusi folau, ta o le health passport, wa o laulau umala tonu le hall, e mawhai o lo walua i lea booth pe te alo e siaki lo toto maulunga ia, umalo, whaile stamp I lo tusi folau, pe al whainga le visa. E tumuloa, and this is to ensure that e o umaya ia tinamata mai tai, whaile e wa ai umaya ia laulau ia was set up. E whaela to siaki, e tai pe ala warrant of fitness. O taimi o lasto nai le tawana whaita to warrant of fitness. Make sure we are well. Ai foni fesili, foile le winga lo soi fo malo loina, I o taimi le fesili ai, wala ai umaya nurses, male nurse practitioner, e foi maisi health professionals I na. Ole health passport, o e ele potu o tau mātou o le prayer cafe. So le prayer awha pe o tumu o whai uma stamps I lo tusi folau ia. O ma whaina e susu atu o I le prayer cafe. E whai ele mele ta o le Haiti ai o le Pacifica Haiti. So la o te uwha cafeteria le potu lea. O le mele e valawa e ta o le prayer cafe. Lai e tina mai tai ta o prayer warriors e te alu lo tono le prayer cafe ai le failo taumatanga e no atu la I te talo mo oi o le mea la na le prayer cafe o le mea taua na o le latu se te talo mo tau lau ia na failo la I o taumatanga ia nei. O le Haiti, o le mea na pārangi, mato Haiti, ia o mea ai Pacifica, e le ingi sausage rolls, pongi keke, pongi mea whapena, o te whālongo e ei whapapā, ma o tu ai ngā mea, e whailele mā sani eia, tātou Pacifica. O le e ei maisi stores, e ei la sunga ia penina wheti se manu ma whana te mese tō manga o midwives. O mai nei tēne whio mai e tala noa mai I la community I la uang ngā luenga o midwifery, ma tala noa mai I latu antenatal classes, so e ele awa noa mwhainga tala noa ai I tēne ia.
O la sa le o luane pe o luane sa le vaenga te whaamalo Parsons no atu e whaelele tam whae tala noa tangata le stala whaelele a wā le pālota le la le whae tausanga ne. So it was just to check o le stala tangata so e atu le stala e mawhae ene pālota ia o sili me foi na tene pe me fai na fai se I wole ele le ia le aso nei o mai e tala no ai le tatou Pacifica Community po le stala me fa pena e ma le si role o le sunga ia langi fina mo nanu e faila na charity e ta o le Project Village a o soi fuasiam tina o mawalon tina le mai vo le dementia Ia. ma fau loa ia langi po ani resources vo le e ma faina fai e soswani lon tina vo le taima wa dementia le lomba tua so le la o faila charity a langi e o mai la stonai me le ai o le Pacifica o le Sāmoa e masani I mea fo le fai mo tatou mātua. Le lau fai charity a mai fo I le astonai. O le si mea, oi, se tala no atu I le mamana tua, e le se tatomi ele vene, it's all free. It's all free. Yeah. O le lau atu il mātou maftanga tina, the kitchen, it's o mea ai fo le healthy, o mea ai, some of tanga mama, it's not heavy food. O amata mea I te tala I le iwa. So teimila le sume tangata. Wane le stala, o Mr. Morning Tea, e whaatali le teime o le devotion e amata I le awhaliwa. O me le mata na mātou e alu al teime. Ia, E alu al teime. O le poster mei e uma le tolo, o te loae uma le asa ele I o le tolo. O le tama whai alu sa o alpolo kala me le whaatali. So o le umkuka ia, o le menu a naitina, ia o le supo. O le supo maukeni, supo moa, marons, very healthy menu le whai e naitina. E se fo le team leva aia le menu o le prayer cafe. Ia. O isi mea ia e tupu le aso lea, ia, o tatou mātua. Fia le siva, fia se siva. Le la e le whaili. Mana ia. E le whaili, fo le fia ei, tatou community I le asto nai. Sa mātala no mala uso ne tae au, o le fa me le whaili lisi, fa mormole pe mwhai na watu ne no fuelunga le stage, wa e tau whai mau ale o le gout, o le arthritis, e mau ai le whaili. Ia said, e wale le la watu ne no fuelunga le stage, e tau te no fuai ma, mtaha mai tau pese. Mana ia. O le si me le whai, le fuele le something fun, o tala noa I tina Pacifica mai Cook Island, Fiti, Tuvalu Tonga, Sāmoa, mai Malese. Wai tō fitu a Pacific Nations le masani na mato au Tuvalu. Wai lele, o mea tama whai attract, wai lele eo mai. Eo mai e whai lato siaki. Manule le ele avanoa. So, e whai le fashion show. So, o le fashion show, e tō whaale atunu Pacifica ma le taimi e mai e whaali lato traditional, lato la e mai aso ana mua, ma lato contemporary, toina la e whai aso nei, e whai lato e pule atangata po ai lato models. Ala o wha te whaonga e tato tina, e le whapea na o young women, puelele, so mai e whaali lato showcase, whaali lato la e,
Ia, whai maralato item, ia, saulole si atunu. So, wa fia nai groups e matala noa. O le tele o tatou tina matatua. E mana nao e moto se pule au to. Pawale me le runway. Fa ele me faina sa vali lunga me lalo step. Pe me faina faali la sa se e wala lei. Pule au to ai to tele o lunga step. So o faima mea o fia ana I groups le matu tala noa. O le e faali la tu la e o la tu atu no. Ma fai la tu items. So o lesi mele e yei lau e ta o arts and crafts table. Where o mai a tunu Pasifika ia faali mai ia whainga taipei o le Rarotonga. O le lau Rarotonga, le la faali e ina lo matua mai e wha. It's interactive. E le wha pena na la tu matamate te nofo imwhaina nofo lana a le la wha asino atu. Le whainga o latu e tau tātou o pale. So e la tonga e umala tonga tu valu le waenga le le fashion show. So it's nice. So basic activity for le te alwe te tilpe fa fe na faile e ra tonga pe fa fe na fai sei a niue. Ia mela fa pena se me foi le fa fia ia. I tatu tina e me se la tina matutua. Ia e fai ma e fai spot prizes. Spot prizes foi le o te loa e ele si item o le rock and roll. O le rock, the best dancer in the rock and roll. Yeah, e maula na prize. E maula na prize. So o le lawa o sili mai na isi tina they want me to choose. I said, ele pule al mena e pule al MC. O le mato MC la o taita unga pama ta whao vale. It's really good. So a poloka lame, a draft poloka lame mole aso. O le amata le iwa, le afa le iwa, le stala, avatoto me alofa, afa le iwa, amata ele devotion, tawana amata ele loto. Yeah, ole sungala ele tamaitai whaiwhiau ia Major Silone Collins, me le Salvation Army lea Kilburni, e whai ele devotion, e ye malmato e ta o le Tree of Life Singers, koe lele e support ia Silone, e Major Silone le taimi leo whai. And then e ye la speakers, e be tolu, o sunga a Dr. Tua, e ye le Pacific Advisory Group, e ye ma sunga a Candace a Belo Mariner, le General Manager, le PHS, ma le lead o le campaign i le HPV cervical screening. Yeah, na le tolu very short speeches. O watu lo le 2 minute e vai mewa walu taufi. Well, it's a fun Ta le day. longo. Ta lo le longo. Yeah. O isi items e ye for the Sunday school to maiti. You know, e whaini lato items ma le fashion show wale ma le maftanga tangata matutua, the exercise group e whai lato items. So it's a day for everyone. Yeah, obviously may night a recent night a mile or if I fema to I said, oh, e mo ia o le event more tinama to my tai Pacifica. O mai I would tofia mai e mawhaiana o ta ma siaki la to blood pressure, weight, nutrition, diabetes. For le mfana o la to siaki pemena o isi me it's for women. That's all right with cervical screening for women. E umolo la to face la to passport o le pre-cafe. Wifona e tina for le tatalo mo la to ma fai la to Pacifica Haiti. Ia le stama fa mai. Fa matala tele Haiti mai. Ai longo ke ma unga ngami ai se tama.
le winga le Haiti, le so na face me ai, but say so less to na in fasi no tla. Yeah. Ole asalan ale tam fai laso tonai. I think it's really exciting. The reason why Matatalanoa Mala Pacific Health Service why na fai events I Porua, fai I Lower Hutt, lese me I Wellington Central. Yeah. But if you think about it, e tele au lotu Pacifica meselava au lotu Sāmoa I Wellington Central. When Wellington Central, the eastern suburbs, Miramar, Strathmore, Newtown, Birrenport, e tele. Le lau o mātou ngā lulu e whaatasi ai. Yeah, or like pe I lunga litio, yeah. Or the Pacific Health Service, e whaila ko Facebook, like ko Instagram, me whapena. O lele e promote le event lea, well, o le taimi mo le o whaise event whapea I Wellington Central. So, ma whau, whalele au loto, ia au loto ia o savali iei, o le tele o savali iei, and I have to do the rest today, yeah. And if you, ma whau, ia Wesley, le meto tisi I whewhoi, I Taranaki Street. Yeah. Yeah, e wha au lotu I tono o le parish na, o Tonga, Fiji, Sāmoa, Mapalangi. Then you've got the Metotisi Hataitai, le me Yele Sea. Yeah, o Newtown, yeah, o mātou piasi o le whakasa o St. Anne's. Ma Birrenport, le Assembly of God. E mana isi au lotu Tonga, I Miramar, I le eastern suburbs. So o le mea lana o mātou o talia ele mana o le Pacific Health Service, because o mātou le I Wellington Central, we have the connections. O ele le whafsotai ina I tatou, le tatou faith community. Le suma I le. So, ole, so whaunala le tāpolo kalambe. Yeah. E wala au lia ia maftanga tina, matamaitai, I au lotu uma ia, ai e funisi au lotu o ngalo ia au. E o mai las tonai, o mai e faito siaki, have a good time, with our other faith community sisters. And just enjoy le aso, face it taimi mo oe. The poster, you first, face it taimi mo oe. Yeah, whaina isi, mana whaina isi tina, young mothers, yeah, whaile play area mo tamaiti. Whaile lato play area so that whaina no, whaila le onga tone le ho. Se me whaina wana I tina, whaile whaila to siaki me whapena. Ia, ole melan, ole mataupula na mo nita e au. Whaftai lava. Me silia I o lewo, wa latu, wa watu wala ulia. I maftanga tinama tamaitai. I au lotu uma ia I Wellington Central, wai e fuisi au lotu I Pitone Maporua. You are most welcome. So so mai pā whapea tot whia e le whapea. Pawan mea Wellington Central le whai. But the invitation is to all Pacifica women. All Pacifica women. Mana ia. Whawhetai ia, les I, ole vaenga pe ole les I vaenga nei whanongolonga atu pe o nei whaautu I o siaki ai mai se lava mo vaenga I o tōtonga sao le tu pao tinama tamaita. Ona ole sa whaile tanoanga ma le vaenga nai les fo I taimi o tua nai. Whapia le wa amata ia suenga fo ia e whaia le tina ia lo na ia suenga le tu. Ole whaingala na le la hawhia le aso lea. Ioe. O nā tōnua. Nā uloa o mantala noa atu ia.
that's not my area. Le la ele watu e se ti te wala ngalwenga ele le na wo monto tana o na tonu ana fa mai ai. Ia. E le foi au ene I fefele tina e al watu wai pe fa pe se e pala ai alu e faile ia ai leo le lan fai ana fai ia le se tu langa e ala ina popole e mana ia leo o atu le nai te le vaenga tā wol nai fa atino I le aso. Saulele. Ia. Ia mana ia o le tu lala e valtai au e amata le asto na inei e am fainto e mai le tua tu si wal to telefo I le mana tua le tua tu si o le to. Okay. So ole e faile ile mato hall no kise house le PIPC Newtown. Yeah. Ile tulimanu o Daniel Constable Street. Yeah. Tulimanu it's 53 to 55 Daniel Street. I think o fiale tau tangata o le tulimanu o Daniel Constable Street. Malo, whaftai. Ia aton, e se numero em whaina wala au atawai tangata pe a mo mia se fiso soani o nisi wham talanga. Ioi, vai, le la watu la numero em whaiana. O le, se wa, e watu loa? Ia. Okay, o le o lua fitu. Ia. 5 o wha lua wha. Ia. Wale lei whaftai. Ia. O lua fitu, 5 o wha lua wha. E nisi tinama, nisi tama itai. Ele au I tonu ni maftanga ia peo na ta wai kalesia. Ia o le tatala fo ia ile avanoa tina. Oh yes, yes. Open up a source tina to my tai Pacifica. So my AAC community groups, ele family ele oceloto. That's all right. Yeah. All my pair. Yeah. All my pair fight siake mo my socialize ma tina my tai Pacifica community. Mana ia. Ia atonu pe o vaenga tā wana o le fia mau in whamatalanga. Ia atonu fo isi taimi em whaina toe tā le tā tanoanga nei vai aso ele I o ila e toi whamanatu a tili aile a whamoe moe. Ia e se iftu na I pea. Ai a whai ele isi vaenga whaftai tele lava lis mo le whalauloanga o le whamoe moe. Whaftai fo I Savaline a umaloto o fisa mo le nea wano tā ua. Me siliale o tatala no le mele pai ila stona e mo tato tina mai tai Pacifica. Ia malo manuia laval fa mo la stona e manuia tapena uma ia mai se fo yol nei aso. Ia ole tata po fealo portable ata mai fatu toile tua ole tata lo me uma. Yeah. That's why we know it's going to work. Yeah. The power of prayer. But Fafta ia Manuela valasanga nei vai aso. Ma ia Manuel to fasoi fua. Ia, soifua ia lau sunga lis, Manuela lava wha moe moe o loo anga ia tu iai. Ia lau wha fonga le tato po kalame na, wha tanoanga o neim ta upu. Me se lava le wha moe moe mo le astona I nei, o le aso luas fultolo se tema, I le PIC Newtown, to le manu o Daniel ma Constable Street. Pusa o lea. Ia 5 ia e mawhai o na Hawaii atu iai, ia maua nei awanoa le leimo le tu pao tina matamai tai. Whai e siaki, ia wala wal soifua maloloina. Whaftai le whafonga mai nei taimi o le aso, ia manuia ngā luenga o tutoi ai, I le nei fo I aso ma le nei vai aso whaftai. Oh
Talo falava o telefone nei ele si fonga le mua I Wellingtone. O le poana nei lea ua whaatulanga e amatai o na silsila ma wha fonga le tunu I le wha talanoina o tai o pāti ma vaenga wha upwhai au tū o New Zealand a o lumana iai le pālota tele I le masina fau. O le avanomu mua nei o le a whailo iai I se wha talanoanga wha whinaunga po se debate Ia Chris Hipkins o le teitai leo le Labour ma o le pālimia fo I lea I le teimi nei ma le rio Christopher Luxon teitai o le pātia le National I le televise po le TV tasi e amata I le tu lai fitu I le fiafi. O isi pāti la iti o le amaua fo I lo lātou a wanoa ai maise o lātou teitai e whaatalatala noi nai I le TV tolu ma le News Hub I le po o le stofi o le vai aso nei. O lea wa amata mai ia se solo po o se hikoi te te e Māori mai Northland a ngai mai ai le mauta o le Parlimene I Wellingtone e whaari aino lātou te ena leo polisi ma whainga whaamae ua whaalawa I tele ina mai e le pātia le National a e whape ai le pātia le Act e whaatatau I kengi ma tangata o loo avea ma sui awai o ia whaala potopotonga. O le tina Māori ingo ia Matilda Kautia o loo teiulu I le nei hikoe e awhi ai tangata e toa se fulu o loo malanga mai I se pāsi. O le whamoe moe la tau te fia awhea Marae o Māori ato ai mawhale e whamautu I ai kengi mo le whaamala malamaina o le lātou mau ma whaasaini mai ai tangata I le lātou te te alo ia le e fia tu I nātu I le Parlimene. E lenga te lea, ai o le atau mohoi hoi lātou e una ia ma whautua ina tangata lātou te wheilo ai ina ia pālota e te te I pāti nei o lo whaapongai I ni whainga whaavae whaasanga tau I tangata o lo avea masui a wai o kengi I le tonu o New Zealand. Se ripoti le newspaper po le Herald na whaani ai le te maitai o lo taiulu I le hikoi Matilda Kautia o whainga whaavae umanei e pei ona fola mai I le National Mother Act e le mawaise le lei ai na o māsei ma e le tau o nā mana I ai a inga ma whanau a tangata nei o loo I te tonu o kengi I tā penanga o ni whainga whaamai mō lea ngai luma a wale manuia o tangata uma ai le nā o se vaenga. O stasi o polisi wa umo na whaailoa mai e le National e awhi ai le te tau I whaamasino o nā mana ia le aveo se tasi mo sui a wai o se kengi I na ia matua whaamama whaiaiso na whaasalanga I le taimi e whaiaise whaai unga I sana solitu la fono e mō lia ai le whaamasinonga. E lenga te lea, ai o le a whaasafo I le National pe a whai e tūla I mai e te itai le whainga mālo le toe waia o se sui o se kengi o ia ofuina se toninga ma whaia se pine o lo iai le ingo o se kengi
ma whaatapuna ai ma wanoa mo ni ala tau whailo inga whala wai tele fia whaia. Whailo mai e sui al mtanga lue ngā leo leo, o le malanga le nei po le hikoi o se ngaio inga file mu, ai o loo mata i tui na pēr leo leo, a wha ngā solo mai ai, a ngai mai i Wellingtone. O loo i ele wha awai moi o lātou, o loo wha aponga iai, e maua se a wanoa o pāti, o loo wha sanga iai le lātou te e lātou te whaila, ai matala no hai, i le taimi e tau nuu mai ai i le pālemene i Wellingtone nei. Ua whaia se lapata inga whalawa i tele mō tangata o le ai o Queenstown, a to ai ma le pito nuu o Frankton i le motu i saute, ina ia whaapuna le sua vai tā mafa, taruai le tula i mai o se wha mai e mafua mai le siama le e wha ingoa ina o le Cryptosporidium, wha lo mai e le pūlenga o le ai o Queenstown, o le nei lapata inga e a fia o mai tangata ino nofo i le tono o whale o lo wha o ngā ina ai le sua vai tā mafa, o le lato wa aipo o le nuu o Queenstown. Ua whautua ina tangata uma a maise bisnisi ina ia whaapuna mua le sua vai a o le i whao ngā ina mo le whonga tau mafa a toa mo le sao nia o tau mafa po me ai. Toa walu tangata ia o mauti noa wa wha ina ai le siama o le Cryptosporidium e tusa o se ripoti mai suisi nia o le pulenga o le ai o Queenstown o Tony Avery. O a unga o le mai e mafua mai i le siama le nei e awhi ai le manawa tata, wha aniniva ma le wha aswati, ti ngā o le ulu ma vai le tino ma le fia ai. O loo whautua ina so stasi o no a fia ia tulanga, ina ia wha afsota i wawe se fo mai, ma aua le alu i le aonga po o le ngā ruenga. E le o iloa le mafua anga o le awha ina o tangata nei i la le siama. O le tūna i ai o winga lolo wā, ma le whaare tono le tau le whae ngora vai aso, ua so o ma le wālo i mai o tūlanga vevela, o le ao o i ai le tau i nisi vaenga o New Zealand, i e whapea ono o atu i le toru se fullu degrees le mau lunga o le vevela, e a awhia ai. O matangi sa a awhia ai nisi vaenga o le tunu i le whae ngora vai aso na te nei, sa o tu lava i le lua se lau kilomita le sao sawa i le i tūla i le taimi e tō whaatau tau mai ai, mai na tele i na pā uaipo mōli mala au, whaalenga i nai nisi o whale, e mai ui ua mai tau ina le whaiti tia o le mara losi o sovili, aina ta ua lo fiso le tau, e toe mara losi fo i matangi i se taimi o le rei vai aso, ai le ngata i lea, o le a ngai ina vevela i atulanga o le tau. O le a omi se taimi e toi tau whaatu langa ai e le kompani wa lele le Air New Zealand le whaaso longa o na malanga i ana tau fia ma le whaataunu ina ona o winga lo wao le tau ma le malo losi o matangi. Whai loa e se sui e le kompani o loo tau mwhaile o whainga luenga i se vave mwhai ai e toi tau whaatu langa vanoa o pase se nā whaina. Whai lo mai e le vaenga o le tau i le whalapo tonga le niwa. E iei vaenga o New Zealand, o le ao atu le 40 degrees Celsius le vevela i se taimi o le nei vaea, so ai maise lava o nuu i le tala whātai i se sae o motu uma e lua o Aotearoa. Ua whanga sono le taimi nei i suenga leo i le whaalawelawe lena ma liwa i se tangata i le nofuanga whaatari pasi i Albany au kilani i le awauli e le songa fua ananafi. Whailo mai le lita i le leo i a Callum McNeil o le ofisa su e wai te matai whapea. O le tangata na manua i le whaalawelawe nei sa a wina ane i le whale maitele i au kilani mo tonga fitinga peitai na umai i a lona ola ma amata i loa ma le suenga e pei o na whanga solo i le teimi nei. O lo o masalomia o se naifi na manua ai le nei tangata ia mai o sa i nei le tangata na whaaponga iai i la lea whaalawelawe. Na asiasi le taitai o le Labour ia Chris Hipkins i le ai o tāranga i le aso nafi i se vaenga o na malanga ta milo i tu ese o le tunu o mo por kalame whaatosina a wale pālota i le maasina fau. I se tauranga ma le newspaper o le Bay of Plenty Times a ia ta wai i nisi o mata upu o lo ave i aile whaamamafa a lana pāti mo le fina wina o le pālota. O ia mata upu e au fi aile whea ngai ngō waitangi, o le mata upu tau i la fonga te tongi,
whaafi tauli o le tuwai o le whenga soloa i o ta amale a mai se tauranga. Ai pe fo ile tau mawhai ina i e tau sisia e supermarket i le tau whaatu langa ina o loa a toa ma le whaafi tauli o le malangatu te ngata whai ngā luenga i Australia e no nofo ma whai ngā luenga ai. Ta awa ai e le i pālemia e le o se mea tāla whea ngai le mana o le pātia le Act e whaia se pālota whaapi toa e winga i le whea ngai ngā waitangi Whaaria Hipkins o le whengainga o le nei wa se lau warus fultoru tau sanga talu o na uma o na seinia mai o loo maua e Maori o tau ia o loo maua e Maori mai a inga o le whengainga wana o sina waenga I titi leo a lātou mea tō tino na whao e wapālangi I le amatanga. O le asanga fuana nafi leana ta tala ialo ia le unua I whale mai o le Medical Center a le whanapoutonga o le Salvation Army I te tonu o New Zealand. O le whamoe moe au tu o le tau mwhainga ina ia mawai se fiso sohani mo tangata o lo sulfa iatu iai mo se fiso sohani whaafi tauli tau le soifua ma lolo ina. O le vaenga le sale se pei o na lau sila fiai e te leo lātou whale loa op shops I tu es o le tunu a to ai mā lātou au nanga ma wai mea ai mo tangata lima vai a to a fo I maisia lātou au nanga soani lau tele ai o la lela ua se atu I au nanga tau I le soifua mā loloina. Whaelo mai le whaatono o le Salvation Army o Rod Carey o le whanemai po le Medical Center le nei ua de tala I le Royal Oak I Aukilani o le ahava noa mo so se tasi lava e fia mawai se fiso soani I le whao ngā ina o la lea fo I au nanga fo a le Salvation Army. E tolu afe ma le iwa sfuru lima le a whainga o mai fau o le COVID sfuru iwa ai lua se furu la whai tangata na mali liu ona o le wha mai e tu sai o wha maunga mai lo fisa o le soifua malo loina mo le vai aso ua mawai tu nei te tonu o New Zealand. O le afe tolu se lau lima tasi o nei mai o tangata na maua mua fo I le vairusi ai o la lea ua toi a fia. E o mai I le vai luanga o le po le sa na tenei le aso sfulfitu leo se tema e to se lau walu sfuru ono le a whai o la tau sa ta fia I whale mai mo tongo fitinga e o fia ile to lua I vaenga o ngase tinga haina. Foi no melo le vai aso I ono tua, sa tula I mai le tolu afe, fa se lau lima valu le a whai o mai fau, ai se fulu lima le a whai o moliu. To tele pa se sa le fia, I le umi o laina na dutu ai, ia pa se taunu mai, ia tunu I fafo, ai mai se ao le po le sana tenei, I le malaiva alele tele I Aukilani. O stasio pasese na taunu wana I Aukilani mai Sydney, I le toi luas furu minute I le lima I le fiafi, ai e kuata te ai le fitu I le po fa ato a te ese o ia malavaenga I siaki ai visa ma pepa malanga fa apea o mausa. Na tili le fiafia le to te leo pasese, ona o le ai o se fa alinga mai le pulenga le malaiva alele, I le mafua anga o le so ona o umi o leina po o kiu se tu wai pasese e whaatalitali le siaki ina o la tau pepa atoa ma ato. To tele pasese sa fia ia whaafita auli le sai au kilani na la tau whaali e whapea o le a ta pena ina ma tu inatu ni la tau whaitio ngā lo ia I le pulenga ona o le tūlanga sa moli mawina I le po. Sina tala mai le Pasifika, lipo tia mai le whaia le malo tu walu o se teu teunga I lona whaavae, e alo iai I le winga o lona malo I le anga I atu I le lumanai. O le nei teu teunga ua whaamtaleina whaapea, o le malo o tu walu o le atu maupea o I le whaavavau, e tu sa lava pe suia ma leto iai so na lau ele, ona o tu langa la matia I swinga le tau e pei o na adi ari mai nei. Whailo mai le li whaipule o Simon Kofe, le sa ave mo mua minister le vai whafo tu walu, o le nei swinga e mautino ai, po o le a lava le me tupu I le lumanai, ai o le atu maupeo na iai ia se malo o tu walu mo ona tangata I le anga I atu I lunga. Ma le tala muli ua de tala nei se whaalinga tele o ata o Sāmoa, I le whale mātaanga o New Zealand, le New Zealand Portrait Gallery, le te pukenga whakata
o le nei whaalinga po le exhibition o tangata maata o Sāmoa mai anu mua whaulutalaina Then and There, Here and Now, Samoan Portraits. O se wainga i asa o mawai a toa i fo i mataimi nei, mai o loo whaataunutunuina i ele whaalinga le nei il tamai tai sue o Dr. Annika Sippel na ia ta ua o le nganga au tu o le whaalinga ina ia si le fiai po tu mau ia tu maanganu sa iai i asa o mawai pe o iai se swinga ai moise i aso nei i te tonu o au te roa. E whaawo pere nei whaalinga o ata se ia o atu i le masina o te sema. Ia o le whai unga le nā o telefou. Fia toi whātala whātu lo tātua tunu umlau whāwhonga e nei fui a so fau se isi whao poponga o tala fau I mea lo tutupu I se o tātua tunu. O le ofisa o tausi māwaenga o se tasi le ofisa ua lewa o nei ei te tono le atunu, len a matalia mai ana au unanga le tausanga e awhiwa se lau lua se fulu, e na ua whaatuina e le pūlenga ani usila. Na whaaweina maai ia whaal tūla whono le ofisa ina ua whaamamaluina le tūla whono au tū, o le ofisa o tausi māwaenga e le awhiwa se lau fitu se fulmale lima. O mta whaioi au tū o le ofisa o tausi māwaenga, e pe ona ia I lalo le tūla whono au tū o le ofisa tausi māwaenga awhiwa se lau fitu lima, o le whaama ape ina leo e stete, po meto tino e ua maani liu. A ia I o ngā ruenga whaatausi māwaenga, e au fie le pule ino mata au po tauta maiti matangata e leo ato o toa le mafau fau maisi. Ta pena ina ma le tūsi o māwaenga po o wili, ma le vaia le lei, o le whaafainga ruenga ina te tau tupe mai e stete ma māwaenga tausi. O le toe whaama oti na mai e le nei vai aso mata whaioia le au nanga. O le taruai o le ua toe si ti atu lona ofisa fau po le no whanga fau. Lea sa iei mo mole ofisa o whale wa si itia lona no whanga fau po le housing. O le nau te ingo le nei si itanga fau. O lo o ngā tasi ma le sini maa walunga. O le si itia leo le whaatinonga o nanga lau tele po le Better Public Services. O le fuawhanga al pūlenga ma le o nanga. Mo le tausanga lua whelua se fulu le lua whelua se fulu ma le lima. O lo o iei le ofisa ai maise le ta iala mo le lumana imanui o Sāmoa. Len whaata oto le lua whelua se fulmalitasi, sa I o antu I le lua whelua se fulmaleono. O le whiunga le sui pālebia, le whiunga tuala Iosefo Bonifasio, o iele na sau no le sau nuanga o tue te tālalo I ai, le no whanga fau le o si itia I ai, le ofisa o tausi māwaenga. Na whesiringia o te le fau le ofisa o le pālemia ma le kāpeneta, mo se whaamauninga o visuia inga o minista o le mtanga ruenga o leo leo, Whalpui malola toe fuata ina, e no whaasala lau e nisi lunga o peng te wha ilangi e swinga. Whaamaunia mai le sui o lo fisa o le pālemia ma le kāpeneta, e le I eise whai ungalo ia whapea wa whai e le kāpeneta, pau ngā ruenga māsani e whaatino e le kāpeneta, pe a whai e malanga se tasi o minista e sana fontanga e tunu I whafo, e se e ane se minista o se isi matanga ruenga, e nā te vaia le tu mau lea matanga luenga se ia toe te liu mai le o lo malanga. Na whailo mai au telefou le tau nei e le sui o le ofisa o le pālemia ma le kāpeneta. O ni whai unga umofontanga le kāpeneta, e maua lea lo lātou ofisa, pe ao ina pasi alo ia mai le pepa, ma o lātou whaalawi loa whaalawe tele mai ai. Ua whailo mai e le komisina o matanga luenga o leo leo, au apa aulongo I Tino Filippo, la tau te le tu file muina le iai o ne mata opo e o ngaonga, e whaatino ai nisi ne sori ngā tū la whono, e mai se lawai le le piti o le tūlanga saonga le mua soi fuol tangata, mai ni whaatino ngā nisi po ni whinga tau whaamatau. A fuol whina ngalo le kumsino mtanga luenga o leo leo, e whaatatau le mata opo le antu lai mai I se tasi o fio anga I sala whai. Le o tau fie ni se toa se fulmalitasi mai lea fio anga, ina wola tu sai vai ma lima o se ta mai silia ma le fitu se futu sanga o le soifua,
Maamoa nga ia ne i le malai o le awhiuanga e se whaasalanga mai ana mua. Whaamaune mai o wapa au, watu e te tala i tua le toa limo i lanto e tahdi e le aso lua se fulma le limo le maasina le nei, e wala au wele mata opu i lumo le whaamasinonga. Ai wale mawhai o na toe tari mai se iso le awhiuanga pe o na fisota i telefou, o na saunoa se tasi o matai o le awhiuanga wai lima o leo le mata opu. E to tasi le matai o le awhiuanga o lo tau fia nei i le whalipui pui tan malala, o lo mori e lo na umia leo se au penga matautia, ma le tau mwhai e wha o le maliu le ta maasa fia. Wa fautu e nai au pa au le mamalu o pule ngā li i mawhai pule o whiuanga, o lo o iai le whaamsinonga whanua masua whaia ngā iai mata aupu o ngonga, mai o lo iai fo i le tūla fono po le lātou fo i au waunanga, ai me se lawa i pule ngā le leia matai, e whai e ni whaai unga tāla whea ngai mō le nofo file mō o a whiuanga te tasi. Ma awe au telefou mai le matanga ruenga o leo, e ono iai fo i ni mōrianga mō lena ia po e ina le ata, ma whaasala lau i lunga o upenga ta whai langi. E leo matua manino mai le mafo anga o le si tanga fau o pasese mo le wa alalo, e whai malanga tuai o tātou tangata mai le wafu i pia, a nga i le wafu i pangpango i Amerika Sāmoa. O lo iei lava maso salonga o le si itia pe o le tau o le swau umai atunu i fafo, o le afua fo iei le si tanga o pasese. O le masina fau ia o kitopa, o le asi itia le se lau wha se fulu tā la le pasese o tangata mātutua, mai le se lau dua se fulu tā la lo iei le temile nei, ai valu se fulu valu tā la mō whanau, ai wha se fulu tasi tā la mō pepe, ai o fua i le company va a Sāmoa mō le tausanga fau, e lata atu lava le lua se lau tā la mō tangata mātutua, se lau se fulu le lua tā la mō le whanau, ai lima se fulu lua tā la mō pepe. O lo tā lia le autu stala se wha amalmanga manino, o iesi tanga o tau fau o pasese, mō le vāo Sāmoa mtutuila. Ma le tana whaiu, wa sāwa tu nei sui e to o lua si ua mea mamafa Sāmoa, le tamaita ia Uniara Sipaia ma ton o pelonge, e tau vai whai masui o Sāmoa le olimpeka le whai ei pale i wharane e le tausanga fau. O le anga vai o la ua e le tūlanga e tau vai le olimpeka, e no o la ausia le mamafa o kilo e whaatūlanga ina, e a mata tau vai tangata i lunga o le laasanga o le olimpeka. E ui ele i whaamanuia ina i la ua inipine auro, i tau vanga si o mea mamafa lalulangi, lea sa whaatautai e Saudi Arabia. E na whaai loa le whaia onga lau si o mea mamafa i atua o Pepe Cherry Warwalk. E lua ni matatia na ausia ma whaatuina don o pelonge lea tau vanga, ai tasi le kilo kalama na misi ai le tamaita ia Uniara Sipaia e na te mawai le pine auro. O Uniara Sipaia o lo tūlanga ono le whaasolonga o tamaita i lana aupanga i le lalolangi, o lo i le tūlanga valu i le tūlanga o lii i lana aupanga i le lalolangi. O tala fawia mai Sāmoa, manuia fo ni yaso le tātua tunu i whiau matiuto le a whenga iai, whaasoi foia.
sua vai fai so fai va ai a me alu ua lau lau le mativa o te mana tua ina se fa ato ano no da o walu ai e tau su e oni fa imani popo e tau mapaiai o se suavai talu ai lo umusui lo tamasu mane i via ai se me alava a fai ngata o le fai ava e moe le polonga o le loto ala i le tinga o i le vave a pulo le sua vai fai so fai va ai a me alu ua lau lau le mativa mai olo tama na ule tangi mai le fia ai a tinga lo le lava malo vai vai o usau o tango ile mata au ingatai se me alava a faina ta o le faiava e moi le polonga o le loto ala i le tinga o i le vave a pulo le sua vai fai so fai va ai a me alu ua lau lau le mativa mai nai o matua ina ia la ua pa asino mai ni panua ua uma pa asino mai o panua awoi pepe unga e suma o le va o matua se me alava a faina ta o le faiava e moi le polonga o le loto ala i le tinga o i le vave a pulo le sua vai fai so fai va ai a me alu ua lau lau le mativa tua ina le ua o matua vai mai e silia ona te ata ua te opo ilo le alofa ina yo umata talu ai le musu olo tama e tala tu so ngapa se me alava a faina ta o le faiava e moi le polonga o le loto ala i le tinga o i le vave a pulo le sua vai so fai va ai a me alu ua lau lau le mativa
lo fa forma tau tu si fonga le mo le temi le ta o le temi le awa uli o lua sifuru iva minute o te sifuru mo le lua mo le tu fa tai me fa malo fa forma mai mo mai ia mala we mai ta tu fa sala le ngo tale lua mai el tau tu si fonga le mo le yaso ia fa tai tele ale ma futo mai ia fa malo fo nga lua e ta ton ia o lo ye inisi o lo fa forma mai mo mai ia o lo ki fo ia la tu ritio ia ala fa nga wenga mo avita vale ia wole mata Facebook ia ki le Apple tatu ritio Sāmoa Capital Radio app ia pol tatu ala leo tasi ono tasi mo tasi fa mo fa fonga mai ai ia e fa sauna ni fa na velo tupu pa mo fa fianga mo le tama sa mo ngalo ia ina u aftonu sfulu dua si fonga le lo mua ana mafai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
au whainga. Yo la whai nao e kāla, funga e sola ni. Susu mai kongi nao e kāla. Nya kai de man. Yo pa mo ya. Kumua uile whaamoa. Se ua ngau lo whale oloa. Ma ole o mai, ai kala. Ule ai se kupe, kokongi ai a. Ka iwi whai aku ele ma whai. A o maka whaasala mo mai. Fola nga e kokongi la. Wale ai se isi o koe ali mai. Kokongi mai, lau ai kala. Ai leo le sola ia kea. Lo umano whanga awa akuai. A ole awa ele kia mai. Ia yo la kola kawa ia mani. Se ua whai lava masangi. Le whaamole mole ia soka i kasi. Se suka e lengi se whalawa ma. Kamari e lolo koe kokongi lava. Se iwa ai ua ngau ngau whaka. Whale loa whako a amaka. Le ai se kolon fiki uma kule oloa. O siri oma whaamo moia ia umoa. Kokongi mai lau ai kala. Ai leo le sola ia kea. Lo uwalo whanga awa akuai. A ole awa ele kia mai. Ai loa ulu kuanga i ka isi. Lo ua lofa kongi i le labisi. Ia e manga kua e muli mai. Au ngalo e ngā umasawai. Ua komungei i lo umangaku. Ele koe whaia i ai kala. E fiu i maka whaasala mo mai. Se whaamole mole ele koe mawhai. Kokongi mai, lau ai kala. Ai leo le sola ia kea. Lo uano whanga awa akuai. A ole awa ele kea mai. Se ua ole I loa pe ave le malo pe ave ile no mo se vai fofo. O ngi kanga kama kua le anga le lofa. Le ala o ki o usafa. E sola kanga e kuli loa inga. E fiu ai alo ni muri a pau finga. Sau me loa e va ai va mea. Ma sole se kongi melo I kala fu. Kokongi mai, lau ai kala. Ai leo le sola ia kea. Lo uano whanga awa akuai. A ole awa ele kea mai. Kokongi mai, lau ai kala. Ai leo le sola ia kea. Lo uano whanga awa akuai. A ole awa ele kea mai. Ia ua koe whaia e. Tala whalawa, Roger Solo, au tautou fitu o New Zealand. Whawhawhonga mai pēr, I le si whawhonga o le lau mua. Na upele ea, se whaamanga lo mai. Ilo umalea, malese sena o whai. Wa o salamo, wa o fuli tuai. Whaamai le lofa, peo na amata mai ai. Whaafetai atu I le whatu ainga. I mea lele umasa e whaia. Le tau sia hina, sia tawhana. Awa se manui a moa
asosau ua o iloa lo fa'a maoni o le atalea holo alofa moni la o le ea toi fa'alele lo ta'ainga la foa ini le ama a ia toe fa'afoina la upele ea se fa'amangalo mai ilo umalea malese sena o fai wa o salamo wa o fuli tuai fa'amai le alofa peiona amata mai ai ua fa'amalo ilo ono sa'i i le tele o tai misa o fasi e ai singa ngana ai na o loi mata talu o loa lo fai le mafutanga la ufana ue fama malo mai se fata ita inga se sele sa o fai ai toe fuata i lo tato ainga o fio mai Yesu na te ta ina la upele ea se fa'amangalo mai ila umalea malese sena o fai wa o salanga wa o fuli tuai fa'amai le lofa pei ona amata mai ai la upele ea se fa'amangalo mai ila umalea malese sena o fai wa o salanga wa o fuli tuai fa'amai le lofa pei ona amata mai ai Le manu Sāmoa ia my Lord fire favor. Le manu Sāmoa ia my Lord fire favor. Sai mau se vai fai ka penga nga ka ma so lengo ho mau do fu vai ko nginga lang moanga hol kai milea ile mo su e sau TV ma le kele o kala pa ko ale fi ko weling kong e kasi ma fanga o ngai ma kua mata lenga ngana mai ainga su I mai le muri papanga kale apa ai o so fa po se I ka kalo akama ai tu ile pal kalie inga o kia ku oli apalala mo mai Kenya ke va ai ke ya ile punga mai o pai popo I lalo le post ko sekia so ai so kilang mo base mai kamika o like ka ele sami punga ilunga sasa I lalo ele kai o ngakangi pa bea oi wala bea o la ma fau ya hani mai lo o fu kala ai sai le manu Sāmoa ia my Lord fire le manu Sāmoa ia my Lord fire Now my ingelang ay aka akala kasi kupo Jock
chaka kama ke ili kofu cherry merfo se ole awe ka alo le fako kama e pule ala ko loko kama mai se si kua e mai kongu kama o fautua oto ole ka ngaka i palau e makua i leilo aske a e muli aku i kua e saru se mea nga o lau ai pefu la vea i la male kama o mika ele pesa mino e nga ole fia pa ili ma ili polo kuku angi mo wale mai mo sangi e ko skep ke ba ai e kuli o e male au pe ai e ko e fai mai iau mea fou lolo lui Ipi la lo lau ai o makuai o va lo la po amalo san so o ila lo le po Officer travel rainers o sanga e ko sa o se simale malu e lo le po mai a alo e pu ngo le manu Sāmoa e my lord fire my lord fire le manu Sāmoa e my lord fire my lord Papua ia la ku fasi kama isusuki nga ai pai a pelu fa ai unga mafuli kama isusuki nga e se malo lo fa ia se ribi male au ofiki koma kasi mai lo usu e fai sau malo lo ngala kiki se i kasi e mika se ni o le ipu siamo weni konge o le ala ukala zoi o siamo weni konge kui maono olo kulo ngalu male mana olo karikongu ngai kele sa ukala e le kai unga olo fia aka unga ole mali e kele ola unga kongi akama o mai fotu ko papala ko fam champagne o mai ingilang papala ko fam champagne o mai malisi au nga papala ko fam champagne ai o mai ka mai tule manu so le se fer ka champagne le manu Sāmoa e my lord fire my lord fire le manu Sāmoa e my lord fire my lord ringi la lolangi le finau mai o le manu a o fika ko kalanga la fu o ka se le mang fai mai o le mea mau fa mai o la ki le ka ko sao nga le ai le o le pansi i u ka ka pau tu lo la fai mai gas chiki pom mai o fai wai o sola male o le fiku a Hong Kong o le mau winga le yo ma me po e aka o si i lo ka ku mu fa ke le masala fa wa o le ngi fa anga kama o le polo e sala fa la fa na o sasia o le si au sword o au kafa o lau ka lengi o lau ka alo o lo ngau o lau kolengi o lau ka kalo fa ngau o lo le fa vai ngo fieli le anga o le kau ale o ka fa ali ali mai lo ka ku ka pa au le manu Sāmoa e my lord fire my lord fire le manu Sāmoa e my lord fire Pa ufianga le temi o le awa uli malisi fonga le na mua sunga vani antoloa mo le pese na le tatou o le manu Sāmoa tolu midu te o le tale o le tasi fa fonga i tatou telefon to au inatu pe atantas pa mawai atu e fu i tatou pa anga ie ma futa mo le tatou ala leo e fa wau le Facebook, YouTube mo le app tatou tautua se pa ia le lua pa ufianga me le sunga ia Nela i fola lau vale sua mai le tala ua lewa mai ana moa I le sasa o le leanga o ni I tonga mai o tala I whei o le ula nena E mata o tia tene pei o koriata Na konone ai Sāmoa atoa E si ana po le wha so e sa Se mea ina leanga tene o le poloa O le pule e sea e si tangata Talo whai la o Sāmoa O peio I sara e luana muana Soi fuai lea te mia risi to alua O ni ali ila le leia pei o tawita O le ati o ngi e si o la tua a Fe e pole tua a olo la tua a O se a inga wha a manuia I nai So se wha a ngā tama Waita te le tama I le mea o tupu O fia wha a ola I lo la tunu Tala I fe ina no fo I sa la whai O mai I o polo I se whai ngā ai Wa a mau le tau o tele a inga I le tai O le manu Sāmoa na mua maua ai Wa ala langa tu tama I tangata nai ai A wale mai mo tutu ai mata no fo mai Mali e mata iwa ai I lau mai oi mai Wala la tau pese o sumai Maka me Ta Sāmoa ta ia se Maka me Ta tonga ta ia pe No fatala I fe I le ta alonga lea Lua se lau Sāmoa tonga lea I se mea
Uangi tonga I o la toba a I le mea ua ingoa nei o le tula tala tala I fe iwa alanga I le fia o la whai ai marana tau tonga. O mali e toa ua malo tau, le a o anu o te le toi sau, a o te toi sau le o ni uli folau, ai o te le toi sau I soku fia tau. Tamani ina Le ngaluenga tau sa la whai anai ai Sāmoa ai le pono Le au so otu na mawhata o la sua wha o lua I manu Sāmoa na Le au so otu na mawhata o la sua wha o lua I manu Sāmoa na O lua I manu Sāmoa na Talawalawa o telefone nei ele si whongare lau mua I Wellingtone. O le poana nei lea ua whaatulanga e amatai o na silasila ma whaafwonga le tunu u I le whaatalanoina o tai o pāti ma vaenga whaaupuwhai au tū o New Zealand a o lumana iai le pālote tele I le māsina whau. O le awanomu mua nei o le a wheilo iai I se whaatalanoanga whaafinaunga po se debate Ia Chris Hipkins o le teitai leo le Labour ma o le pālimia fo I lea I le teimi nei ma le rio Christopher Luxon teitai o le pātia le National I le televise po le TV tasi e amata I le tū lai fitu I le fiafi. O isi pāti la iti o le amaua fo I lo lātou a wanoa ai maise o lātou teitai e whaatalatala noi nai I le TV tolu ma le News Hub I le po o le stofi o le vai aso nei. O lea ua amata mai ia se solo po o se hikoi te te a Māori mai Northland a ngai mai ai le mauta o le Parlimene I Wellingtone e whaari ailo lātou te ena leo polisi ma whainga whaamae ua whaalawa I tele ina mai le pātia le National a e whape ai le pātia le Act e whaatatau I kengi ma tangata o loo avea ma sui awai o ia whaala potopotonga. O le tina Māori ingo ia Matilda Kautia o loo te iulu I le nei hikoe e awhi aitangata e toa se fulu o loo malanga mai I se pāsi. O le whamoe moe la tau te fia whea Maraio Māori ato ai mawhale e whamautu I ai kengi mo le whaamala malamaina o le lātou mau ma whaasaini mai aitangata I le lātou te te alo ia le e fia tu I nātu I le Parlimene. E lenga te lea, ai o le atau mohoi hoi lātou e una ia ma whautua ina tangata lātou te wheilo ai ina ia pālota e te te I pāti nei o loo whaapongai I ni whainga whaavae whaasanga tau I tangata o loo avea masui a wai o kengi I tonu o New Zealand. Se ripoti le newspaper o le Herald na whaani ai le te maitai o loo taiulu I le hikoi Matilda Kautia o whainga whaavae umanei e pei ona fola mai le National Mother Act e le mawaise le lei ai na o māsei ma e te tau o nā mana I ai a inga ma whanau a tangata nei o loo I te tonu o kengi I tā penanga o ni whainga whaamai mō lea ngai luma a wale manuia o tangata uma ai le nā o se vaenga. O stasi o polisi wa umo na whaailoa mai le National e awhi ai le te tau I whaamasino o nā mana ia le aveo se tasi masui a wai o se kengi I na ia matua whaamama whaiaiso na whaasalanga I le taimi whaiaise whaai unga I sana solitu la fono e mō lia ai le whaamasinonga. E lenga te lea, ai o le a whaasafo I le National pe a whai e tūlai mai e te itai le whai ngā mālo le toe vai o se sui o se kengi o I ofuina se toninga ma whai se pine o lo I eile ingo o se kengi ma whaatapuna ai ma wanoa mōnia lātou wheilo inga whala wai tele fia whaia.
whaelo mai e sui o mtanga luenga leo, o le malanga le nei po le hikoi o se ngai o inga file mu, ai o loo mata i tui na pē leo, a whanga solo mai ai, a ngai mai i Wellingtone. O lo i ele wha moi o lātou, o lo wha ponga iai, e maua se awanoa o pāti, o lo wha sanga iai le lātou te e lātou te whaila, ai matala no hai, i le taimi e tau nuu mai ai i le Parlemene i Wellingtone nei. Ua whaia se lapata inga whalawa i tele mō tangata o le ai o Queenstown, a to ai ma le pito nuu o Frankton i le motu i saute, ina ia whaapuna le sua vai tā mafa, taruai le tula i mai o se wha mai e mafua mai le siama le e wha ingoa ina o le Cryptosporidium, wha lo mai e le pūlenga o le ai o Queenstown, o le nei lapata inga e a fia o mai tangata ino nofo i le tono o whale o lo wha o ngā ina ai le sua vai tā mafa, o le lata wa aipo o le nuu o Queenstown o whautua ina tangata uma e maise bisnisi ina ia whaapuna mua le sua vai a o le i whao ngā ina mo le whonga tau mafa a toa mo le sao nia o tau mafa po me ai to o valu tangata ia o mauti noa wa wha ina ai le siama o le Cryptosporidium e tusa o se ripoti mai suisi nia o le pulenga o le ai o Queenstown o Tony Avery. O a unga o le mai e mafua mai i le siama le nei e au fi ai le manawa tata, wha aniniva ma le wha aswati, ti ngā o le ulu ma vai le tino ma le fi ai. O lo whautua ina so stasi o no a fia ia tulanga, ina ia wha afsota i wawe se fo mai, ma aua le alu i le aonga po o le ngā ruenga, e le o iloa le mafua anga o le a wha ina o tangata nei i la le siama. O le tūna i ai o winga lolo wā, ma le wha le tono le tau le wha le vai aso, ua so o ma le wala o ia mai o tūlanga vevela, o le ao o i ai le tau i nisi vaenga o New Zealand, i e wha pēr ono o atu i le toru se fulu degrees le mau lunga o le vevela, e a fia ai. O matangi sa a fia ai nisi vaenga o le tunu i le wha le vai aso na te nei, sa o tu lava i le lua se lau kilomita le sao sawa i le i tula i le taimi e tō wha tau mai ai mai na tele i na pā uaipo moli mala au wha lenga i nai nisi o whale e mai ui ua mai tau ina le wha i tia o le maro losi o sofili aina ta ua lo fisa o le tau e toe maro losi fo i matangi i se taimi o le rei vai aso ai le ngata i lea o le a ngai ina vevela i atulanga o le tau. O le a omi se taimi e toe tau whaatu langa ai e le kompani wa lele le Air New Zealand le whaaso longa o na malanga i ana tau fia ma le whaataunu ina ona o winga lo wao le tau ma le malo losi o matangi. Whaailoa e se sui e le kompani o loo tau mawhaile o whainga luenga i se vave mawhaiai e toe tau whaatu langa vanoa o pase se nā whaina. Whaailoa mai e le vaenga o le tau i le whaalabo tonga le niwa e iai vaenga o New Zealand, o le ao atu le tolus 4 degrees Celsius le vevela i se taimi o le nei vai aso, ai mai se lava o nuu i le talawhatai i se sae o motu umai lua o Aotearoa. Ua whanga solo le taimi nei i suenga leo i le whaalawelawe elena ma liwa i se tangata i le nofuanga whaatari pasi i Albany, au kilani i le awauli e le songa fua ananafi. Whailo mai le lita ita i le leo ia Callum McNeil o le ofisa su e wai te matai whapea. O le tangata na manua i le whaalawelawe nei sa au wina ane i le whalemai i au ki lani mo tongo fitinga peitai na umai i a lona ola ma amata i loa ma le suenga e pei o na whanga solo i le teimi nei. O lo o masalomia o se naifi na manua ai le nei tangata ia mai o sa i nei le tangata na whaaponga iai i la lea whaalawelawe. Na asiasi le taitai o le Labour ia Chris Hipkins i le ai o tāranga i le aso nafi i se vaenga o na malanga ta milo i tu ese o le tunu mo Paul Kalame whaatosina a wale pālota i le maasina fau. I se taranga ma le newspaper o le Bay of Plenty Times a ia ta wai i nisi o mata upu o lo ave i ai le whaamamafa a lana pāti mo le fina wina o le pālota. O ia mata upu e au fi ai le whea ngainga o Waitangi, o le mata upu tau i la fonga te tongi, whaafi tauli o le tuwai o le whea ngā soloa i o ta vale a maise i tā ranga. Ai wa pe foi le tau mwhai ina i e tau sisia e supermarketi
ia le tau whaatu langaina o loa, a toa ma le whaawhitauli o le marangatu o te ngata whainga luenga i Australia, e no nofo ma whainga luenga ai. Ta ua ai e le i pālemia, e le o se mea tāla whea ngai le mana o le pātia le Act, e whaia se pālota whaapitoa e winga i le whea ngai ngā Waitangi, Whaaria Hipkins o le whea ngai ngā, o le nei wa se lau warus fultoru tau sanga talu o na uma o na seinia, mai o loo maua e Māori, o tau ia o loo maua e Māori mai ia inga o le whea ngai ngā, wana o sina waenga i titi leo a lātou mea tō tino, na whāoa e wapālangi i le amatanga. O le asa ngā fuana nafi lea na ta tala ialo ia le urua i whale mai o le Medical Centre a le whanapautonga o le Salvation Army i te tonu o New Zealand. O le whamoe au tū o le tau mwhainga ina ia mawai se fiso sohani mō tangata o lo sulfa i atu i ai mō se fiso sohani whaafita hauli tau le soifua mā lolo ina. O le vaenga le sale se pei o na lau sila fi ai, e te leo lātou whale o loa op shops i tu es o le tunu u, ato ai mā lātou au nanga, ma wai mea ai mō tangata lima vai, ato a fo i maisia lātou au nanga soani lau tele, ai o la lela ua se atu i au nanga tau i le soifua mā loloina. Whailo mai e le whaatono le Salvation Army o Rod Carey, o le whanemai po le Medical Centre le nei ua de tala i le Royal Oak i au kilani o le ahava noa mo so se tasi lava e fia mawai se fiso soani i le whao ngā ina o la lea fo i au nanga fo a le Salvation Army. E tonu afe ma le iwa sfuru lima le a whainga o mai fau o le COVID sfuru iwa ai lua se furu la whai tangata na mali liu ona o le wha mai e tu sai o wha maunga mai lo fisa o le soifua malo loina mo le vai aso ua mawai tu nei tonu o New Zealand. O le afe tolu se lau lima tasi o nei mai o tangata na maua mua fo i le vairusi ai o la lea ua toi a fia. E o mai i le vai ruanga o le po le sa na tenei le aso sfulfitu leo se tema e to se lau walu sfuru ono le a whai o la tau sa ta fia i whale mai mo tongo fitinga e au fia ile to lua i vaenga o ngase tinga haina. Foinu melo le vai aso i ono tua, sa atula i mai le tolu afe, fase lau lima valu le a whai o mai fau, ai se fulu lima le a whai o moliu. To tele pase se sa le fia, i le umi o laina na dutu ai, ia pase se taunu mai i tunu i fafo, ai mai se ao le po le sa na tenei, i le malaiva alele tele i au kilani. O stasi o pasese na taunu wana i au kilani mai Sydney, i le toi luas fulu minute i le lima i le fiafi, ai e kuata e te ai le fitu i le po fa ato a te ese o ia malavaenga i siaki ai visa ma pepa malanga fa apea o mauta. Na tili le fia le to te leo pasese, ona o le ai o se fa alinga mai le pulenga le malaiva alele, i le mafua anga o le so ona o umi o leina po o kiu se tu ai pasese e whaatalitali le siaki ina o la tau pepa atoa ma ato. To tele pasese sa fia ia whaafita auli le sai au kilani, na la tau whaali e whapea o le a ta pena ina ma tu inatu ni a la tau whaitio ngā lo ia i le pulenga ona o le tūlanga sa mōli mawina i le po. Sina tala mai le Pasifika, lipo tia mai le whaia le malo tu walu o se teu teunga i lona whaavae, e alo i ai i le winga o lona malo i le anga i atu i le lumanai. O le nei teu teunga ua whaamtaleina whaapea, o le malo o tu walu o le atu maupea i o i le whaamavau, e tu sa lava pe suia ma leto i aiso na lau ele, ona o tu langa lamatia i suinga le tau e pei o na adi ari mai nei. Whailo mai e le li pule o Simon Kofe, le sa ave mo mua minister le vai fafo tu walu, o le nei suinga e mautino ai, po o le a lava le me tupu i le lumanai, ai o le atu maupeo na iai ia se malo o tu walu mo ona tangata i le anga i atu i lunga. Ma le tala muli ua de tala nei se whaalinga tele o ata o Sāmoa, i le whale mātaanga o New Zealand, le New Zealand Portrait Gallery, le te pukenga whakata o le nei whaalinga po le exhibition o tangata maata o Sāmoa mai ena mua whaulu talaina
Then and There, Here and Now, Samoan Portraits. O se vainga i asa o mawai, a toa i fo i mataimi nei, mai o loo whaataunuina i ele whaalinga le nei, il te mai tai sue o Dr. Annika Sippel, na ia ta ua, o le nganga au tu o le whaalinga, ina ia si le fiai, po tu mau, ia tu maanganu o sa iai, i aso o mawai, pe o iai se swinga, ai moise i aso nei, i te tonu o au te roa. E whaawo pele nei whaalinga o ata, se ia o atu i le masina o te sema. Ia o le whai unga le nā o telefou. Fia toi whātala whātu lu tātua tunu umalau whāwhonga e nei fui a so fau se isi whaopoponga o tala fau I meolo o tutupu se o tātua tunu. O le ofisa o tausi māwaenga o se tasi leo ofisa ua lewa o na iei te tono lea tunu, len a matalia mai ana au unanga le tausanga e awhiva se lau lua se fulu, e na ua whaatuina e le pūlenga a New Zealand. Na whaaweina maia ia wha tu la fono le ofisa ina ua wha mamaluina tu la fono au tu o le ofisa o tausi mawaenga i le awhiva se lau fitu se fulmale lima. O mta whaioi au tu o le ofisa o tausi mawaenga e pe o na ia I lalo le tu la fono au tu o le ofisa o tausi mawaenga awhiva se lau fitu lima o le wha ma ape ina leo e stete po meto tino e ua maani liu. A ia ia o ngā ruenga wha tausi mawaenga e au fie le pule ina o mata au po tau tamaiti matangata e leo ato o toa le mawhau maisi. Te pena ina ma le tūsi o mawaenga po o wili, ma le vaia le lei, o le whaafaiga luenga ina te tau tupe mai e stete ma mawaenga tausi. O le toe whaama oti na mai e le nei vai aso mata whaioia le au o nanga. O le taruai o le ua toe si ti atu I lona ofisa fau po le no whanga fau. Lea sa iei mo mole ofisa o whale wa si itia lona no whanga fau po le housing. O le nau te ingo le nei si itanga fau. O lo oonga tasi ma le sini maa walunga. O le si itia leo le whaatinonga o unanga lau tele po le Better Public Services. O le fuawhanga al pulenga ma le unanga mo le tausanga lua whelua se fulu le lua whelua se fulu ma le lima. O lo iei le ofisa ai maise le ta iala mo le lumana imanui o Sāmoa. Len whaata oto le lua whelua se fulmale tasi, sa I o antu I le lua whelua se fulmale ono. O le whiunga le sui pālemia, le whiunga tuala Iosefo Ponifasio, o iele na saunoa le saunoanga o tue te tālalo I ai, le no whanga fau le o si itia I ai, le ofisa o tausi māwaenga. Na whisiringia o tala fau le ofisa o le pālemia ma le kāpeneta, mo se whaamauninga o visuia inga o minista o le mtanga ruenga o leo leo, Falpui malona toe fuata ina, e na uwhaasala lau e nisi lunga o peng te wha ilangi ia swinga. Wha mauni mai le sui o lo fisa o le pālemia ma le kāpeneta. E le I aise whai ungalo ia wha pewa whaia le kāpeneta. Pau ngā ruenga māsani e wha tino e le kāpeneta. Pe a whai ai malanga se tasi o minista e sana fontanga e tunu I whafo. E se e ane se minista o se isi matanga ruenga. E nā te vaia le tu mau lea matanga luenga se ia toe te liu mai le o lo malanga. Na whailo mai au telefou le tau nei e le sui o le ofisa o le pālemia ma le kāpeneta. O ni whai unga umofontanga le kāpeneta, e maua lea lo lātou ofisa, pe a o ina pasi alo ia mai le pepa, ma o lātou whaalawi loa whaalawe tele mai ai. Wa whailo mai e le komisina o matanga luenga o leo leo, awa pa aulongo I Tino Filipo, Lātou te le tu while muina le iai o ne mata opo e o ngaonga, e whaatino ai nisi ne sori ngā tū la whono, e mai se lawai le piti o le tūlanga saonga le mua soi fua le tangata, mai ni whaatino ngā nisi po ni whinga tau whaamatau. A fua le whina ngalo le komisino mtanga luenga o leo leo, e whaatatau le mata opo le antu lai mai e se tasi o fio anga I sala whai. Le o tau fie eni se to se fulmal tasi mai lea fio anga, e na wola tu sai vai ma lima o se ta mai silia ma le fitu se futu sanga o le soifua. Ma amoa anga ia ne I le malai o le fiu anga e se wha salanga mai ana mua.
Whaamauni mai o wapa au, wa toi te tala I tua le toa limo I lanto e tahdi eile aso lua se fulma le limo le maasina le nei, e wala au weile mata opu I lumo le whaama sinonga. Ai wale mawhai ona toi tari mai se isi o le awhio anga pe ona fisota I telefou, ona nsau noa se tasi o matai o le awhio anga wai lima o leo leo le mata opu. E to tasi le matai o le awhio anga o lo tau fia nei I le whalipui pui tan malala, o lo mori e lo na umia leo se au penga matautia, ma le tau mwhai e wha o le maliu le ta māsa fia. Wa whautua I nai au pa au le mamalu o pule ngā li I mawhai pule o fio anga. O lo o iai le whaamsinonga whanua masua whaya ngā iai mata aupu o ngonga. Mai o lo iai fo I le tūla whono po le lātou fo I au nanga. Ai me se lawa I pule ngā le leia matai. E whai ei ni whaai unga tāla whea ngai mō le nofo file mō o a fio anga te tasi. Ma awe au telefou mai le matanga ruenga o leo leo. E ono iei fo I ni mōri anga mō lena ia po e ina le ata, ma whaasala lau I lunga o upenga ta whai langi. E leo matua manino mai le mafo anga o le si tanga fau o pasese mō le wa alalo, e whai malanga tuai o tātou tangata mai le wafu I pia, a nga I le wafu I pangpango I Amerika Sāmoa. O lo iei lava maso salonga o le si tia pe o le tau o le swau o mai atunu I fafo, o le a fua fo iei le si tanga o pasese. O le masina fau ia o kitopa, o le asi tia le se lau wha se fulu tā la le pasese o tangata mātutua, mai le se lau dua se fulu tā la lo iei le teimile nei, ai valu se fulu le valu tā la mō whanau, ai wha se fulu tasi tā la mō pepe, ai o fua I le company va a Sāmoa mō le tausanga fau, e lata atu lava le lua se lau tā la mō tangata mātutua, se lau se fulu le lua tā la mō le whanau, ai lima se fulu lua tā la mō pepe. O lo tālia le autustala se whaamalmanga manino, o iesi tanga o tau fau o pasese, mō le vāo Sāmoa mtutuwila. Ma le tala whaiu, wa sāua tu nei sui e to o lua si ua mea mamafa Sāmoa, le tamaita ia Uniara Sipaia, ma ton o pelonge, e tau vai whai masui o Sāmoa le Olimpeka le whai ei pale I wharane I le tausanga fau. O le anga vai o la ua e le tūlanga e tau vai le Olimpeka, e no o la ausia le mamafa o kilo e whaatulanga ina, e a mata tau vai tangata I lunga o le laasanga o le Olimpeka. E ui e le I whaamanuia ina I la ua inipine auro, I tau vanga si o mea mamafa lalulangi, lea sa whaatutai e Saudi Arabia. E na whaai loa le whaia onga lau si o mea mamafa I atua au pepe Cherry Warwalk. E lua ni matatia na ausia ma whaatuina don o pelonge lea tau vanga, ai tasi le kilo kalama na misi ai le tamaita ia Uniara Sipaia e na te mawai le pine auro. O Uniara Sipaia o lo tūlanga ono le whaasolonga o tamaita I lana aupanga I le lorolangi, o lo I le tūlanga valu I le tūlanga o lii I lana aupanga I le lorolangi. O tala fawia mai Sāmoa, manuia foli ni yasol tātua tunu I whiau matiuto le a whenga iai, whaasoi foia.
asa Pio o lava I se ke kua ai le maua lava Sui sui le la a pasa o loa I le maketi Lua pani ke ai Nule pai patali e tamaiti Sau mana mana papa se ki emo mata Sau uti me master Sau uti me master Solo itu solo boleh lihat, lima fata amilo. Bayang apa solo, sama tahu tak? Solo fata amilo. Siba solo itu solo boleh lihat, lima fata amilo. Oh siba amilo, oh pamino ilo tilo. Usirau panga itu solo boleh lihat. Oh siba amilo, oh pamino ilo tilo. Musu solo itu solo boleh lihat, lima fata amilo. Bayang apa solo, sama tahu tak? Solo fata amilo. Siba solo itu solo boleh lihat, lima fata amilo. Oh siba amilo, oh pamino ilo tilo. Usirau panga itu solo boleh lihat. Oh siba amilo, oh pamino ilo tilo. Mea e ai Ua le tutu salava pe o le tama sani ai A ma fau I le aloka sa teu lo ulo tomo oe Sebi uma o le maputanga A o lea ua le toeva ai a ole Toe po I nai mo I tala pele Ia ua lopa awa e te alu e se Ua o ma I manatu ina ua e alu Ua o ma I manatu ina ua e alu I want you to tell me why you walk out of me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out of me, nothing seems to be the same way. Think about the love that burns within my heart for you. The times we had before you went away from me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Kasino, wana ala wino ino, ine papalangi, ile amio pio pio, wa umama totu pesa te ya matotino, na aye to masine le aini nifo. Maua maila utotongi, ua o oli, wa maua o sa utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele onito mea moni, wa uma o lo utotongi, na alu se oli, maua maila utotongi, ua o oli, wa maua o la utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele onito mea moni, wa uma i lo utotongi, na alu se oli. Kasino, wana ala wino ino,
I nei papalangi I le ami o pio wa uma matatu pesa te o matatino na ai e tō masina le ai ni fo Casino tau fa alata, casino tau lama lama, e casino 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 potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata, casino tau fa alata, casino tau lama lama, e casino 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 potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Le tauria le tele o aso te fo ina fata fata Casino, casino, wana ola ino ino Inei papalangi, ile ami o pio pio Wa umama tatu pesa te o matatino Na ai e tō masine le ai ni fo Casino fa a pau pau, casino le tu ina nau Valea ia I le mafau fau tina o la ufanau Te lofa se watari I, o sia ma pepe lai titi Na loka le kapaka ai au eva male masini Casino fa a pau pau, casino le tu ina nau Valea ia I le mafau fau tina o la ufanau Te lofa se watari I, o sia ma pepe lai titi Na loka le ta avale ai au eva male masini Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile ami o pio pio Wa uma matatu pesa te o matatino Na ai e tō masine le ai ni fo Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa a se e oe, ilana ata ata O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo I mai le fale wafia a ai o lau whanau Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa a se e oe, ilana ata ata Mo mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo I mai le fale wafia a ai o lau whanau Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile ami o pio pio Wa uma matatupe, sa te o matatino Na ai e tō masine le ai ni fo Le fale fatupu mativa, le fale tale pe ainga Le sua mani e pe o le suka ali ilo faatosina O au masini I ila, wa pele yo mato lima O nei o le lalo langi o ona pe o le masima Le fale fatupu mativa, le fale tale pe ainga Wa sua mani e pe o le suka ali ilo faatosina O au masini I ila, wa pele yo mato lima O nei o le lalo langi o ona pe o le masima Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile ami o pio pio Wa uma matatu pesa te o matatino Na ai e tō masine le ai ni fo Na ai e tō masine le ai ni fo Na folo e tō masine le ai ni fo Pesiligia o amio nganai lo ai wo malama lama Ole nei au mai pese o pusia le fe alo fani Ai apio I pole akanga o ia le ole tai tai Rauni atu I le malo olo oile langi Ai se la bona pina utula
Tatou sama wali whaatasiana i le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea ni e. Wani a pena ma papaia e la poa e. Sauni atu i le ai na moni o loo i le langi e. Poto poto paatasi ma pepe se tumu tumu maonga. Ai a pio i fole